Yesu tuma pamamau kapeteni ila sola tau mafutana alafanau emana omia Yesu e pamamau lene olana vaingata Sāmoa ina ile tele ofa emana omia se filemu ualea se uana o Yesu Yesu tuma pamamau kapeteni ila sola tau mafutanga alafanau emana omia Yesu e pamamau sa esabali ila sola sami ta etulai mamamau le matangi sa epatumu le upenga na asa to atutuli te moni no suafa Yesu tuma pamamau kapeteni ila sola tau mafutanga alafanau emana omia Yesu e pamamau Yesu tuma pamamau kapeteni ila sola tau
te whaatalo whātu le nei tai au fōu le tātou tino o whaamano le whalau manuia. O le tai au le nei o le aso lua, o le aso tolu o se te malua a whi lua se fulu ma le wha. O le waunanga ma le tautua le nei le sifonga le lau mua le amatalia. E alo mai loa le tātou sālu ngā lotu le tai au nei, o le ata ita ia le sunga le whaafengainga le whaiwhia uto ina, Reverend Malaki Moa Iava, mai le Ekalesia, whaapotopotonga ke Wisiano Amerika Sāmoa, wai nui o mata. E us mai loa le whaafonga. Whawhiloa e kufori nei tai au fōu, pa ia o se tātou o tino. O mai asi o tātou tāpo i atu i le tua. Le tuai, o maulo unei loto, o te pese lava. E whai pesenga a loo lava mamalu. Ala maile nā peri ma le kitara. O te ala i le tai au lava. Le li ie o te vivi i atu te oe lumo le nuu. O te whai pesenga fo i te oe lumo o tangata. O wā o siri lo walofa, i le mau o lunga o le lama. O lo wha mau di fo i wo o i ao. Angang pa i ai, i o maia. Tai kai mau di ki eina le nei tā po inga ua atu ai lo o tunu. Eina ia mau o lunga pēr lo vi inga. Le taulanga osi au tangata. Ono Isu o mātu talo ai. Amen. Tato pese o saunia.
Ole whaitawina o tuspaia. Whao au le whaitau ngā tusia mareko. E ona pangata mai ei le aso nana. Mareko e tesepu ar whai upuas whaono pangata mai le whalua. Whafonga mai ei a whiong pa ia al tāturi. Wo ila tau e riko. Rea tua na ia foi e riko e ia. A toa mauna so. Ma le moto tangata e to tele. Ua nofo mai le uwala o pati mai o le tā waso. Le atali o ti mai. Whatonga i mea maana. Whalongo ia ia e su Nazareta. O na langa mai lea. Whape mai. Yesu e. Le alo tavita. Ia ero fa mai a tiao. Ona matua vavao tu lea o tangata e to tele ia te ia. Na ia whalolongo ia. A o ia ua tili ai o nā langa. Le alo tavitae. Ia e alofa mai ia te. Utu Yesu. Fetala i atu. Ia vala wina o ia. Na lato vala au atu lea i le tā wasi. Whape atu ia te ia. Ia elo tele. I nātu ia. O lo vala au. O ia ia te oe. Na tia ilea e ia lona ofu. Wa tuilungu. Wa sau ia Yesu. Fetala ia tu leo Yesu ia te ia. Te ase mea e te manao. Ia i o te whaia ia te oe. Na whai mai lea o le tā waso ia te ia. Rapo nie. Ia wa ai o unei mata. Te lai e tu leo Yesu ia te ia. Nā ruia. O lo whatu tua wa e malo loa. O na wa ai loa lea o na mata. Muli atua i lea o ia. Ia Yesu i le ala. Manuia le tua ia nā whionga. Whafungkua tātou whalongolongo i le nei kai au. A te ia pēlo na vi inga e whawawau. O le foi upu e whawhitu ma le whawalu lea au mai le tusi. Ai mamatua. O whalongo ia o Yesu le Nazareta. O na langa i lea o ia e whapea. Yesu e le alo tāvita. Ia e alo whamai a te au. Ua wao o ia e tangata. A wātili ai o na langa. Le alo tāvita e. Ia e alo whamai a te au. O lo o. Ia i leo tu e whapea. Ua moli mawina e pāti maio le Mesia. Ua moli mawina e pāti maio le Mesia. O le tala i le tā waso. Pāti maio le ingoa. Ma le li o Yesu. Le tā waso wa avea le pōla na vaai. Ua vaai ai. O sa tangata me tiva. A wae le eisa ngā ruenga. Wa le mawhai na whaisa ngā ruenga wa le vaai. Wa whai ai mana masani le aisi. I tangata mo se lave ai. Wa whalongo ia wa maliwane Yesu. Na langa lea ia Yesu le fia maro loa. Ai whai mai na wawao ia le moto tangata. Ina ia whalolongo. Aua le pisa. A wāti le ailo na langa leo tele. Le alo tāvitai. Ia e alo whamai ia tea. Manino le le ia ia. Pāti mai o le. Ele tangata le ai whai ai. Yesu. Malona tukuanga. Pai mai le tala na tu Yesu. Ma whai atu le moto tangata. Wala au atu ia pāti mai o. E alwane. Pai mai o tu i lunga. Le tā waso. Ka tala lona ofu. Ae alu. Ia Yesu. E sili Yesu. O le ase mea e te manao o te paia mo. Le ao ao. Ia toe wa ai o mata. O lono winga. Sa wa ai mua mua. Ai o tā waso.
e mani tua fo. Ia tungu ngā whai uteia. E ala na mai o le angsa. E te lai tu leo Iesu. I nā luia ua e malo lo i lo whatu. Na ailo lea o na mata. Ma ua muri atu ia Iesu. Ao au mai e pati mai o le whatu tua e tu mau. Steadfast faith. O le whatu tua e maua ma mausani. O le lefa vai o pati mai o. E wala au leo tele. I to tongu o leo ese o le moko tanga. O le leo si tai o pati mai o. I le tā ofi mai o ia e tangata. Ina ia awane i toe i lunga tulo. O le loto tele o pati mai o ea. Ma le tatala e se ina o lono of aitia. O le ata manino lea. A o se whaai longa wa aia lea. Lona alu ma le mautinoa. E le fo i fua o lana whanonga. Wa te te atu e ia. Le tā waso whaale anganga. O soo ma le moto tangata. E pe ona whaai loa i lo lato wa vao i ate ia. Wa la fua i atu fua i lo na ofu. O te tala, whai mai le tala, o ti ai. O le ofu lea. Na whai ngō fia ai. O nai loa. O ia o le tangata tā waso. O le ofu na whai ngō fia foi o nai loa ai. O le tangata mai. Tusi di mai o le tangata mativa. Ma whasino sino mi ai o ia o le tangata angasala. Lea wala wha. Wa te tala mati ai. Ai alu ma le whatu tua. Sa ili le li. Le ofo le ola tanga. I sei ai onu tasi ilo na whai upo sifu. O te mtua fia i le li. E oli lo uloto i lo o tua. A wā wana wha ofu ina au. I le ofo le ola tanga. Wana wha pulu ina fo iau. I le ofo le ami o tomu. Wa pei. O se fatu a whai a wā ua pulo o ia. Pei se whai tāuranga. Wa pei foi o se fatu a nofutane. Ua teu o ia. I ana te unga. Ioi. O le tangata e sa ili. Ma le fatu tua. E wha ofu ina. I le ofu o le ota. Ana ia le whai unga o le tala. Whai mai. Ona muri ai lea o ia. Ia Iesu i le awa. Sāmoa malau whafunga. Wha manatu mai e le tā waso pati mai o mo tā tou le nei tā. Tā tou te le foi fua. Ia whai tā tou te sa ili le tua. Ma le loto whatu tua. O a mea o whaingita. E maise o mai, ma vai, e o mai i o tātou ti. Sa ili le tua. Vai mai leo tu, o mori mawina e pati mai o le misia. Ioi, a le manino i ta. A wai la le misia le. O Iesu. O le na maliu ma toi tu manu malo. Mai le oki ma le tu mau. Ina ia wha ofuina i tātou i le ofu o le ola tanga. Amen. Tātou tau. Le titi lava le whaafitai ka mā. I lau whaasoa i lo mātou wala. Ma whai e whoi ona mātou wala whai mai whānunga manuia. Le nei aso fōu e whao popo le whaita wina waso o mātou wala. O lau leo leonga whare po. Whaafitai tili lafa. Awa e manino a e tili fo i mala o le po. E mai se lava o le malanga le maliu maleo. E ui na le fasilingia. Ala whai mai fo nisi o lau whanau. Ma le tali le fo i le tua. O 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 le tali le fo i le
Ele loi mata malingi, ele nei taia. Ai le avea lea ma me whaai titi ai, le ngang whawhitai o tangata whātutua. Awa o teimi fo ia te lata mai ai a i lato. Ia la o fio te mai ala o whamuianga. Manatuane ele, ta whatolo le malos. Tino, le mawhau, ma le anga. Malosi e sao ai, ma manuia ai, e au mga ruenga, ma lava singa uma te ma. Mato ia fo i lau fio, ia u whamarianga. Mato winu malie le li ia i lau wha soa. E le tafa tolu fo i o le, o lau foa i wha le natura, ia e meise o foa i wha vai mo le ola. O a ia mea. Mea ai, o mea mātou te whinu ai. Ma le ea mātou te mana vai. Le aise aso, le aise tae au whapea ne ai. O le aise mea o ia mea te maa. Ia lava la o fio whafoi atu ona o le. Ona i o mātou whasimanga. E foi ona iai o mātou ele o mātou suafa ia whapefo i le anga nuu ma le ngangana. Whai e foi ona i loa i mātou e le titi whaptai le awanoa. Nei foi i ona pō ma le tomai o mu whai e ona mātou whaitapo inga i lunga o le ea. Whai te le lava te mai le ata mai lea. Whai e ona maua nei i awanoa. O a inga osi o sia i tutonu le nei o langa le tu mau. Ia oe te maa. E li o whamātua i whanau o a inga poto. O mafutanga mātou te mafuta ai. Ia te inane le li ie le a inga pa ia. O le kale sia o e vala wina i mātou. Mātou moni mawina i tutonu o nei li o ma nei a inga. Le matanga o fie ma le whamaoni o lau fie. Te tele te maa, ia mo e foi o lo ngaru lue fua. Ia o lo ofo i natu lo latu malosi ma o latu te maa oing. Pe nao na manuia ai nisi. Wau fiong pa ia, ia le fau o matu whalongolongo e peta lai mai. Fitai le anganga pa ia le fisosoani fie. Silia o matu whafitai uma. O ta ulanga na e saunia. E ala ia Yesu ke riso lo walo. Aora matu whaola. Pa maa ngalo lau whanau. Pa maa ngalo lo tunu. Telefoi na e wala au mai e whatalinga tuli. Telefoi na e saili mai e matu sosola. Tele ang sala ma whale tonu matu te whai. Matu le sava wali fo i au o onga i peo na e peta lai mai. O matu loto maa ma talinga e kuri pea. E whalongo i lau o fiongo pa ia ma lau feta lai mai. Matu tiute o le wha maoni o na whai. Ile fo i o na wha tai alunga ma wha vai teimi le ola wha tutua. Ma ngalo i matu wha tasi ma le lalulangi. Manatu whapito le so onga whai ai o le fuafuanga na e whai a mo mātou. Ui mangalo mātou se toto le sala o kelisi. Mala mātou mua i mana. Lea fo i ua osu o tangata whai ngā rue. Nai whanau fo i a o. Ia iailo wanga le lei i le watu. Tonu fo i o whale a onga mo poku a onga o lunga o ala. Ia iailo wanga le dei. Pa peo na mātou whamawai fia ma watu. Talo fo i le nā le ia mātou whelo ai fia i le toi te liu mai. Pa amuli au tangata ai maisena i te maa na mātou. Ia te talo lava mo ngase mo mawai o la tūtino. Ia ona o fo i le taulau mea o le ola. Pa manuia ia le nei ofisa whātala lau. Ma le ngāru nga whai o le aso, ma le aso.
le ngalo ia mātou te talo. Lau whanau mawhia, e loi mata malingi ona o leo ki. A maise, wha mawhana whanau e te maa. E nei lalolangi ma beo lo tupu mai, ma sawa ina, kalo ia maua le file mu o le lalolangi. Au mai foi le file mu ia e mātou. Mātou te e tuai ma tau. Ma tāri kadi ai le li ie, le mālosi o le li ie o le lalolangi. Ia o mātou te kalo nā, ta siei mo te talo lilo o lo tunu e ofo ināt. Ia pēa lo fina ngalo. Ia la mātou o lenga lea te mai alati ia isu. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atinu ui le sauringa lotu le nei tai au. Te ta ia le sunga i le whaiwhi auto ina, Reverend Malaki Moiava, e Kalesia whaapuaptonga Kerisiano Amerika Sāmoa Wainui o Mata. E mo le toi le whaafteitele, mo le nganga whaaftai lau sunga i le to ina. Ia mo le tātou sauringa lotu, e meise le tāpenei no le upu fola le nei tai au. Ia e tō matau ina e fo i ngā ruenga ma whaivalo filima. O le awhenga i le tātou atinu ui le ni aso whaaftai le tāpena. Ia alu male mana fo i le upu ni aso. O lea ua lua se fulu ma le 5 minute ua te ainei le tu lai fitu o le sifonga nei o le lomoe Wellingtone. O lea le afa awol tatu puklame, ia o le vi ingo le tua mai le Kalesia, Papoptonga Kerisiano Amerika Sāmoa i Porirua, ma wha ngasolo tua le tatu puklame o le ni tai au. Talofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Le polkalame le ata le tai ao le tautua la wala leo le sifonga la mua i le nei fo yaso ia fa filo in fatalo fatu le tatu tenu i le soafa manu malo le tatu li fa le su keriso le nei tai ao fo ia tatu fa tai lo na lo fa mo na ngale lei to te mai le soifu la le lei le tatu tenu ia mai se fo i se ole la fa nga wenga se tulo ia wa le tatu maftanga ma le tautua ino lo to pa ia mo lo to malu ala mai le tautua sifonga la mua le tasi ono te si ma le tasi fa mo i la le tio fa longo me se foi lungo tatou penga te failangi o le Facebook, mo le tatou YouTube, mo le tatou app le Sāmoa Capital Radio app. Ia, so i fōmani ia Sāmoa le atu nu e pele le loto, ia i le nitai au, ia, le fōua ngā lue mo le atu fue, ia, ua fōu le tatou tau tua ni ia, tarafa fue, malo ane su. No lava tasi, tai le lofo le li, o ma vai atu fōu ia atu vasa, ia le fōua ese fōu le nitai au, le vava iatu, o na fōu le fia ina ua, mai tau wina fōu lo sang fia mai. Le mo e kota ngule. La fa fango telefone mal fanga roma. Tu al fia no. Ya, wol fa penata to we fa longo mai fa malo si meta fanga lo fa tas. Ya na, ya malo le usu. Yo e fa taile lo foleri. Ma tongo fie fo fia fo fo lo ni yaso am talita tu fa manga luenga. Le vota o mai taio nei. El polkalame fa fia fa mnato tu ile tu no nei vai ngata u so fuanga. Ya o tatu ye ile nei la lang. Ya, na, ya ole tu ta u o ta ya o ma am tanga nei yaso. Tatu mo fia. Tau le tatu usu fo i fia nga luenga. Fio i fia ta ya o nei ia ile la fo fia. Moni. Ia fa fia fia ia si o to fa nga luenga na wa e mai tau nu atu. Ia na wa amata nis. Sa le. Ia wa ya watu fo le te fa o tu ro la fo le upu. I o nga luenga. Ia pe a fia fo ilango no nai tangata lai o fa nga luenga. No me sa tu pulto fa le po. Se o fo i nei me tu so. Ma fo fa ai le o langa swing o langa o tangata. Ia. Te mi o tala iti fa ta mai titi ata ma fo ale fa lango i matu i me mana ai. Ya avea na tangata matua fo fa na o matua fo ma fo tu salete lo la fa lango mai ta mai tia o el tamam o el tina. Ya le fia la tiu te o tamam tina o tu runga venga luenga ma. Ia. Fa i bita mai ti ma o fa la fa ta ita inga lele. Ya o le me fo na na o el tamam tina ya fai le mea sili, ia pe o nona o la ua veia ma tai maulo se a inga. Pe fo lau ta ua. Ia e iste mi fo le te whalongo tu ele o seki le i fo ele. Ia ina e pe fo tai au tai tasi ia e fo iaso e tsau ai e. E mure na fau. E te vai atua pe se tuli lima le i longa le fatutalinga. Ia e te vai atua la e lue mai a sa o ele. Wala ua. Au kilan. Ia o tamataringa whao, ia ele.
E le fo isi. Ia te loe no tātou wā ia tangata Wellington. Wā ese vai tangata Sāmoa pe ava ai tangata New Zealand. I longo fia tangata Wellington te vai i taunu Sāmoa e mumu ala vau. Yo ora i tua me yo folele o tua vai. Te vai i peni apu folele mumu folele ya. Ya stamo Jerry na mavai le so mumu. Me se apa malanga ile ainga le te mo bolo. Bifu ona ile si tu mo ya ile si tu volele. Taun fa ila da le tulanga taun tu. Na la si tulanga volele te mana tua ya so lo tala vou te mi volele te su lima tau sanga tato ya sul fa sul o hani vai ngor so fu va sa mo e ma foi ona e ala i tai uma va ve ala. Yo isi taimi ya a fa pela pel pa. Yo le taimi pe yo ya su mai ni vai le vai e mai tu i fa me ai foi a tinamita ma no ile le au ya pe sa o ma sa ni yo la polunga fanga poa tu lo lava ya o isi foi taimi ya pe fe ma sa ni mo tai fa mo to ala po lo sui le meno no ile tu lo wa so no ya pe ta le fa inu tai fa inu e ti ya lu le au ya o sia taimi ya pe fa mai foi lele ya na no foi un talo le foi lo ya oi ba te lo le si va nga ma se na usu e te fa te le fa i vo se tu a wa sa fa ngota sa o le sa o le si va nga na usu po fa ta le fa i va ya so ni si inga le va fa to alu lo le onga sa wa u la tu foi fa si wa u le mele o le lotu vo le lotu le tai au te alu il fale sa o lo le longo le afole lima mi le ai le faina moi wa pa o ale longo o ta fale sa alu lo le lotu ala le umio tauninga ia pe tu la ma le afa stau le ya ma tau no mo pasi ia alu la onga te po le po le pasi ia o onga e tu langa lua ia no na tu o lotu po le afole fitu la te valu ia sa va di vali lo le onga e vai lem to ingalo mo me le inan vai aso ya ngai ni lotu pa o ya ma nei si fa sa pa o ya ta fa o fa o ke usu lotu e vai le lo langa le isa ya so e pa fu te me le Otalo voltato o tinu ne Otalo voltato o tinu ne ta yao ya o na le tua o sunga i fa fengainga o fa ina unga le tala le lei ya me se fo yo tai e kalesia ma lo se fu munia ma lo le langi ma fa tai fo i motar sanga o moria pele aso male aso ia mo to mana tua i fo le tau tua si fonga le mo Talo fa ina yo tatu matu i tonu ainga o mo tanga ngase o mo tanga matu tua le tai yao o lo mafuta maki mai lau le tio fa ngolongo ia po lai fo te mai mo mai lungo tatu penga te failangi o ila to fo i wala usi nga luenga mafuta mai tonu fa le fai nga luenga mai mo mai ai fa fonga mai ai fa talo fa tu le proklame atal sa si fonga lo mo malo le usu malo fo nga luenga mata o lungo le wala o lo ki mai lau le tio tonu lau ta vale fa talo fa tu pe fa pe onai te te unu nga luenga ia fa mna tu masani la we te fa pe nei ia fa mua pe lau sa o ngale mu a o ia ia tuai lungo le wala o lungo tatu penga te whailangi ia na o wha mnatu atu pere tatu au mai moa ia siel tatu Facebook i tatu proklame mai moa ia iau a inga ia iso se tafala langi ia subscribe fo le tatu YouTube le na o lungo tatu app le Sāmoa Capital Radio app whatalo whatu i natu lo whaonga mai au whianga iai fi au mga luenga o le ni tai au o na ia inga fo i wafia fo i ni tai au o na o whanoa noanga o mo fo i tala whanoa noa ie pele ia inga o amia le tua o na o le wala upa ia ia e whaatalo whaatu mwha mawhanwanatu le tātou poklame loto telepea mwhaatu tua i le tua. O leo wato i lua sultasi minuti o na tā leo le tū lai valu la tātou wōle whaafia whianga nei o le pese nei o whaingoina ua lata mai lona malo. Ia o na whaasolo i leo tātou poklame o nei tai au tā lofa lava.
Patala fatu me fanfonga le tano le tau mo le tai ao pe ona tuna mai foi official vai tau le so ina timu fa malu malu le ne yaso. Ola so tai ao ina timu na matale na langi le ma va ia le matale la. E langi le tau le stofi ma le so for raile. Ola sto na ina timu. E timu ka piti ma do tu fa no matau na ki le aso le nei e timu foi. Marlborough Taubo Wairapa e fa malu malu ni staimi ina i timu Hawks pe ona va yele le mantale la. O le malu uru e ono i le whaanga i lunga he le valu inu nei na uta ua le e mawhanwhana o lo iai i le se fulu onos, fulu fitus, fulu valus, fulu iwa. E o le mawhanwhana i le Hawks pe i lufu le tolu. Au kilani le wha malu malu le asone nei. O le motu i saute e ma telefo ina timunga le motu i saute. E va yele mate le laini si o taimi kala estete Queenstown mo Dunedin. O le maulalo le fure malulu le motu i saute lo i le tasi Queenstown fa solo le ilunga le ono. E mawhanwhana lo i le sifurwha nga ilunga le sifuru mriva. O le telenga o le atunu ni aso e matele ina timunga fa malu malu le so. Se i vanga nali tu malo kispen le langi le iei le tau. O pia le fe mei langi le iei le tau le so fa awawita fa onga mai vanga o le te wila. E lua sifuru iwa le fure vela lufurwha le mawhanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington e le tasi le minuti e te eleono na nei le fiafi e oso a ele la tai au. I le toi lufu le tasi minuti e le fitu i le tai au a tai au. O le fua le manuru i Wellington e manutua o iolo i le sefuru anga i lunga le sefuru ma le tolu e a mawhanwhana lo i le sefuru ono anga i lunga le sefuru iwa. O la toi whangota na nei aso manuia whainga whaiva Wellington e pe le tai le toi 5 minuti i le sefuru tasi i le tai au nei. Sua le tai le 5 le fiafi toi pe le tai le afo le sefuru tasi i le pōna nei. O porirua, mai lo official va ai tau e sua le tai le toi sefuru fitu, toi sefuru tolu minuti e le sefuru le tai au nei. Pe le tai le toi sefuru 1 minuti e le whae le fiafi, toi sua le tai le toi sefuru i le tātono le sefuru na nei.
Ia, malo whaftai tatu se e mai le swinga o le tupe le yaso mo na to e lafo se le a malo lava le anga le isi o tatu o tunu. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Australia e iwa se furu sene, tasi tala New Zealand, maula o tupe Amerika e ono tasi sene, o le tala fiti le o tala tolu sene, tasi tala New Zealand, maula o tupe Sāmoa e tala ono se furu sene i le aso le nei, o le pa angatonga le o tasi tesi ma le tolu wha le pa angatonga i le so. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Sāmoa e tala ono se furu sene i le aso le nei, tala ono se furu sene. Ma lo le anga le rei fa manuia le tu le wolofa ne o ainga i Sāmoa, ia manuia fo ilo was fa nau le nei aso. O whaamlianga wa soifua o aso whanau tātou imeri masani lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Mori a tere lava o tō aso soifua i o le aso toru nei o le masina o setema ia whaamli atu le tua ia te utou umalava ma whatoe whaopopo nisi tau sanga stele ia mo utou ia wafo i whenga ia i whiau mga ruenga e mese wa onga. Ai o le tusi whaitau mo mai lea i le tusi a paulo le kalesia i Efeso o lona mata upu mo mua a lona whai upu e se fulma le lua. Efeso lona mata upu mo mua a lona whai upu e se fulma le lua. Ina ia avea i mātou maala e vi ia i lona mamalu o i mātou o e na mua i wha moe moe i a keriso. Ina ia avea i mātou maala e vi ia i lona mamalu o i mātou o e na mua i wha moe moe i a keriso. Manuia tele lama o tau a soifua le pese nei mo o tau.
Siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Siva siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siva whatamati, siva whaamatinati, siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Siva siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siva whatamati, siva whaamatinati, siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Siva siva whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siva whatamati, siva whaamatinati, siva mai ai whawhea, siva mai whawhea. Ia tala falava o smelfa fonga o tala o mena tupu la langi ne yaso tato lia le aso tolu o Septemba. O le sol tau sanga e tasi ono o iwa o le lisu e sue ia o le nule o Polani o Henry Hudson na fōlau mai ia mai ia whea ai le nule o New York. Ia e whapea las whamtalanga o ia le tangata mua mua lava ia na mawaina le nule a sai ngomo mua la o New Amsterdam le uta ua ne o New York. O le sol tausanga tasi fitu walu tolu na mai ai le valu tausanga o le taua a Amerika, le tau le American War, ia pe o le American War of Independence, o le taua le Amerika, ia o le fina wina lava o le lato malo tuto tasi. Sai nia lo le whenga ta o le Treaty of Paris, i le vālea o Amerika o Spain, Falani ma Peletania tele, ia ma wamana ia i fo i Peletania le tuto tasi lo Amerika. O le sol tausanga tasi valu iwa lima, o le ali ta alo laka pi uni ia wale liu nei wha profesa o ia le urua I tangata na avea ma tangata laka pi Amerika o avea ma wha profesa e se fulu ta lalo na tutongi na iai ma ta alo ia le au lea a Latrobe YMCA ia I totono Pennsylvania o le aso nei I le tausanga e tasiiva wha lima ia e tolu aso na wha manatu ai e le atunu leo saina lo lato manu malo ina o manu malo ia Japani ia le ta ua le aso nei tono saina ta o le Victory over Japan Day amna tuina la ile aso tolu o Septemba tausanga umana amata mai tausanga tasiiva whalima le sol tausanga tasiiva fitu tasi na tuto o tasi ene nuu leo kata ia mai pulenga Peritania o le sol tausanga tasiiva valfa o se wha malosi na wha ina ina nuu leo Filipino po Filipaina. Se lau valu 5 kilomita li tūlana malosi o Savili. E lata ile 5 afe so I fua na afiai. Ma le whaitau miliona o ilato wale ini fale. O aso wha manatu o le soe wha manatu o I tangata le o Krekri. Ia peta ua le aso nei tale wha so le pito foi. Ia ngata lau langi ma le kalesia katoliko Saint Gregory's Day. Tangata nei na whana umai lo na tamā po le atali I lo tamā lo o Gregory mua. Ia na avea o ia mapope. Ia se tema le aso tolu tausanga 5 iwa o. E whapea o stamai titi po stangata e tamai tele. Whana ulava I tonu Roma. Ia o tātou talana, toi maul whapoponga tai masani whaftai. Malo whaftai leo te 5 minute ia o na taro leo le tulai valu ia e wala au mai lo malta mai tai le no foi lunga fai le ia malo whatu tai te leo foi whafonga mai tare valu tatu tala mai Sāmoa tala fōti fonga lau mua o foi tau ia masai na NFC le ita mai tin whanau nei whanga no mo le upulo le uso le upulo le sole ia wha malama le nei ita mai ti pe afsiri atu pe la tala le ale ilo le ingoa sole ia pe o le upule o le whaanga le sole. Pe whaanga le tangata la ie le pule. O le a whapela o au vole le au whai atu ia oe pe o le matai o le tatu ainga. Wha sole. Ia pe wo ule ava ia oe. Ia ma whai a oe na e whape o le sao. A mātou ia tamaiti o le ainga. A le lau e ngalo ia oe le ingoa o le stamati. Sole. Tamale. Sao e moi whale alu e. Mai se. Ipu vai.
ia o fa tu lo so le ia pe o fa tu lava be uso ia pe le tau lu il tai auto amatal da ia le ia le la tato se atu nei tasi ia fo le la o fa talo fa tu si vaenga le uma futa me le taimi ia o le tato tautua ia mo mo fa talo fa tu tonu ainga o lo mafuta mai ai ia nei matua le tasi ono te si ma tasi fa mo ia e fa pe fo ilungo tato penga fa ilangi le o fa talo fa tu ia le faltua ia fenga ia sila ia fa pe fo il sunga fa fenga inga ia fa pele taitu ave ia malo lava fa tai mafuta mai ia o faltua te risa ene ia e me se fo i o tu moa mafua right fa talo fa tu le tai au ia Abdullah Philistine Sataraka fa tai mafuta mai fatalo fo i sunga Robert Peterson ia o Amy Robert ia fa be fo ina fatalo vatu ia Nila Tofa ia o le sunga ia to tele tato lisi ia tau fai lava ila ura to suafa ia sunga saulo fa ea malo lava saulo tain mafuta mai fatalo fo ia fatu ia ese moe ia me se fo ia pali sina malo fa tai fatalo fo i sunga kilometre sefo pesamino ia o le sunga ya Aila Samuelu fatalo fo le uso ia tau mai le ione so kimi ma John monia nga luenga lo fenga yai ia ni taimi o fa fo le uso ia fa pe fo fatalo fa tu le sunga asuli vai timu se fale ia o Teresa Elsapeta Poutoa ia fa pe fo fatalo fa tu Erika Maoe ia i Sāmoa fatalo fo le sunga po le uso ya vidiamu to le foa ma jamu ia o mama tu ya Nino Honi talo falino ia fa pe fo i le sunga fa wina Tanielu Aaron Sila talo fa tu ni taiao Amelia fa moana le te Amelia ata ia le taiao ia le sunga le awana Sam mo mai ia fa pe fo i le tumuta ia lo fa tiai ia o maru tafa fa talo fa tu fo i le sunga ia lenta fa ape ia o filima lo Cornelio no malo lo mafuta mai na ipali Indonesia ia ita fa fo i le sunga po le Eddie Robert ia fatalo fatu le taiao sunga ata Yohane ia mise fo i ali o ainga apera amo falitangwai ia o le faltua ia tala salu malo tala ia o sunga isa akola faele ia silava yusu o pule tasi tautasi fatalo fatu pule ia o Malia Wilfred ia fa pe fo ia le pena ula ia o la tona le uma fai ona mafuta mai le taiao ia fatalo fa mai ia mana to telo tato tunu ia o lo mai mo mai fo ilungo tato penga te whailangi. A lea ua toe lava na se kone, ia o na tāloa leo le tūlai valu, whataro whatu fwori sunga te stiva, a vue? Ia, moni. Pe wo, na inisio lea tūnu le nasi asi mele tātou ofisial usangi ia, sa wala sisi le tai au pō, ia. Ia le lai whaftai fwoi le ua, alo whatu fwoi le tūnu, umanu ia whau mga luenga o le rei tai au. Ola usili le fifsi le tuete oe. Fie se tutongi, e la tau ia tau stama po babysitters. I le tūla. Au fua i le whengo whiranga luenga. Limas futa la le tūla. La tato whaaso e mta apuna pe au matalefo. Mana ia. O le whatūlanga ma i le tau o tutongi e la tau ia e wa ia tamaiti. Ia po babysitters. Mana tua e to telefo ina i o te mana tua, so ma fau faustanga talata mai o mana tua. E ola el tamaititi lea o hape ona mātua mau o loa pe milionea. Ia. Ai ai le le tina na tausia tamaiti ia. Sa ole. Te vai lei tamaiti ia wau ai le tina lea. O te leo te mie le iai mātua le fale ono e pisi risi malanga. Ia. Ai ai tangata tausia mai tamaiti o laiti. Moi. E le ngalo tamaiti le tangata na a. Sa ole le. Ia la tato atu i talefou. E tato whaaso ai lea pe au matatu i talefou. Lange mama soi fo mau le tātua tunu o le wha o popongo tala whau mai Sāmoa, mo le nei fo ia solua usi mai le wha whonga. E nā o le tasi le pō wha fia fianga wha aleanga nuu, e pei o na mai moai le tunu i le pō an pō, e le tatala alo e nai o le vai asol te wilo nei tau sanga lua whelua sa fun ma le wha. Se i vanga nai le solo ta avale tau salo le tunu le whai unga le vai aso, ma tawa lunga le sa ilia lo se tau sala le atunu, mo le nei tau sanga lua whelua se funma le wha, lua whelua se funma le lima. O le babae e se ino le tele o fuafanga ma porkala masanyo le te wila mo le nei tau sanga, na wha lia to le a fōpati vaine te vita o le officer city o le pulengo tangata ta whau mai mua mai fafo.
O le tausanga umavae na whamatu mai e le malo le se leni le pule ngai tol se la wafe. Peita il tausanga nei, wa tuina tuai le whaamafa le malo i le tape nanga le fontanga te itai o malo le tau pulenga le masina fau. Wa na o le fitu se furuafe le se leni wa tuina atu e fua i tape nanga mo le nei vai aso le te wila. O le fiafia na nei se ita wantu le fiafio le aso tofi. Wa na o ni whaafiafianga sui filoi e mai kompani o lo langolango ina le nei whaamoe le te wila ma tufa tufai whaai longa po oni mea lofa mo whanau e alai ni fesili ma nisi whaangai o inga. O lo teite iatu e le fionga le minister o ngā ruenga te tele le au malanga le pulengo le sua vai o lo whaantasi atu e le fontanga lona se futbale lima le Pasifika mo mta opu tau sua vai ma sua vai la fuai to whaatasi ma se whaalinga atu nu o le Pasifika o lo whaatu te ele antu kuki. O le fontanga le nei o le toe whaawawino mta opu na tu ua mai le fontanga sa usui e palau le tausangan te nei. Le foi na whaatale noa i naina mta opu o le uti le sua vai mau le Pasifika. O lo tuli mata i le whaangaso longo le fontanga le vai aso nei. I le sa idi awala le me tutia e whaatu mawina i le maua le sua vai ma le awala e puo ma whaasaunga le muina i le sua vai maua. O lo awai uma minister o pulengo sua vai mai atunu uma le Pasifika pa tese ma ofisa sili ma sui mai ala tumtanga ruenga i le nei fontanga. Wa fofuina le mtanga ruenga o tina matama itai le fase fulu lima afeta la. O le seleni malipoloketi miliona ta la. O le awai atu i tu malo e se furma le lima o filifili le mtanga ruenga. La tau te ta pena i nai ta vale teu te wina. E whaalau ilo ai tama i tau sala i to se furma le lima. E sa ili el tau sala o le atunu o le neva yaso. E ala i le solo ta vale le tau langa i pia i le aso whareilo le vai aso nei. O lona winga pe awai ina e tōrua whetā la le tumalo. O i tumalo o filifilia e au fiei sa nganga numero tolu ma le numero wha. Whale a lili numero lua. Vai maunga numero tolu. Anoa maa numero tasi ma le anoa maa numero lua. Loto whanga o whale a ta wha. Le pā le tumalo vai maunga numero mua. O sa nganga numero mua. Fale ata numero mua. Fale a lili numero tasi. Le bao fonti. Ma le a ana alofi numero tasi. O le aso lulu le vai aso nei. O le a mai moai le atu nui tua moto le malo le Friendship Park. O le a whatu te ai le vai ngamo mua le tau vanga tu sala i le nei vai aso. Wa iai atu ngalunga mapopolenga i le mtanga rengol sui fua malo loina. E na wo mai atu no utua oi ma whemalanga i maasani e o tātou tangata Sāmoa, New Zealand ma Ausitalia. Le pepesi o le sia mol whaamai o le Mpox le o lo pepisi to tonu Afrika. Wa whaalau i loa le soifua maloloina le lonlangi. Le iai leo le 5 tonu tangata New Zealand wa afia. Ma le tolu se la wono sifurma leo no wa whaamau nia foi i Ausitalia. Na ta ua le sui whaatun silio sui foma loloina i antanga loa Robert Thompson. E se furma le whaisia tunu o le lorolangi le uo i eile whaamai. Ai o le a whaatasi mai foi o na sui awai. I le fontanga te i malo le tau pulenga le masina fau. Na fesilingia le au whaasala lau le fionga tanga loa. Pe ua fua se tāpenanga sa moi lea taringa malo. I le pepesi o le whaamai le nei le lorolangi. Our best defense is control at the borders. Our best defense or control at the borders. O le maka i kūlea ma le wawai o ka foi e anga i mai. O le ala e ka penga ua whakarsanga inga se whiroa inga ma le vaenga le... O le mlai waalele, kūlenga mlai waalele. O le fōua whakarsanga inga se whiroa inga ma le vaenga le immigration. O ngā e le vaenga o le form le kau ke whakumua uma le immigration. E mua la vaenga la i ko. E whainga sasoange i le makai kuinga o mea whamai. E le whasili le kongo. Lisi a kongo o sa e alu ai ko kongo o kosu wasu. Lisi o mamai a kongo sa e a whea kongo o kosu wasu.
sili mua la ngai ka ke maka puinga ka ke vai wai kanga ka sa anga I vai la kwa felika pe anga I vai ku ia wa yeile le klei kwanti e wi o lo ia le vai la o le tui pui mo le wha mai na wha alia manino e tangaloa le TV tasi ninge I le narolangi a koa e le o lava le vai la au o iai o le fo I loma le fongo ke le WHO o le kavi maisi manufacturers ke le o mei o pui e whakana ngoinga sia wala te inga wape o whakingo le whainga o ngi pui o lai e pui e kolu e le ke mingi ia aere o lapa le supply e whainga meet le demand so le lai ave whamomua I a kungu ia la wama alo se pepesi o le whama o tala fōia mai Sāmoa mo le nei aso manua tele si o tātua tano o whasoi fōia. Ta lava lava I le nei vaenga o telefou mai le si ufongo le lau mua I Wellingtone o le tala mua. O le iwa se 10% o fō mai tua po GPs I rutonu o New Zealand ei ua whamoe e si tia le tau mo ngase fia wa ai I se fō mai ai o nisi lau fō I au nanga o lea ua si tia le tau e wa ai I a fō mai le teimi nei. Na manino le tūlanga I se suenga fōu ua whala waitele mai nei na whaatino ina lea le whaalapo tonga a I lātou e ona whale maitua le General Practice Owners Association po le ChenPro. Ua I loe le neisu e suenga le matua whaale tonu o le tūlanga ua o ne I aina vainga ma le tausinga o le soifua maroloina o le lautele o le tunu. E le ngata I le taunga o mea whaatino ai le nei au nanga. Ae o le toa ngao lau whai ngā ruenga ua matua mawa e ai lau whaingo mai e wa ai matausia e le fō mai e tō tāsi. O fō mai tua nei po GPs la tau te maua se fesoa soani tau tupe mai le mālo mō ngase umai le si talaina I o la tau whale mai. Ma e ai se fetuna inga e fuafua I le matua o le soifua o se ngase. Ai o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau I nai le wavetele o na si tia o la whainga o tangata mamai e wa ai e ia fō mai. O le suenga la sa whaie le masina na te nei o kurso, o le au whainga e lua se lau fast fu mo le wha o whale maitua, po o le kuata lea o whale maitua umai de tonu o le tunu na iloa ai, o le valus furuiwa pasene o ia au nanga, na si itia taruai nei, pe o loo iai le fuafuanga e si ia le tau po o le tutongi e wa ai le fua mai. E le ngata I lea ai o le fitus furu pasene o ia whale mai, o loo I se tūlanga wha le tonu a lātou mea tau tūpe, wha atusa I le tausanga ua mawai. Ai o le valus furu tolu pasene o whale mai sa o fia I le suenga, o loo popole mātukalu I le lumanai o a lātou au nanga. Whaalia mai fo I le teitei whono o le whaalapo tonga le ChenPro, le li fo mai o Angus Chambers, o le onus 10% o whale mai tua nei, o lo iaia wanoa mōni fo mai, a toa ai fo I mani tausi soifua e mana o mia o na whaatumu I se taimi vave. Na ia tā ua o le mea utupu, e to o tele tangata mo mai o le mawhai o na oe wa aia lātou fo mai, o na o ia tū langa whaale tonu, o le lama o le au whainga luenga. I le taimi nei, e iai tangata maru tua o New Zealand e o atu I le iwas 15% o le lātou pensione, o lo alu I le totongi o whale, po le rent o mea o lo ono nofo ai I le taimi nei. Wa tangia le tūlanga, I le polokalame a le checkpoint a le walesi whaasara lau a New Zealand, o lo whaatala noa I nai nisi o le au maru tua, I le whamalo sia leo I lātou e te tongi ni rent taunga tā, a to ai, ma le tau le maua ni whale tāla whengai e no nofo ai I lātou o pensione.
O le nei whawhita uli e manatu le komisi mo tangata ua malo lori taia mai ngā ruenga le Retirement Commission o le a ngai ina wha te tele, ona o le a ngai atu ina wha lua ina le a wha inga o tangata e silia i le onus furulima tausanga o le soifua e maututongi whale o isi i le tausanga e lua afe fas furuma le valu o le a o tuai i le ono se lau afe ia le a o wha inga. O lo ta ue le pol kalame le checkpoint, se tasi o tangata matua e pensione e nofo i whanganui e wapea e whase lau lima se furuta lalo na rendi le vaiaso mo lona whale e lua potu moe. O na tutoe ai lea na o le fits furuta la mai lana pensione e ola ai, mai o ngalue part-time o ia e tau whaafetau iai ia mana onga masani le tausinga o le soifuanga. E sili atu le se furuma le lua afe tā la ua whaasala ina ai se landlord i Rotorua, ona o le whaale tonu ma le saonga le muolo na whaale, ai matautia le taunga tā mo tangata sa no nofo ai. Whaelo mai le mtanga luenga o Pisnisi, mga luenga, po le ambi, e whaafao na la tau asia le whaale o le tangata le nei e ngo ia Stephen Bana, i le wā o Novemba o le lua afe luas furulua, ma aperila o le lua afe lua fultolu, ona o whai tionga mai tangata sa maututong iai. Sa ilo ai i nei asia singa le matua whaale tonu lava o le nei whale, e le ngata ina malulu matutulu, ai pū solo le foloa, ma pala le tele o wha malama, ai e le ola fo i male masini, e wha ma whana ai le ea po le heat pump. Ai o le rent sa mana o i te tongi atu i tangata na nofo ai, e i le mao le ono se lau lima se furuta la, ma le fitu se lau lima se furuta la i le vai aso. Sa polo ina i le matanga luenga le ali i le nei ana le fale, ina ia whaale leia ia tūlanga, peita i e le aise mea na whaia, ma o i lo le mata upule nei i le Tenancy Tribunal, ua whaasala ina i le tangata, i le salatupe e siri atu i le se furuma le lua afe tā la. E le ngata i lea sa polo ina fo i le whaamisnonga ia le li le nei o Stephen Bana, ina ia whaapau i le whaase lau walus furuono tā la le tu tongi o lona whale i le vai aso, ma i le fitu se lau lima se furu tā la sa iai, e a ngai atu i tua i le aso lua o Novema o le tausanga i lua afe lua fultolu, ma i tu tongi i le vai ngā tupe tu sa ma le varu afe fitu se lau tā la i le ainga sa renta i le whale i le taimi. Whaalia fo i le mtanga luenga le ambi, e leo se taimi mua le nei wa whaina ai le nei tangata i se solitu la fono ona o mea tau whale. Na si tia la wha ingo mai fau o le COVID-19 furuiva i le tauno New Zealand le vai aso na tua na e tu nei, wha atusa i le vai aso i ona tua. Ai na whaalia i wha maunga le mtanga luenga le soifua marolo ina. Na pa u i lalo la wha ingo tangata na mali li wai le wha mai i le vai aso na te nei. E o mai le vai luanga le pole sa te wai, ua o atu i le afe, fase lau luas fulma le lima, le a wha ingo mai fau. Ai se furuiva la whai o e na mali liu ona o le COVID. E iwa se furulua la whai o tangata na tāwhia i whale mai mo tonga whitinga, ai e le aiseisi na tāwhia i le vaenga mō mai tinga aina. E o pito to tele ia mai sa wha mawina i le tūmalo le waite mata, e lua se lau onus furuono, so o to ai ma Canterbury e lua se lau maritasi. O le vai aso i ona tua, sa afe lua se lau iwa wha le a wha i o mai fau na wha mawina ai, ma le tolus fulmalitasi o le a wha i o e na mali liu. Ua whaila mai al kampania le Uber, ia le fuafuanga e tapuni ia lana au nanga tau taabale i te tonu o Australia, ona o le tele o le mau whaafita uli o tūlai mai, a toa ma le taunga tā o le whaatino ina o lea au nanga. O le Uber car share, e mawhaiai o na rent i ta wale a tangata la tau te whaonga ina e amata i le tūlai tāsi, ia po le aso a tofoi, e o lava i le vai aso po o le masina a toa, e awala le i le whaonga ina o le Uber app. E so se ta wale au fiai, ta wale la iti o van po piki apu foi, e mawhai una whaonga ina i le nei au nanga a le Uber car share i Australia, i le tau
e wha se furu tā la e le aso, mai o le tau sanga i rua whi lua se furu lua na amata i le au nanga i Australia. O le aso se furu lua la o le masina le nei o se tema, e wha amuta alo i ai le nei au nanga le upa ka share i Australia atoa. O te puni le au nanga, a le wha ato a lua tau sanga, taru wana wha tau e le upa e le company Australia, le sa ta ua o le car next door, i le se leni e se lau mo le 5 miliona tala, ma wha ta itai ai i le lato filosofia wha pisi nisi. Ua whea ngai Israelu ma le solo, ma se solo te te ala au whai tau fia hawhi o tangata o le tunu u, ua tau fia i ngā ruenga ma au nanga, ona o le manao e wha umalo le taua ma le Hamas i te tonu o Gaza. E le o fia le to tele o tangata i le li palemia ia Benjamin Netanyahu, ma lona wha foina o teranoanga ma le Hamas, mo le te talaina mai o tangata Israelu, ia o loo tau fia pea, talu mai le aso fitu o Okitopa. O ilonga o na le fia tangata Israelu, ona o le maua taluai nei o tino maliu o tangata Israelu e toono i tonu o se tunnel, o latou umanei, o nisi o tangata sa tau fia wha malosi e le Hamas, talu mai le latou o sa whainga, lea na mafu ai le tau le nei o loo vevesi i Gaza. O le vaesu taluai foi, na mauai leisi tino maliu o seisi foi tangata Israelu na tau fia e le Hamas. O le manao tangata i le teimi nei, ua da tau o na wha umalo le taua, lea ua whai tau fia se furuafe, lea whainga o e ua mali liwai. I tālonga, na mua toi tu lua i ali i New Zealand le tu unga ta ma le Sāmoa o le IndyCar Series, i le nuu o Milwaukee Amerika i le aso nafi. O le Rio Scott McLaughlin, na mua i lona lua o tu unga, le Hy-Vee Milwaukee 250, e awha se kone na mua ai o ia i leisi New Zealand o Scott Dixon, le ua whaono o na siompini tu unga ta ma le Sāmoa nei, le IndyCar Series. O le tolua i leo mua le li nei o McLaughlin i tu unga o le nei tu sanga. I la kopi, ua whaia se whaato e senga aloa ia a le whaatonu o le uni la kopi a Felika Saute o Ryan Oberholzer, ona o le mau le mea le fitaui sa whaia e whaalawe nai le whainga o le haka le oropeleki i le taalonga whaitawina mua ma le Springboks i le tae au le sana te nei. Whaalia le li whaatonu e le ngata i na whaato ese o ia i le pūlenga o le oropeleki, ae ua ia tusi alo ia mai fo i le uni le kopia New Zealand e whaalia ai le nganga whaano noa ona o mea na tupu maali ni mai le tonu o le malae. E pei ona sila ma mai mo ia i le TV e le ngata ina sa whaaleo tele le musika ai sa whape fo i na whaia mea whapapa o whaapopo ia i ma le leo tele o se whaalele tele o le Emirates na lele maua lalo i lunga e o le malai le Ellis Park a o whaia le haka le kapa o pango a le oropeleki. Ta ua i le CEO o le uni le kopia a Felika e te lea le sasi ma le sese o le whaai unga a i la tauna whaaponga iai i ia tūlanga. O le whaai unga le nā o telefou. Wa luas fulu minuta te nei le tu la valu na fafonga le tunu ita tu telefo a mata le nita yao pe ona tu mai le fionga la wanga no ati lawa ya me se tatu tala mai Sāmoa ya sunga ta se salam sem tu la iva le tau nei male tu la sfun male lua to fafonga le ya le fu a mata on tatu fa longo longo fa to senga ya le a mata ona moli mai ya la tatu tau fo i mana fa to senga se vanga na fo o malaka pi ia ona toi le toi whaalongoina fo i leo whato senga. Le ua tau nu mai whato senga Afrika i Saute. Toi o whato senga la pia la langi lele i o mai. Ua mea i tupu. E o mawhailona whailato whai unga se ia saul whato senga. A wā me whai le World Rugby. E se a se alato si ia me se whai ngol tū la whono whapia mai i o le mele sa tupu talonga lea sa whaonga lau whali il vahanga lau tū la whono. E alu sa o al whato senga wala lau te ilola se. Sa o lele. Ia me foi lea tasi ia tali e il whato senga Afrika. Ia e te iloa o me whato senga
Ale World Rugby e. Tuala lo foi o e talia le o to. Ia, o le fai matalia. Me vole le ngalo, e vole le e ngalo. Ai le fa ngalo. Tauna masani vo il melo il fatto ese. Ma lo spo fa ngalo ngalo le yaso. O le swinga la vai de tau fo melo official vai tau fa malu le so. Ia o tatou avita vale e fua ia ile alo sana ia so tatou sta itu la fono. O fa lo men na fi le tai au ile termine na to e tiuteitas. O fa mena tu ile tu no ia le paka fo ile paka ina tanga tai mana o fa pitoa. Ia. Moi. Ia o le ala sui il masina oktopal le sala. Moi. O fa tau atu le tala le nei le tai au. O tau sanga na te nei. O la vai le ito fo istasi o ilo na manusi. Stamma lea iela na kāte ia ile mana o whapitola ia ia tis eipo. Ia nālu lai whelan whaatau. Sau lana taavale. Wale paka lana taavale le paka e whitau i mai. Alua paka le taavale le se li ilua sumo tupitau sanga. Whailo i stamma lea. E sau kāte lea maa le whaonga mātou lea le ato tual malo se mai le ai. Whaatu lor tala stamma lea. E le te taunana e paka i nā to o tele nei tangata e whitau i le paka nāla e paka se. O fasilo ile ile stam. Sol. Ya, la o mel temi ne ile ilonga to i fo ilona malo si ile me tauna ia. Ia e fa menato fo ile tunu o le sala le la fa ni usila. Fitu se la limas furutala. Ia. E a mata ya oktopa le so mua. Moi. Ia o paka fo ia o le la popo ia. Te le fo le wata tala fa to vanga ia tala ile pio tato ia ono sai o fa nga ina paka ia. Ia foi ia foi le tongi le tangata vai ia so e limas e la utala. Ia. Ai fitu la limas furutala. E uma le lei ana sa. Uma o ai le uma pe. Tu tala fu malua se la limas. Al next one pa. Ia le tata longo tu ai wa ia to lo tele i lo swingo tu la fon. Ia. Ia o tatou Sāmoa, le whaonga tatou ngana, ia whaai loa tu isi tatou, a me se tatou whanau. Ta si ava pia o ta maa le ua tuli atu oe te alo whil whaatau, a leo, o le wala tu ai pakasea, ia sau whale, a sau marisala, o ta wale a, ua. O vea turu sala, fitu se lauri masfu, a le te a onga. Ia. Am tu a ngau a ua tongi sala le. A le tu fule tati o foi. E so so are, ia paka ia nei tangata, ia no whapitua, ma paka, fule le lautele. A lautele. Ala la tu ala eva no isi paka. E pe ang tatavu le turo wale le. E sa vali mai I fai fa tau a. Ia, ale wa mat fa manatu tato por kala me tato wa tu no mala fa fonga o le fitu se la limas fulu sala le ai a matele smo mo masina fo. Ha le tau fe rolo le se la limas fulu. Ah. Ia, o le se la limas fulu. Ai fu ia. A upaka se o la wo so ia tu la fo. Mo mai mawana tu. Ia il tangata la mana o miel paka o ia tonu an fo el paka le. Ale o la tu o paka ia le la ia fa sanga me tu la fono le asi I lunga ia o mana ia fa tele lunga le sala si tau fo ia le fa fitau io ai o tato wa I tangata o le fa o pena paka I ono le lo tu la fono ia a mo tato sa mo le la o tato lo fa au ani tu paka si mai mau se tupe na mo o le atu no fiti matonga le sa u I telefone temine ia tu apangatia no nei matu no nei ele tūlanga o le aisa. O le aisa. Ia o Sāmoa, ele o saurunga se news foi le whaavao malo. Te loa ia se taimi ea e foi Sāmoa wa le alu aso isu enga le Pasifika. Mo ilele. Po le ngā nune ini usila Australia, o le whao ngā moto le Pasifika e sa wele aisa I tonu ia nā tau. Ia. Ia, o le ala ua I ua na mawhau tangata fiti, tai o le mano fiti. Ia. O le ala ua sa uni le pale mia o fiti, e toe au ili le whaamatalanga na whai station minister. E una toe fo I fiti e toe whaola le sala I le oti. I mea o aisa. I mea o aisa. Mtau li o sala le oti. I se se ai toe whaalongo le vai taimi nei. Paula tunu ulae e isi tete whaapitoa lai whai o Amerika. Ia. Au nuune wao o le tala lei. Ia, ona wale ilo e fiti po le alme la whai. Moi. Ai, o le vava aila tou. Tangata fo I e lau te afutua le tele le aisa I to tonu le tunu. Ai le o tangata la lau te whaonga ina. Ia la whamel palemia e le I se I toe tala no el minsta lea. Se vai tonu po le ale winga. Ai e le fo I a il whawhita uli le toe whaonga le sala le o te fiti. Se vela le me o mawhau fo I tai o fiti ona o fiu e whainga I ona. O le mole maule sa mo I fiti tasi.
tupulanga la iti vo ita se fulu mo tupu tau sanga tua alu wa ma tau tia le alu lau fiti. Esa. Ata mai ni tangata i ata fo i me se fo i Amerika. Se la wale te fa Sāmoa le sompi. Ia tangata le ule i fa ngal fa alo alo wale fa mo. Ia na. Tele le tangata ta fa pena te va i lunga. Ai ma fu mai ono me yo le esa. Ia po ala na fatu tai au nei. Ia. Ia ono le tiute o tatou uma. Ia tatou ngalu lue fatas ele mana o tatou o Sāmoa le mele o fiti matonga. Ia. Ia ai e masani na tala noa ia le minister a le komisina le ofiti e le corrupt pe le ya faina ia le ofiti me le fa yo me pio a le tele le ofiti e moli el fam sino al time le o no me pio ia tar si el tatu tu no Sāmoa ia tu malosi ia no mafio anga me se pule nga matai sa o le ia fo ia fa fita uli le wa pe a o tu i no i tua ma no i mo tele sala fai a fa pelo tatu wa inga a o tanga matua ia ale wo vai tu lo lava fa te inga tasi a o va tu wo ia lo fo willy wo ia lo fa ngota fa tatu fa nua fa tatu fa fo ia wa e tau no ma salo o fe mai lo watali i mala fa na nei tupe mo o le mena tupu i tonga e o fo ia tanga te fa isa linga e o ita o lotu i tonga le lato le pikia o le melea o le mawa e o donations mane alo fo tanga te le kalesia au tanga te li ma vai fe tau no silva o fe mai tupe tanga te fo i le lotu mo ole sina vesili le vesili e fa pena uma ta yo ainga fa la tonga kalesia lo te vai lo stanga o millionaire fa fo sei ta wanta tangi longo o le mafua o le al mafua anga millionaire fa fo sei ia le tangata ia le na ia te vai ia le alu se pasi e taxi ia so uma e alu fe wa le rental car vai so a to ta wana ta tangi ni longo pe ia le me wasu ia le o langa o tangata le te ia wasui lana lifestyle o lai male ia o pe ona fa ailo na ta uma ia ia wa o fo ia le o fenga le tu i Sāmoa to mai ta wat fo elevation teni ia lau fa malo Luis ia io fa su enga fa malo io se tu le sa le te manu asi o tatou tunu Sāmoa o le yo o mele o i fiti matonga ia fa fonga mai Sāmoa pe te malanga fo Sāmoa ta no si o ainga fenga tane yaso o se mele le tele le anga uma ulu o tangata o se atunu ia mama i mali liulaiti ono me fa pene tinga ina i mafo ma i tonga fiti ia alue maritai me fo ma i vai mai o le tau su info ma i New Zealand la tau leua sau tala fo e ala o mai fo i fa fo le tu pel malo ia na ia na i fa manatu fa pena unia fai na sfina ngalo tatou o le sila langi ia mo mia la vale pa o fia so i fo malo loin se al fo i tau voile le asi me o maua tumu le nga faaftai ma le fia sili atu na mal mana ia los fruiva minuto te valu la tatou se atu fa fianga ma nisi o tautua fia fa la lo le tautua le nei si fonga la mo Wellington Ila
E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tango tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fai longa tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareile ta i tasi moni usila ma au se tā lia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tā la pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash alo ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tā la cash i aso whareile ta i tasi. Mo nisi whaamatalaga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Ia, o tāua tere nei whaasilanga nā mo tātou tunu e mese rau whaafonga ia wan au mai mo mai tātou tau tua i le aso ma le aso. Ioi. Tātou se atu la. Tala tu tātou leina le o whātou walu lima no o whātasi. La so whina ngalo e fia to tongi e tauna tongi i lātou e tau babysitters. E tau le nani. Ia. Ia le na tau lau lo manatu e lima sfutara le tula. Ia. Ia fuala ia fa pe e tasi le tama i titi e lima tau sanga. Ia. Ia te loa e whengofi wala e tau tala mai le mea manaua. Mo. A lua tama i ti ai pepe le si to avalu masina e tasi tau sanga o le tama i ti pe la e lua tau sanga. Ia tangi pepe le lopo le ai masela tangata le loa wingo mene o pepe. Ia. Toi suila lau tau. Langa ne ua ngā lau talatano mai pepe, vai ngō pepe wa ese ma lima tau sa. Tu atu nunga fitus fulta la le tūla. Ia, sao le. Tato mai taua ia i la tau ia tau o nannies po tangata ia tau stam. Ia. E o le tau ua ia i ta maiti o whanau le au mau mea i lalala. Te mana tua le whaipoiponga le i bilionea lea a insia le na whainei. E te vai le teimina whilo i fo le li ina mana nga nani le fine le vai ia ora titi. Ia. O le mafanu fana yo la mafta. Ia e o tele i o tangata i longa por kiki a te fanga pe pese la un milionea bilionea. Moi. E le tau stama na tau sia. Tele i o sao na tangata i o langa o fana o le vanga nei. Ia. Ana pisi. Ia fi aso mai foi tatu tatan no ai. Ia. Wai e tasi le nga luenga pe ye te lopi ia oe pena e mai tau Yesu i Sāmoa. Pe vai maulalo i tangata i Sāmoa Yesu ia. Ia un whata i tai. Dei me lo tau stama. O tau stama. Ia. E sa o le ia. Pe fai i se tala vulele pe e vai maulalo i. Alga luenga. Almato ai maulunga alfa ai i atunu ua lalangi. Me se ni u mau mea ni usila. O ni usila le se atunu u. Pito silin tangu tā lalangi i tongi ngau la tau ia tau stama. Ia. Ma wasu e fo ile le whailonga e whatua e anga waala ia na e whaingaluenga to ingangaluenga. Ata ingo leu ngari. Ia. O leu fia o e tina. O e out. Ia. Ia le la tongi tangata sa wela whanau whale. Ia. Sa ulolo tangata le vai awha pele o leu ngari i mo le tolu il whaitula na o leo no le fia fito a maila a tāsa i furu posu lua le po. Ia. Eila le tina le whapitoa le na la tongi e vai la whanau. E se la pito ni usila ma le tau e tongi ai. Oh? Le mo fa tūlanga mai. Pe le winga na fa fasili e mana i tatu tal noi. Tau te ilo e tu tongi o la tau nei ma le tau ile tau ngofia. Ia.
E me se lava la ia o le whātuatuanga. Wa ia nanga whape wa New Zealand. E o le whaftai le i o tātou ainga Sāmoa. Ia. Ia whape o lua tasi le te rofia tafa. Ina avele i mātua tu oita maiti. Ia. Na. Ia pe avele uso po le tua fine tu oita maiti ia e o. Ia, mena e o tele ina leila lata ita mai ti la to mātua mo. Ia le. Ja? Le alma fua. O fu e tu ai ia anti ia e ai o ta fu le o tina i fa ingo vai aso. Ai dei ma se vai aso e misi. E tu pu ai ala fa pe wa. O tu pu ai te vai ia o e te alua fa alele te lu o e tu a o mo se fa te ingo voi le. Ia o te tu pu ai ala tu lo fa fa o mele tinu. Pe ia la o te alua o ma fa fa i. Ia, tangata Ja, sa. Le si tu e tapena i lato e whapea. Tau whaila ave tamaiti e tu po ai po le wo po le. Ia tapena umama mea umai nappies o le susu o mawhan whana o fusui o tau tini. Ia ma whamatale po ini mani vai e tamaiti. O le vai le o le teimile inu ai pe whapea o le lao se me whapea. Sa o le. O le tele au tina Sāmoa. E a wala uria i mea mai le alu oi. Tino fwe vai tamaiti. Ia. O tangata fo ia va ia. Ia ua matua fo le matua ato atoa le leile mo le meo le o le mafau fau se tu lo fo le ona sa ia. Ia me se la pepe. Ia wa fa pe wa o ta wa lu fa ta inga o la wa lu ia o matua tina a wa ule o tongi sa vai oi. A matua o tale nga fatia la utangi le e tu la to mai. E foi me la le tina le te tangi. Ia o matua. Lili, ia talo fal fal. Malo se fua. O sole. Talo fa. Ia. Talo fa ya ki o lua. Ia, malo se fua. Ia. O me o ke fa lo longo, ko lua ka mo fai e. Oi sole. Ia pala moi le meole. Kong yor ka ngakale wa aia ka mai. Ka tu le leva na nimo tangata ria le foto atu e. Ia, so malo le. Due li malo ka kua ni la ya. O pisia vo inga i mele ainga ya wa. O le mosa va vo e bilia kwa i paso kwa. Malo. Ya. Malo la vale un sa ya ke onu. A ke lo e manga ke le ka usi ka unga o se mele lima sa ku vo a ma ko lima se fu ro ai lungo e pole fikus ku ka la ko ya ngai ka ngai. Na ke lo e le singa lu nga pengo fi. Mo fin ka ke le. Ya wa le wo fa lo ko i me nga o lo ka ngo ai ka pe nga ngo me ka un fa ya. Ya. Ya a le fa mali a fo le nani mo e yo. Ja, zo. Oh. Ala me ave foi mari afore. Nani eri mo ya yo me la ka si feste wa o si nani e ngo fo ya yo. Wa vo so king. Sa fa ye le me nga. Ya sola. Da ka si ka mo ki. E ngo fo ala ile. Ile ai nga sa ya. Sāmoa. Ya a ke ro la nga lu nga sa fa ya. Ai ke ola ya. Yo si nga lu nga sa ke foi ma ko ye la so. Ya ya luala moya yo ya inga le ya o si ke me ko sa wa pole se ka ko ya so ko sa o italo fa ya ya ngale ya lua ya onga como fa ya ngale inga ye su ele me ya so se fa na sa ya ma fa ye mo ya ina pa ko ya so la jam bo fe ka ke nga pa ni nge yo so nga ruenga mo ja ko ma ku ko pa ni ma ya o ma dom fe nga ko ai nga ko le pili mo be umma ya e alula seuti na ila nga ruenga le ai e te misia ina so pe ato se ama ai nga stemium ai na e misia seuti na pe ato se ai alula nga ruenga mo stemium ke lo mo wa ko ke kami so le pe ya walo pe looking aso ya nis yes ya mo ko le wa le looking asa fa mo e mo ya mo ko ya pe la sa ka ngo fu ke minga lo ka inga yo lo ka anti po lo ka anko sa fa yo lo ka pe nga ka me le onga ya ma ya na la tailata maiti nei na tausi seutina ke lo la o ma ko ka mo o ule le oh a ke lo la o
o mai ala ka mai ki asi mai lo mukua o Sāmoa la. Ia vai la. Ia o saulo la i. Wale koe mo lo se au makua la ka mai ki ma o ngalelei. E ke vai ele mo la menga ele e pe ele fia a ola ke me sal mak ki nga il makofale. E pe fio mai. E voi fio mai. Ya a o voi la ko makua o voi vongale. Ya ele a sa fa inga ngofo nga lo mo e makos ka me ke ngofo e o mai ala e o ke ala ko ele ise me vongale va pe e mangaku pe o ma sangi voi la ko ile e vale ia so man ia pai no ia e ka ngo si dun ko kom ya ai fai ngofi ia o kau kinga kau sia le fanga ia e fai ia o me manga e fai mo ringa pe o le o kau sia lang kama ia sa le ia io awa ia le fa pela o le ma kau kinga ia o ke minga ia sole ke ro pe nga le ki se fu kala va ia so pe o su kala el va ia so me mo pa ya ai alu mo ia io e ngo fa ia io ia ma a welang ku se va vela ya ga le se ma ko be se coupe ya le ya la siunga di sai le ya siunga di sai le a kwa fo mi coupe mo se coupe so sai bo fa vela ya e mai ya to so mi mai fo siunga di le ya e moral benga po la a sa vola mo ki nga malolo ya e pe ko e vili mai ale nga le pe fa ngo la ko se me vonga lo fa fo se e o ye ia e halua ia malo a ba nge voi la ye ai ke le ma mai le o mi se la fa nga le kausi ia lo polo la vale fia lo betu yo lang ngal we ia e ma lo se a voi la ko le fa ngola ko kyuke e fai ma ai ma ke lo fa so nge ka mga ku ka go mu ya ai me se vo o lu nga ke ro o nga lu nga le lu apala ye pe al ke mi ko ta ya la o le la tausia tamana lo po le ta u ala ma mi ke le la le po kala me no ko le mu lo va tausia ta ya lo va le mana i tata lo da bune ya lo po le ise tanga tola na masani le tausia le fa na usisi ai le ma se tongia sa o le le fa o po fa a inga na fa ya era o tele lo nga lo nga ne fa ngofi vai la luta no sa malta male o sona tina sa fa ya nga lo ai sa o le ta iva yaso ta iva yaso no foi o fa mo ina o lo tu sa mo le si o lo tunga o fa si le au mo wale tala o tele o tene tau stamana o samo e va tu fiti tu se ama fa ma o ni tele ya te o se la tala fa ma no se fu ai so fu ai o ele tala fa ti la tua ma lo so fu ya o vai se un afo kau kire ko kalangoa ma fa tua me silio ngai manguia o lua e se le lua la le leading e kai fo so era na fi mais yaso ia lua la le leifo ia so malanga ka kire va ia ku ya o lua nga so ai ta wa ta fai te maliu nga pe ya e ta te maliu malo ale on sa ifa tai vo nei tai au tatu tu fe lo o a me tau au stadia ia ele o mau ku ale kau nge e malo o sa vili ia sa vili ti munga la e nga uma kwa le winter so mai lo le vela le kolu lua o solo faria o tou a wala sila o ngai e sawa male sabili e kaule lango ngai se vela ya sa o makua i malo si fo ia o le merenga kupu i Argentina ia wa fia ia ya sa ya na sta malo atua i nei nan tau fo ia si auto au ya na o manu ya io e saule le ia o le ale me la konge pe ale te me fa nga au mai nge yo le avangoa ma so vi nga lo ta pule le pepi si ta po le nani po le tau stama le aso tau o e tau mau Australia e tongi i la toni
Ia manga ia te sidi. Ka palonga foi fa to e manga ku ese. E le senga luenga fa ngo fie fue manga tasi. E fa nga ki le nga luenga mangkua oe a fa penge ke alue ke neni pe ke kausikama. You are the second parent. Moni la. Awa foi la e ai me le nga luenga. E me le anga o mele anga pe a fa pe e a fia ka maiki. Ingi wa ka maiki ai o ka maiki u la vale. Ia o isi fa ka uri nga luenga ka kaunga ke le ai ko. Awa o le lei umam fa ka uri o fa nga wanga ka le la fa fa lunga yake oi. Ai fa ka inga e pe ya o le fa ya o nga fo ilea e piko silia ko fa nga kala nga luenga nga i lo fa ya o. E pu ai maku o ka maiki. Ele nga ka fa ya o nga ia nga le awa. A oi e ke fa amoe e ke fa fanga. E ke fa o le fo mai. So o mea uma nga ka kawa ke le ko kongo le nani. Ka skama. Awa e ke fo mai e ke makua e ke faia onga e ke fai whaakoanga i le ainga. Moni le. E ke fale fo i le ainga. O le mea lai piko silinga le lei e nga luenga le ngei. E fuai ainga o lo ko ngā lue ai. O i ti ainga wa mausalila ko fai nga le male lako relation ma. Mangai ainga mangai kauskama. E ke vaila pe ia o se kanga kole ainga. O a mea whainga ka o mea le leia le ainga. E ave iai. Pate ia sawe vaku maa oer ka vale lea lewa le ka isa se koe se alua iai wo kiri koe inga. Awa e mau le sawe vaku le pusa aisa le langa lewa a mai le pusa aisa fou. O le kokongi a kakaunga inga ka ngaka apa u o le 5 le kula. Le 5 le kula. Ai olonga e ai la longa leanga i le urungali. Awai folinga mai la laka ya ka mai kile neni. Alu la fa finga le fale, por ke nge le fale. O so ta ni si ai maka mai ke fio. O tupu le mele na. O kupu. Ye man kua fo la u duet fue matasi. Ole fe ngai le neni le ngai maka mai ki koe lusu fai ku la le asu. Ewa ole me fore nga wasa kausikama frai fore kausikama kausieta si e kange yala si alu ya Rachel. Ele leide nga luenga le anga ai ka kaunga le leide kongi. Ai ya ke le nga luenga. Ya ai kalos kia ya le leide ko kongi nga ngaka. Ya mon. Ya pai foi la wa ma ku foi wa. Ya bala au mai o ke la ku kausinga yo dualo. Ai o dua ka fa ngol va. After tele mo la mai o tinam to mali ya msini na manuia oi alo tele atu. Fai mau e kausi fa nga wa ana. Ya manuia la so mo. Ya manuia la so lo fa. Ya fa se mo. Vai la se senga o le tau o tangata nei New Zealand. Ya. O Queenstown. E fast food lima tala li tula. Au kilani fast food tala le. O fast food lima tala ia au kilani. Pe fenga lunga le. E fast food tala i kala estete. E tolu lima tala i tauranga. Yo. E se mafu anga le se o itasi me na ngai Yo, pe tele no pe se mafu anga ai. La wele si la ole fu. Ya, o le mau lunga la ni usila lima sutala le tula. Ya tato le vala malo se fua. Malo se fue. Ai, ta fa lupe. Malo fa do sua. Malo se fua. Fai do au le me to wa ti na au le mai le la no wa. Lo mai ko po. Ai sare au le va sole te ne. Le wa. Tai lava, malo voi va longo tu na uto molo malo sia. Fio lolo a fa sai. Oh ia, le tau no mai. Ia, ana le a foi le fa so ni tai au. Le o le a foi o le. Custom. A se que togi mo e fu te e ala na e fai o se tu te na unia
po lo walofa. Wai o viu moai mele o vai o tamaiti. La ni grand foi in mari tai lo ia a matana tamaiti mate vai. Ia e o mai ala mai tamaiti mai tu ia ai mafai e ma o le no ia lo ma tuele ni me mana oi. Ia ai o te lo ai o vi o le o tangata ia PPCs. What the over to la idea se me sango fie. Yes, Ele se me sango fie ole ina wolua se fie io fai ole fanga to mai chol fata ele ole vai o finta wai te ola via mai fa fo pole o te lo ai over to lunga wai e foi la utaman a malonto we masanina na yela la tamiti wa foi au outlapi ona rota ua. E o le tonga le e le Tintiti University student le la kwe e va ai la fa na pe ai ni me lo ia. Usa los fluiva ta la le tu la. Le tu la taxi. Io e los fluiva o le nani le au ta to le nani va tu voile le a pape o weekend mo ala si Tintiti le vai tamaiti. O mati faila ia mai tamaiti ia ma wa ai musu foina o le anga telenga ia enga luenga io tamaiti. Ia. Mati faia ia mai tamaiti ia e marisiale pitupana ni le la tina me e tawana na watu si va ia o fati ngai na ma wa. Ia te mai o ia fifi ava ata mai ki o tele mana po te tupe e fofua la ma ne lu fa so e fofua le tsonyo menyo o a foi pe te sides e pole te mana o le tupe te mana o le alofa yo sa to ia grandparent le o wala vasina moi sa kwa mo tsonge ia sa to wala va no fa so atu le te lava lupe dai lava fo niaso te le atu Yeah. Lupe wala mai Australia. Ole average po le tau i le langi ato e vai ia tamaiti ia lau nenes po la tau ia tau stama. E se furu tolu ta la fitu furu sene ni usila. Tu sai mal su enga na fai atu no e fast furu. Ole si atu no utaunga tale e o Switzerland. E luas furu valu ma le tolu su sene. Lua valu ta la tolu su sene le itu la tope ni usila. E faila si mao e le taunga tau la tau ne vai tamaiti. Pe tau ese maile nani lo le pepi sita. O le nani pe o laua fai ngā luenga fo le full time e vai. O le pepi sita fo le o la lua o te lua dina es la tu se vai. Se singa la ititi na o sina time pe fai tu la pe to. O to ale maulunga ni usila limas furuta la ni tu la. E le fa fonga mai ai nga Sāmoa. Te ue isi si la tu vai se la fa na o tongi le e se me fale le se pe luas futa la pe futa la ia si la ni le tau le we vai ngona to fa na we nei tangata nei lo fo ia mo o li si vai ngai fa mo me o so tanga nei tangata ia fa ngai ngai ma ilato o si a tangata fo le wa mai e urunga li ia mai le si atu mai si atu fa ta fa o le si wai pe la le pepi sita pe le nani le full time me vai ele tamai wa le ngali e malanga al we fo i maltina le pe o Amerika po fea e o ama ave wala i loa e au ngate le a pisi la ue mesa me o pisi nisi ia ala e ia i al tangata vei tamiti malo fo i mola tolo fa ile ngalu ngali le vai mona i whanau ia le wili si wala ia so i fo manuia malo so i fua so i fo manuia tu fo o ia malo fere sa wila wala au ma fo ele lunga ke fo e me malo la va tina ya mo yelo fini ngalo no tatu tem o vila fo le faso o fo ele si o le va ai la o grandson na ile todo masina le la balu masina e tu sala to do va ya so ave o le winga na o fa ye la fa na e mai o te va ai ina ia lata fo ina lele tamaiti ya ta nga to ta wale tele na e mai fa na rule ai feta si tamaiti to e fia ole ile tina a la pensan la mai if you are tina fa
so fama ye le ke ai na le apu mai ya ya ma de sino e a fo I ta so nei tina va ia ta mai ti e o ye le fa Sāmoa e fo hale e do ya to mai ti fa Sāmoa a wa fia ai fia ino so ole nga no mana o mai la friend sound te va ia ina ia la ya ma to wa di le ia na lo le a fa pe fo la e tina ia ele fa pe nga lu nga di o tina o tina mo ko ma lo ke tina ia ma le sa ona ele fa na o tina ang fo mo ko le pe lo to to lo to mo to o kal me ai tau mata pe to le tina no ma no kumbia ele pe sita fuole le pe sita e ko mi fa pe sita esa sa o le ia malo fo lo nga le fai yeah. Aku dua lagi ya so ave se akuensane ave le aonga. Oi, talo fane. Ya malo ala tu alta me diti a ul fa Sāmoa, ul fa tau ngole. Five city fa ngo fio tu spa. Foi po kalambe ke siango foi pese ke siango mara po kalambe kame ki Sāmoa foi o yale a aso mal e fane. Ya na. Mana ya. Ya, mana. Ya, ole le fa tai tele la fa so. Sai lava, Manuele. Ya, faz. Olha, singa lunga le matu. Ave ita mete o tu fal to le fa sa mo to mete. Sa. Olha si tu va tu fal wa, ole fi ita mete me ai fal. O fi ai ko pa mo ko le sa la to na le sa te usia la. Sa ole. Ya, o ai se li ula tu lo wala ngana. O matua. Fa o mu me le si tu le no le si tu le no. E si lo le o ele e tau mela le ngostama o so pala o to esa era to le fa me lo to esa va I fa sa fa ile la lo e va ya o no mama o ya so ya wa mi lo ma tu le tau si o na le e va I lo fia tama e va yo una tau no o mama ya no mama o le wa ma no si e va lo fa mo le fa Wala sina me le te felu ayatas. Ala I tata na mama o le ya si tatu I mama ina tatu matu. Ele le mama lo tayatina. A mama la fa ya vala. Michelle fa ya va ele fa na sakari spito. Ele tang ya tu mi te o si ainga te telefono mo tini te rain. Sa wa si mama le. Mama penu la valu po. Avon me tato tala ma ja mom telefon. Te fa wa lo tato por kala me ata ta auto e fa tal fatu ma lo se fois. Lange mama so fo mo lo tato tunu le fa o popongo telefon mai Sāmoa mo de nei fo ya solua usi mai le fa fonga. E na o le tasi le po fa fia fianga fa le anga nuu e pe ona mai moai le tunu le pon po il te tala lo e na yo le vai sol te wilo nei tu sanga lua felu se fo mal fa se vanga na ile solo ta vale tu salo le tunu le fai unga le vai so ma ta wolunga le sa ilia lo se tu sala le tunu mo le nei tu sanga lua felu se fo mal fa lua felu se fo mal lima ol vai e se no le tele o fo fanga ma por kala masanyo le te wila mo le nei tu sanga na fa lieto le fo party vai ne te vita o le office city o pu lengo tanga te ta fa mai mo mai fafo o le tau sanga uma vai na fa matu mai e le malo le se leni le pu lenga e tol se la wafe pe ta il tau sanga nei o tuina toile fa mafa le malo e le ta pe nanga le fontanga te ta i malo le tau pu lenga le masina fo wana o le fitu se fu wafe le se leni o tuina tu e fu i ta pe nanga mo le nei vai aso le te wila o le fiafia na nei se ita wantu le fiafio le aso tofi wa na oni fa fiafianga su ife filoi e mai kompani o lo lango ina le nei fa moe moe le te wila ma tufa tufai fa ai longa po oni mea lofa mo fa nau e ala ni fesili ma nisi fa ngai o inga o lo te yatu e le fionga le ministao ngā ruenga te tele le au malanga le pulengo le sua vai o lo fa te siatu e le fontanga lona se futbale lima le Pasifika, mo mta opu tau sua vai ma sua vai la fwai,
Tō whātasi ma se whaalinga tunu o le Pasifika o lo whātutai e le atu kuki. O le fontanga le nei o le toe whaawawino ma tā opo na tuua, mai le fontanga sa usui e palau le tausangan te nei. Le foi na whaatala noa i naina ma tā opo, o le uti al suawai maua le Pasifika. O lo tuli mata i le whaangaso longo le fontanga le vai aso nei. I le saidi awala le me tutia, e whaatu mawina i le maua le suawai, ma le awala e puoi ma whaasaunga le muina i le suawai maua. O lo awai uma minista o pulengo suawai mai atunu uma le Pasifika, pa tese ma ofisa sili, ma sui mai alato mtanga luenga i le nei fontanga. Wa fofuina le mtanga luenga o tina matama itai, le fase fulu lima afeta la, o le seleni malipoloketi miliona ta la, o le awai atu i tu malo e se fulu male lima o filifilia le mtanga luenga, la tau te ta pena ina i ta vale teu te wina, e whaalau ilo aita mai tai tau sala e to se fulu male lima, e sa ili el tau sala o le atunu ule neva yaso, e ala i le solo ta avale le tau langa i pia, i le aso whareile le vai aso nei. O lona winga pe a vai ina, e tolu a feta la le tu malo. O i tu malo o filifilia, e au fiei sa nganga numero tolu ma le numero fa. Fale a lili numero lua, vai monga numero tolu, anoa maa numero tasi ma le anoa maa numero lua, loto fanga, o fale a ta fa, le pa, le tu malo vai monga numero mua, o sa nganga numero mua, fale ata numero mua, fale a lili numero tasi, le ba o fonti, ma le a ana alofi numero tasi. O le aso lulu le vai aso nei, o le a mai moai le atu nui tua moto le malo le Friendship Park, o le a whatu te ai le vai mua le tau vanga tu sala i le nei vai aso. Wa iai atu ngalunga mapopolenga i le mtanga rengol se fua maloloina, e na wo mai atu no utua oi ma whemalanga i maasani i ayo tātou tangata Sāmoa, New Zealand ma Ausitalia, le pepesi o le siamol whaamai o le Mpox le o lo pepisi to tonu a Afrika. Wa whaalau i loa le soi fua maloloina le lolangi, le iai leo le 5 tangata New Zealand wa afia, ma le tolu se la wono se fulma le ono ua whaamau nia foi au se talia. Na ta ua le sui whaatun silio sui forma loloina i a tangaloa Robert Thompson, e se fulma le whai se atunu o le lorolangi le ua o i eile whaamai, ai o le a whaatasi mai foi o na sui awai, i le fontanga te ta i malo le tau pulenga le masina fau. Na whesilingia le au whaasala lau le fionga tangaloa, pe ua fua se tāpenanga sa moi lea taringa malo, I le pepesi o le whaama i le nei le lorolangi. Our best defense is control at the borders. Our best defense or control at the borders. O le maka I kūlea ma le wawai o ka fōi e anga I mai. O le ala e ka penga ua whakarsanga inga se whelua inga ma le vaenga le o le mlai waalele, kūlenga mlai waalele. O le fōu whakarsanga inga se whelua inga ma le vaenga le immigration. O ngā le vaenga o le form le kau ke whakumua uma le immigration. E mua la vaenga la I ko. E whainga sasoange I le makai kuinga o mea whamai. E le whesili le kong lisia kungu sa e alu ai ko kongo kosu wasu. E lisi o mamai a kungu sa e a whea kongo kosu wasu. E whesili mua la ngā kau ke makai kuinga. Kau ke wawai o waikanga ka sa anga I mai la kua whelika, pe anga I mai a kungu ia wa iei le klei kwanti. E wi o lo iei le vai la o le tui pui mo le whaamai, na whaalia manino e tangaloa le TV tasi. Ngei I le narolangi a koa, e le o lava le vai la au o iei. O le fo I e loma le fongo ke le WHO o le kawi maisi manufacturers ke le o mei o pui. E whakalango inga se awala le inga wape o whakingo le whainga o ngi pui. O la iei pui e kolu. E le ke ngei. Ia aere o lapa le supply e mwhainga meet le demand.
So le lai ave fa mo I ko uia na pisi. Lo ma se pesi o le fa ma. O tala fo ia mai Sāmoa mo le nei aso, manua tele si o tātua tano o, whasoi foia. Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou mai le si ufongo le lau mua I wedding tone o le tala mua. O le tausia le leo awala te tele o le malo fa pele fausia o nisi awala fau ma le fa le leo awala fela o inga lo tele o le onga te tonu leo le pol kalame fa tatia le malo mo ala o fela o inga mo le lua afe luas fufa a nga iatu I le lua afe luas furuma le fitu. O le tau ato le Paul Kalame pe ona fala wa itele mai ele minsta o fela wa inga ia Simeon Brown e toru se furulua te si maleiva piliona ta la le ana ia faalia o le a ave a il fa mua le malo I le saonga le mu ai mai se o le faonga ina de tau o tupe le malo ma le fa le o le ati na e o le tamau a inga o le atunu o le puipuia ma le tongo fitia o le taei o le awala, o le afa alui nai ia le 5 ma le afa piliona tala I te tonu o le tolu tausanga ua savalia nei. A o ngā ruenga I le tausinga ma le waainga o awala te tele, a toa ma awala I te tonu o nuu ma la alafanga, ia e whaatupe whaatasi e le malo, ma le pulenga po o pulenga whaitu ma lo, e anu ai le vai ngā tupe e wha te si male ono piliona tā la e pei ona fuaina. E fitu piliona tā la le vai ngā tupe o la wha o ngā e NZTA po le pulenga o wala jitele e wha le le iai I awala ma leisi ono te si male wha piliona tā la o le afausi ai isi vaenga e mo mia mo le wha le leia o au wala o whela ua inga. O le nei polo kalame mo le toru tausanga ua savalia nei e atangi ai se whainga whaavae a le whainga malo so whaatasi na whaai lo mai I le amatanga o le tausanga nei. O lo tau fia le teimi nei le whaala wai tele ina mai o ingoa o se ali ima se tama I taa ia ua masalomia I le maliwai o se tangata I le pitonu o Mount Wellington I au kilani I le whaai unga o le vai aso na te nei. Whaelo mai e leo e whapea o le tangata na maliu I lea whaala vele lave o se alii na manua ti ngā ina ma muli ane umailo na soifua ai e to alua isi tangata na whape fo na manunua ai lea lama whaala vele lave. Whaelo mai fo le teita I le leo ia Simon Harris o le tangata le na maliu na tui e seisi I se naifi o na nafi na tu la ia I luma le whaamisnonga I tangata nei e to lua ua molia e leo mai ua whaatulanga ina o le aso sfuruwalu o le maasina nei lava e o nea I luma le whaamisnonga maa lunga I au kilani. O lona lua ele nei o whaalavelave tau whaisioti tangata ua ale li mai au kilani I le whae unga o le vai aso na te nei. O leisi whaalavelave le ana mali wai leisi tangata I le pitanu o ne hanga mai ua molia ai fo I leo ia se li I e tolu se fululua te usanga o le soifua. O le iwa se 10% o fō mai tua po GPs I rutonu o New Zealand ei, ua whamoe e se itia le tau mo ngase fia wa ai I se fō mai, ai o nisi leo fo I au nanga, o lea ua se itia le tau e wa ai I a fō mai le teimi nei. Na manino le tulanga I se suenga fau ua whala waitele mai nei, na whaatino ina lea le whala po tonga a I la tau e ona whale maitua le General Practice Owners Association po le ChenPro. Ua I loe le neisu e suenga le matua whale tonu o le tulanga ua o ne I ai le vainga ma le tausinga o le soifua maroloina o le lautele o le tunu. E le ngata I le taungata o mea whaatino ai le nei au nanga. Ae o le toa ngao lau whai ngā ruenga ua matua maua e ai lau whai ngō mai e wa ai matausia e le fō mai e tō tāsi.
O whama i tua nei po GPs la tau te maua se fesoa soani tau tupe mai le malo mo ngase umai le si talaina i o la tau whale mai. Ma ai se fetuna inga e fuafua i le matua o le soifua o se ngase. Ai o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau inai le vavetele o na si tia o la whainga o tangata mamai e ai e ia fo mai. O le suenga la sa whaie le masina na te nei o kurso, o le au whainga e lua se lau fast fu mo le wha o whale maitua, po o le kuata lea o whale maitua umai le tonu o le tenu na iloa ai, o le valus furuiwa pasene o ia au nanga, na si tia tarua nei, pe o loo iai le fuafuanga e si, ia le tau po o le tutongi, e wa ai le fua mai. E le ngata i lea, ai o le fitus furu pasene o ia whale mai, o loo i se tūlanga wha le tonu a lātou mea tau tūpe, wha atusa i le tau sanga ua mawai. Ai o le valus furu toru pasene o whale mai sa au fie le suenga, o loo popole mātukalu, i le lumanai o a lātou au nanga. Whaalia mai fo i le teitei whono o le whalapo tonga le Gen Pro, le li fo mai o Anchor's Chambers, o le onus furu pasene o whale mai tua nei, o lo iaia vanoa mo ni fo mai, a toa ai fo i moni tausi soifua, e mana o mia o na whaatumu i se tei mi vave. Na ia ta ua, o le mea utupu, e to o tele tangata mo mai, ua le mawhai o na oe wa aia lātou fo mai, o na o ia tu langa whaale tonu, o le lama o le au whainga luenga. I le taimi nei, e iai tangata marutua o New Zealand e o atu i le iwas furu 5% o le lātou pensione, o lo alu i le totongi o whale, po le rent o mea o lo ono nofo ai i le taimi nei. Wa tangia le tūlanga, i le polokalame a le checkpoint a le walesi whaasara laua New Zealand, o lo whaatala noa i nai nisi o le au marutua, i le whamalo sia leo i lātou e totongi i ni rent taunga tā, ato ai, ma le tau le maua ni whale tāla whengai e no nofo ai i lātou ua pensione. O le nei whawhi tāuli e manatu le komisi mo tangata ua malo lori taia mai ngā luenga, le Retirement Commission, o le a ngai ina whaate tele, ona o le a ngai atu ina whaalua ina, le a whainga o tangata e silia i le onus furulima tausanga o le soifua, e maututongi whale o isi i le tausanga e lua awhe whas furuma le valu, o le a o tuai i le ono se lau awhe i a lea o whainga. O lo ta ue le polkalame le checkpoint, se tasi o tangata matua e pensione e nofo i whanganui, e whapea, e whase lau lima se furuta lalo na rendi le vai aso, mo lona whale e lua potu moe, o na tutoe ai lea na o le fits furuta la mai lana pensione e ola ai, mai o nganue part-time o ia, e tau whaafetau iai ia mana onga masani le tausinga o le soifuanga. E sili atu le se furuma le lua awhe tā la, ua whaasala ina ai se landlord i Rotorua, ona o le whaale tonu, ma le saonga le muolo na whaale, ai ma tautia le taunga tā mo tangata sa no nofo ai. Whaelo mai le mtanga luenga o Pisnisi, mga luenga, po le ambi, e whaafao na la tau asia le whaale o le tangata le nei e ngo ia Stephen Bana, i le wā o Novema o le lua awhe lua sifurulua, ma aperila o le lua awhe lua fultolu, ona o whai tionga mai tangata sa maututongi ai. Sa ilo ai i nei asia singa le matua whaale tonu lava o le nei whale, e le ngata ina malulu matutulu, ai pū solo le foloa, ma pala le tele o wha malama, ai e le ola fo i male masini, e wha ma whana ai le ea po le heat pump. Ai o le rent sa mana o te tongi atu i tangata na nofo ai, e i le mao le ono se lau lima se furuta la, ma le fitu se lau lima se furuta la i le vai aso. Sa polo ina le mtanga luenga le ali nei ana le fale, ina ia whaale leia ia tūlanga, peita i ele aise mea na whaia, ma o i lole mta aupule nei i le Tenancy Tribunal, ua whaasala ina i le tangata, i le salatupe e siri atu i le se furuma le lua awhe tā la. E le ngata i lea sa polo ina fo i le whaamisnonga, ia le li le nei o Stephen Bana, ina ia whaapa i le whaase lau walus furuono tā la le tutongi o lona whale i le vai aso, ma i le fitu se lau lima se furu tā la sa iai,
e anga ia tu itua i le aso lua o Novema o le tausanga i lua awhiru fultolu ma ia to tongi ia le vai ngā tupe tu sa ma le varu awhi fitu se lautala i le ainga sa renta i le fale i le taimi. Whaalia fo i le mtanga luenga le ambi e leo se taimi mua le nei wa whaina ai le nei tangata i se solitu la fono ona o mea tau fale. Na si tia la fa ingo mai fo o le COVID-19 fruiva i tono New Zealand le vai aso na tua na e tu nei fa tu se le vai aso i ona tua ai na fa dia i fa mau le mtanga luenga le sei fu malo loina na pa u i lalo la fa ingo tangata na mali li wai le fa mai i le vai aso na te nei e o mai le vai luanga le pole sa te wai o atu i le afe fa se lau luas fulma le lima le a fa ingo mai fo ai se fuluiva la fa yo e na mali liu ona o le COVID e ivas fulua la fa yo tangata na tau fia i fa le mai mo tonga fitinga ai ele ICC na tau fia i le vaenga mo mai tinga ina e o pito to tele ia mai sa fa mawina i le tu malo le waite mata e lua se lau onus fruono so o to ai ma Canterbury e lua se lau ma le tasi o le vai aso i ona tua sa afe lua se lau iwa fa la fa yo mai fo na fa mawina ai ma le tolus fu ma le tasi o le fa yo e na mali liu. O whaila mai al kompania le Uber ia le fuafuanga e tapuni ia lana au nanga tau ta vale i te tonu o Australia ona o le tele o le mau whaafita uli o tula mai a toa ma le taunga tā o le whaatino ina o lea au nanga o le Uber car share e mawhaiai o na rent ia ta vale a tangata la tau te whaonga ina e amata i le tūlai tasi ia po le aso a toa foi e o lava i le vai aso po o le masina a toa e awala le i le whaonga ina o le Uber app e so se ta vale au fiai ta vale la iti o van po piki apu foi e mawhai una whaonga ina i le nei au nanga a le Uber car share i Australia i le tau e whaase furuta la e le aso mai o le tausanga i luafe luas furulua na amata i le au nanga i Australia o le aso furulua la le masina le nei o se tema e whaamuta alo i ai le nei au nanga le Uber car share i Australia a toa o te puni le au nanga a o le whaato a lua tausanga taru na whaatau e le Uber e le company Australia le sa ta ua o le car next door i le se leni e se lauma le 5 miliona tala ma whaata i tai iai i le lato filosofia whaapisi nisi. Ua whengai Israelu ma le solo ma se solo te te ala au whai tau fia hawhi o tangata o le tunu u ua tau fia i ngā ruenga ma au nanga ona o le manao e wha umalo le taua ma le Hamas i te tonu o Gaza. E le o fia le tele o tangata i le lipa le mia ia Benjamin Netanyahu ma lona whaafoina o teranoanga ma le Hamas mo le te talaina mai o tangata Israelu ia o loo tau fia pea talu mai le aso fitu o Okitopa. O ilonga o na le fia tangata Israelu ona o le maua taluai nei o tino maliu o tangata Israelu e tono i tonu o se tunnel o latou umanei o nisi o tangata sa tau fia whaamalosi e le Hamas talu mai le latou o so whainga lea na mafu ai le tau le nei o lo o vevesi i Gaza. O le vai aso taluai foi na mauai leisi tino maliu o seisi foi tangata Israelu na tau fia e le Hamas. O le mana o tangata i le teimi nei ua da tau o na wha umalo le taua lea ua whai tau fia se furuafe lea whainga o e ua mali liwai. I tālonga, na mua toi tu lua i ali i New Zealand le tu unga ta male sawa o le IndyCar Series i le nuu o Milwaukee a Amerika i le aso nafi o le Rio Scott McLaughlin na mua i lona lua o tu unga le Hy-Vee Milwaukee 250 e awha se kone na mua ai o ia i leisi New Zealand o Scott Dixon le ua whaono o na siompini tu unga ta male sawa nei le IndyCar Series o le tolua i leo mua le li nei o McLaughlin i tu unga o le nei tu sanga. I la kopi, ua whaia se whaato e senga aloa ia a le whaatonu o le uni la kopi a Felika Saute o Ryan Oberholzer
ona o le mau le mea le fitau I sa whaia e whaalave nai le whainga o le haka le oropeleki I le tālonga whaitawina mua ma le Springboks I le tae au le sana te nei whaalia le li whaatonu e le ngata I na whaato ese o ia I le pūlenga o le oropeleki ae ua ia tusi alo ia mai fo I le uni le kapia New Zealand e whaalia ai le nganga whaanonoa ona o mea na tupu maani ni mai le tonu o le malae e pei ona sila mamai mo ia I le TV e le ngata ina sa whaaleo tele le musika ai sa whapefo I na whaia mea whapapa o whaapopo ia I ma le leo tele o se whaalele tele o le Emirates na lele maua lalo I lunga o le malai le Ellis Park a o whaia le haka le kapa o pango a le oropeleki ta ua I le CEO o le uni le kapia a Felika e te lea le sasi ma le sise o le whaai unga ai la tau na whaaponga iai I ia tu langa. O le whaai unga le nā o telefou. Na whawhonga lea tunu hi tātou telefou ia toi moro le whaponga ni tula sifuruma le lua I le au ni nei. Lua sifuruma minute ua te nei le tula Eva. Le poklame le atal tai au. Ia, malo la wafo I le mafuta mai. Tal no fia fo ni tai au. Ia, mo la tau le te mo le ua whawhonga le tātou le tio. Ia le manu lauti le te sila mai ei whawhia o whailoa lapta ia. Ma whaolola tu manga nu ua Sāmoa. Whaatasi ma le soifuanga whaaleanganga e ala I le whaonganga o lana lava ngangana. Ia o le tautua le neina whaweina le tausanga I tasi iwa lua. O le urua I le itio Pasifika nei tono New Zealand o le siufonga lo mua po le Sāmoa Capital Radio. Ua tolu se furumon tupu tausanga o lana tautua whaawai le iwa lua. Ia leu se e mai mātou nei taimi whaawau. Ia I ful taimi ia se e mai le seu ngā pulanga whaawau. Ina ia maua pele va no long po I le tunu I tele fa mtalanga fa ngal tato ngana o le porkalame le tau nei se furu o porkalame se fu mana loina o le tau le se furu tasi na I fa fianga le wil fa mo o il porkalame fa tu langa le afos furu tasi o le aiele sui o le uni la kapia Sāmoa o ia le fianga I malevaenga o muvele o fa nga pa anga fa pisinisi Ia o le la fatal noa tu le afors furutasi le tai au nei. So I leo le uni la kapia Sāmoa. Pe a wha pe I te uise suinga o na toi longo leo leo tunu. A leo umana wha atu langa afors furutasi tatou fatal tal noa na. Ia wha malo lava. E ei le museum po le whale mataanga I Israel. E ei la le mo le ipu o mea. E tolu afe lima se lau tau sanga le matua po le umio le ipu o mea le I te tonu o le. Tolu afe lima se lau? Tausanga. Tolu afe lima se lau tausanga. Le umio le ipu lea talu nei. Ana ta e la ista maititi pa unuti. Ia, ta maititi le titi fa tausanga. Ia, umalan toe fufo le leima toe tu fatasi le ipu pe ona pa utai. Am toe valaudia la le fale mata angal ta maititi toe watu. Sa la word watu voile le o no fo mo ma fo me fa pe o tato la iti Sāmoa e ta e lo le ipu tato lo le me le la so ya tato e le mase so tato ata e le ipu mai o ta lo fa se o ta ma fusi mai ma kisi ma mili ale o salu o fus ai mo ma sau tau como sa no lava vale tiri ni ta mai ti lava vale le se me al me vela utala o le pule watai ele fa nga tato la itia o tono le sefe le utato matu ala tono le sefe le fa nga ale la watai va le fa single to mai dit o le me vena ta ma fo fa wa I ati na te me vole te wipu ai o male o langa le fa nga ji ale la watai aita ai si le tai wala wa nga ole le sona ta ua vole. Ole tamaititi le matoli la le mafatia le mafofo le tamaiti wa fefe ona langona. Ia ona wata e ai le ipu o mea le fale mata. Ia le na toi au mai ia tamaititi vala udia sauto le fale mata. Ia la mawela na le sona ta ua ai me ia ua fa aitete ua le.
Ua toi tangui, ua ne i toi mea tā ua yo toi fua. Lewa te le leipu o mea. Na. Oka. Mana ia. O tai Israel. Ia, lena watu fui tātou telefou le tūlanga o mana o tangata Israel fa umail taua. Ia. Mana lato solo te olo fai fafo i nā ile. Ai, o lena mai taua tu fo i peon fasalawina le vaenga le CNN. Il famtaranga le palemi o Israel. O le ao tali atu Israel le tūlanga le vaenga le Hamas. Io no tangata fo i le tawhia to ono le na mo i tono le ana. Leo mali. Ia, lona winga. E le fia to ilalo ara le palemi o Israel. E mana o al palemi ia matua fulu se ale Hamas matono awane to ise Hamas tono casa. Moi. O lunga le West Bank, e ile isi vaenga lau te vai ele vai ele Hamas. Ia na foi le uri fatu po vesile foi na halu foi ele sa vali a Israel ia kilia mala wali ina. E tele taua le fenga mai Israel wa e vai mai no ia ala pieli o Israel. Stama inu o Israel e li o ato malo arab. E afia ia le panona o Kupito, Iraq, Iran, Jordan no umai. E pei le vai no ia Amerika, Falani, Britania, New Zealand, Australia. Paualo le tunu ke mokalasi le il vai panona. O Israel. E foi na tu malo sia ia o ia le Palestine Amerika tu lai mai. E o alango Israel. Pe foringa mai e ia se mela i loa Amerika ia Israel e le i loa o maisia tunu onlala. Ia le la tau te mai tau ina temne le foi la tau mal Hezbollah o Hezbollah le to tonu o Jordan po le panon na senu onu na loa le to a o Hamas ma le Hezbollah o nu ia loa le tonu o Israel o le fa tupe mai la to me tau mai la to me tau mai Iran sa mena wa ana fa pe le ai se tunu tele o tu o vaanga ne wole vana uma wole vana le ai wole vana le ina to ile popo ia sa le tas mo ile le ia tau si ia uma le ma wolo tangata ia sa ia fa ina so fu ona tangata ole taua tasis ile ole taua fo ile ole de simta o pule fa mnato ile tunu e isi ti na no fo ile le no tau si tangata matu na avela le fa le mai wai kato ia ile tau sangante ne ya February lo afe lo tolu o ti ngano fatfata o silo mtu val su tau sang ya mtu le ia le wala pol fa so longo le ingo tangata le process e ye va tu lo stinale tu le moenga fo ile le tu mal masini e monitor pe va ai ile tu lango tata lo fatu o mela utup na ki ila lo le volume po le leo le masini ia na mali wa siti na wale la ngona mo ele la ngona fo ma i mal wale pis ia lau tele ila ngona le e al masini ona lai lalo le volume le leo ia to na lati atu o le va activate o le va na ola le masini ta o mai le mele o tuputina ele masini na la ngona ina o le sona ta o mo tato o le ase masini ta tol fa le mai e tu use si o tato o tato ai e mana ia lang al fasili o le fasili o le ase fasili mana e ta si te fasili e tangata ne ia fasili ia i pole o masini le e ola fai on ta watu ate o tole la pisi ia te me tu por favla ve ia yo e sa o le fisili na onga na fisili ta o fisili se fa mo le fa pe si o tata ma fa mo le masini le o e se me tu te lo ai o le ale wingo le masini o le alo na onga fisili na fisili le tangata ne wala fu e pisi la to na a me se pe fa pe o le la tu to tasina o mai ai sa tangata le lo fa ini fo fo le ai e me se le te mo fo mai o ta pena me mo ma sa o to fel so fo malo le ne fa le titi tu ia e o inga luenga le fel fo mai mana i nurses ia wo fai on wa a vai e tangata fa inga luenga sa o le o fai na so fu si lo matu le a mana to fu ina vai ngata wo ia malo ta vo fa uma to el mata upu ile au tau sitama ia isi tama no wala mai mata no tu ia le na fa pe mai o le si le vai ngai maula lo tangata sa mo ia so ia na fa ngale pulo ta vini ia lulo se si mai le ta vini le ai ngale ia pe o puna e tu ma wala lo ia ila to fa ia ngalo ngale ia o le si foi tu ta to mai tau ina ila to ia pe le neni nu u ia fo ia la tua mafa ina to ile neni te maole ai ngale ono le telo te miele ai tina le ai ngai alu na fono mal fenga lu e tu ina le tamata mai mal neni le fale tu pu inu la mai sia tu ia le tauna
O ni usila le wo atua limas futa la e va ai le tamaiti le pepi sita. Wa le wana ta ua lupe me Australia. Le sile ngā luenga whai tamaiti a universite. E ngā lua tau stama e mautu pe o lai. O nei tamaiti o lato mena sa iri ngā luenga solo. E whaftai e le li i whanau Sāmoa e skolasipi mai la e whaatupe atunu uiana mai le tupe tonga skolasipi. Ma tamaiti Sāmoa no foi Wellington e o sa o le University of Victoria la no foi le ainga. O nei tamaiti e mai whafo atu o ni usila ma whafo atu Wellington. E mai ui le University of Victoria. E su e la tuk tupe o lai. Ta. Aneia. O tasile mata tasile ala ngā tupe e mau oloa ini usila i tausanga uma. O tupe ana i tamaiti e mai whafo ya o ngā universite ni usila whai tau 4 piliona i tausanga. Ia o tātou Sāmoa pe o tūlisi o export o me mai whafo ni usila ia o tūlisi. Tamaiti a o ngā mai o ngā inei i Polytech me universite. Ia mai si maua ngā tupe pe o loa avi whafo ma tax o loa au na mai me whapena. Malo. Ia, tātou o sini whawhiawhianga, ia lea ua toi 2 minuta na tāle o le tūla 10. Anaia. A se whatalo whātu siwaenga lea, whatalo whātu atu ke lau te pai, i whapea hui whangalo ia, ia Samuelu, ia Maria Milfred, ia sunga Antele Liva, ia Mafo Eric, ia o Sila Vaiusu, tapu soli mai awa, whatalo whātu te sunga Valele Mati, i whapea foi ia le sunga le ala i enga sifa, ia o Aloma Mano, ia o te atanga, atai, ia a me se foi Erika Maoe tali vui ia fatu ia Faith Petau ia Naomi Mtoka ia tali tui fai ngā apua moi mausu e va pe foi ia le sunga Fortino tui fasina ia me se foi ia le talo fatu foi ia to uma loiva mapsua ia tango ironi malo fa tai mafta mai ia mo to telo tato tunu ia e mai mai fatu ia Teresa Agustino ia aftoto fo mai finau ia masa uleonge a Olive e fa be fo ita ape au tanga vaia ia maola fo fa tai mafta mai le la tatu fa fianga nei ia mai le of pese ia ale au telvo a lo ia America Samoa. Ina
Le whawhianga mai le o te lavau aloau i Amerika Samoa, ia e sili asi mea manu e maua matwhile mu. Ioi. Sili asi, me tala riseli ina mai o tangata mau oa mal milionea. E mo ta ngulu. Me mo ta ngulu. Asia. Me le sana mo el po lang ma fo la no. Fa tu se wolfe na tala fatu va pena. Ya za. Si le manu tasi nei lo lima nei lo manu tele le talva o pelo pol poto sol mona. Ya si dia si mena o ya fa me ele o pol pese sur vetana malia. E si dia tu le mo fi ai na lo mo ai tala. Sa oli le ya le o pol pese. Sa oli le pese na. Moni le o pol pese. E wa ile tala vo le masa ni tatu fa longo ya so ya mai se ava pele o tatu tamiti. Aleva pena al fali fa imala moli fa mai. Ya na le ai do tamiti vo le pe o le fifia mo le simele ya me fa longo tala la mato mas. Ai fa tai le i o mon me ai si le tu na lo le tala. Sa le ya. Me te muso te le tala se tu pesis. E te fa ngaina. Awa ta mo se po le lista mo. O el man yo swinga na o el ni tau sang. Ja. O le to tala. Ole a matang phone on lua fe lua fale. Wa pole halle le yo la tamoi. Ta te fa longo ina no tatino o la to mumula. Awale ole mele ole fa te tainga la ole va ta ua. Ia. Ava pele o la tu te tala fu ya oi. O se me le tele. Ia. Ale me te tauna o faia pe o la tu te isia o te la tu fa pe tasi. E ise ngā luenga o te whaia mo e ia o mau e se tupe se... Wa ole vā, pela o nune ni sila. Ia. O la iei whale tupe tau te o tatu ai tā lafu ai. Ia. E leo se mea sa o le alue tā lafu le istangata. Ai a o mana o le ilo apela al mela whai. O le mena e tauna whai. Ia. Tauna whai e atas. A lau sau e moa lau vāo. Tauna i sau ngā luenga e whai. Ia, papea. Ia. Ia, o i se meo te au ngā i o fia mo se tupe... Nei lo le mele la tua i tala fu mata mai ai le ia. Mane me ale la tu ai tala fo la fa mai. Tu tongi mai tai au. O le aso le mfa pe tongi mai ele la tua. Wa matanta amilone o, ta amilone o. Ai le lo plena tang sala. Le no vinga ele ta fu na festival folanga. Ia, a festival folanga pe le te tala tupe. Ninga la amata tu nei ia sui le fainga lo ai tala. Ia. Asi. E i se ngā luenga o te ao ngā ai e mai si na u se lau tāla se whailo whalu lawe. Ia, o la lawa whape, ia. O mai le, mai le afu. Ia, tala mai lo tupele le pitolo ia fu mai ia. Tāla i waiva. Ia, tāla i waiva. Si le atu nana i lo lai tāla fu mai. Ia, e wolfo lale aso e tongi ai. Au te le tali ia wala to inga tala le te whai mai te au. Po le ase ngā luenga o te mana o te whaia. Ia. Te le mana o e te whaise ngā luenga fu le mo ai watu se tupe. Le ai o te le mana o whapena. Ole vāo tā ua. Ia. Pe ila oe, o loa nganga nana mama. A o ua tangata fu le leo te ai oi atu. E tauna maa neisi au ala o te alu atu ai. Ia lula tu ai tāla fu mata mai a ele a whapea mai lo te ilola. Le whana o fia mo o sisi ea e lunga e tipi la lola au lele. Wawai le maa nei o le, lo te alatu si au ala. Ia te au ia te taua nei se ngā luenga o te whaia. Nei lo le mele o le maua fua. Ia o langona o e te alofa sa o a e te le mana o te ngā luenga. O le se senga o langona tanga te toa lua. Ea whapea whai nei, whai verso lea, whai lesi verso. Tatala non mele o le overdose. Le whapea tāni e le tau te whaalongo so o e whaonga overdose. Le ele wingo le mele overdose. Overdose. O le whaonga ina o fuala au o sili atu mai lea lau whaatanga ina wha le tūla whono le whomai. O le whaata inga whape me le whomai e lua fuala au e inu ta iono tūla mai. A le wo inua fuala au e sifuru. Mela na tau overdose. Wa tele fuala au o inua mwhaonga ina vaila au. O le usta ia ile mela na whai mai le whomai. Ini usila la ia. I wha maunga ia nao mai le wā luafe sifuru ono luafe lua tolu. E afe se lau fitu iwa tangata ni usila na maali liwa ile overdose. Afe se lau fitu iwa tangata. Aile o se me folele na fufu ina. Me mo accident. E me folele ele ilo le tangata. O le ta ua i o le mele o lo usila fia pe fia fuala awe inu.
Wa o fale tala vai ni usila. Te lelo isi atu wa o ta ole ole ni. Ia. E matua i rua tutu le leia mal tangata le tiu te fale tala vai e fa mala malama mai a oe. Na wa pia wa ule fa tala vai foi o la tu mai. O fele o tres. To isi aki le leia. Na ia sa o tangata fo la mo ia fa long mai oe. Fo la au ia e lua fo la weinu. Ta yono tu la mai no e tauna ai mo mo to ai no. Ia. Ai to e mai foi mal pepa fa mala malama. No le nganga o ni usila ma fale tala vai mal tu la fo no ya wani overdose pe a fa ina se simelo so nei no fo la au ma vai la au. E vai lai tangata ne. Ole mawalunga ole tu la ole melena o fa mo na ole va lua fe sfulo no lua fe lua tolu. A fe se lau fitu iva tangata na mali liu le overdose ni usila. Ole unga tupulanga le mawai. Le tele na fa ina ole fa lima tausanga le lima fa tausanga. E le wa fa ina oi wale te ilunga atu. Fa lima fa tausanga. Ole tu pale o tangata Maori. Ia e pe maulunga ina ile nga le tu ainga tangata wa ni usila le tele tu ainga tangata ese. Le tangata Maori. Ia pe e fa mana to i fo i tatu ia nei tatu matua. Na. Ia me ia mauti nova ai le la to fo la au. Ia tatu fo ile mai fo la au. Na. Awole indua wa ile sto nga mena le o tupu te mine. Wa ino le si fo la au le. Ia wa ino le si fo la au le si lua. E foi le o fi ai fas po atu loa. Ia. Ia no folo tau sa mil fas po ai no fa tasi mal fo la au le ngungu. Ia. E le fa penal fa ngol me. Moi. Ia. Pe nei fa malat fa penal do ta won fo mai le fa fo mai te le la to te le lo la to se le fi me fa pe a. Moi. E vai la to. O ta ina va ngale mana i wa mai va ngale ai. Nei matua. Ah. Ma tano mni se o tangata matua mai Sāmoa. Na son tene. Ia. Ona o whaasara launga fo le lungo penga ta whailangi i pisinisi o vai ma a. Ia, o le tala la sirungari e mai Sāmoa matua. O le teimua mua nei taru na whiola e se tulo. Wa la inuina ai ia vai ia le whaasara. Whaasara launga le. O whaturoi. O le teimi ai aso o lua au mau Sāmoa whamai. E se a la inuina ni vai whapea. Ai ona o le una ia tu tangata. Ia o mafu hai ona lai nui na fat o failo ia la utu ala fat fai. Ona o matu tu lo sai fua. Ai ni vai fo fa pena ona fo ia mana ia le vai fa long watu. E te le ia fai nai ni ma i ai ni vai fo fa pena e watu fa e fa nau. Siro fa nau te lua inoi. Au ila wa fa tu anga ia o matu. Fesili lua fo mai. Ia, sa. Fesili lua fo mai pe alanga te tau le vai le wa watu e lua whana ia o lua e te lua inuina. Mai o mana ia fo ila whatu. E langa so se pisi nisi a e whasara lau nungo penga te whaila. Ia e tau a ona mai ni whautuanga mai tātou fo mai whale ainga. Sa ole le ia. Ona tātou whaangaina leo vai ia. Mana ia lau alu a whapeo ia o ele vai alu maa vai fo mai. Ia. Tau fa ia vai le na mai lau whana. Wa manis wha mtalanga o ia. So soani mai leo fo mai ia tātou. Ia sa o le lava na i whamanatu. Na ni vai via e tele en whaipisi nisi whasara lau so le lungo. Ia. La langi nei taim. Wa sa ma lau whangu vai a. Ia o me whainau te whai a. Ia. Ai va pe le so fam tatu e le ngo wingu vai le o whalongo tu. E se lau whalongo i le ulu mo. Ia. O lo ulu sa ule mana tua me le tau sangantene. O mana tua o me lua fe lua lima. Lua fe lua tolu. Ia. Ina ua inu vai. Ua inu vai ya. Lua sau tu lei mai va pisinisi. Ia. Fa tau mai ya. Fatua ya. O mea umese umana e whaiwa mana tua. Ka tu leila ilea ngala vai na ya. Le wa fa pe te sa tu le me vai a fa pe mai tangola inu le vai le na to mana tua la ia o lo langa ya sola ia ti le fi to mana tua o langa ya sola ale wa sa tu le me vai na paule me na tasi ala inu manga wa tu le ase swinga o su e lo fale te va to la tua vai na sa moi ele ia mani la ngona o le na si vone lo mo le tone nei fa fia se filo il taia o la sa u so ia tanga te lang o le mali fo ia e fausia is tanga te isi o loa ia o loa o la to fausia ai mo e fo i manga luenga is tanga ta va ta inga o mele o le
o le YouTube, Yeah. o le TikTok, o le Facebook, o le X, leo fa sa Twitter, leo X, ma isi a platform se social media. Yeah. Le la wa we tangata fo ta o influencers. Wa ma o lato wale tu pe o la to fe wa iso lo langi ma fai video ata video e va pe o me ai o la exercise o lo no langa so ia na tam fai lo le o pisini si foi fata inga o ele te fai ale me fa malostino o tele la o followers tangata e muli ya ia mata no mai company fe na tango e promote fa la lo atu mato miti ya fule fa la lo atu mato se vai le o le la wa mata na itanga tani usila o le stala le IRT o la tonga luenga tu maule o lai ai ile mai tau le IRT pe folinga mai o le tele o la to ia tau influencers i New Zealand e o la to i lalo o le minimum wage e le te telefonia la tu tongi ia e fuai fa mau maunga la tu e vele IRT pe a fuai stanga tolo lang wa me ma millionaire ona o le tulanga le o le me o la tau faia. Ya. Pio lau fai o tangata o le stala le ai au tile no fai tau toian de tala le ana le la. Le ua misi atu tia. Se lau man tupu. Ya fa fonga mai o mawani au tupe a vea ma o influencer po tangata e fai ni menu so zombi. Ma na ia tonge lau taxi wai me fa pealo lo ato e mawafo. Ile tele na tutto. Alo, matai, ya, tato o se whawhiwhianga nei, le o to e 10 minuti ana tale o le 10. Usile fafo, fonga yo uso mai fafo. Pea le paia la tele o sasa e masisifo a e fia mawaina o se fale talimano ia e malanga sa o mai lo alamana inganga fo se io fa malieina yo lo loto Sāmoa matufa nei o na ko O le awha asololo ala vale mai moanga E awha e te tuhua le malae maalele i tafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusana Soso o ai masio na awala e faatu sa o iuta Awhai te fia te pa malanga sa o mailo i me sepa Olo o iai le a aiole e kale sia ia so uale Mua tau mai isi o nā tu whalenga Soso o ai ma le whale tali malo I lalo mai o le mauma O whiwa inga ua sili atu le manaia Tai lofo I le atu e umo pama atala nilo na vasa Ile lau whanua mana ia male lau mama Masio na whausanga e whonga whale rua whata whawha Afio mai loa la ia tasa malivali Mase i tanga i le maumaro a whenga solo ai E ano toa ne ole la ilo na tau a fiafi Masio na
tau mai isi o nā tuwhalenga. Soso o ai ma le whale tali maro i rano mai o le mauka. E sili lava o na e sa wete tanga i ai. Aua e tali tonu la vato mai na wamai. O na lumane o le mai e te aua wai. A o le api o le whamai te whai noai. Ia whawheso o ta i nei lo le whale tua o lupi tuia. Aua o te mana tua ina o le tala i a tona. Aua le inga lo le whawhine o se e pa. Te i e whaapea muli muli ua sili sili o ta ita. Whawhiwhianga mai tau aso e to tolu ia ma le pese na ia o le vainga i le api o le whanga. Ina uto e ono minuta na tale o le itu i la sifuru ia Sāmoa o mai ala tātou pukalamere ato le tae o le uta pena mai pukalamere soifua maloloina sa vina kasiano maana malo ia tala noa tu fo i tau a tele pukalamere ia o afo i le whaafonga mai le atinu ia e meise nei fo i vai tau fo le tau sanga ia mali nei fo i vai taimi. Tātou toe whailoa i se taimi o le tātou tautua ia pe aise swinga le tātou pukalamere le itu la sifuru maritasi tātou te mafuta pea se i pa ia le itu la e lua i le auli po le afiafia nane ia e malo lava whaaftai fo i le mafuta mai whaaftai fo i lau whaasoa mai ia la i talatala mai ia tātou mane fo i tātou pukalamere le yaso ia le nganga tāua na ia moe tātou le fia ia au hale whianga ia i fi au mga luenga o le nei fo yaso e meise tāpo inga i tōna mauta malawa ia meise fo i tōna mauta ngase o mauta o tangata mātutua ia e meise fo i tōna lau ngā luenga si fonga neo lau mue Wellington e lava tunai whaafiafianga nei e te pena mele tātou puklame o le soifua maloloina leo to e 5 minute o na tāloa leo le tūlai se fulu. Sangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la e mana utangata sei mana tu le talo le li poa i mai me ai e tau mo le aso so ia le popole awa lava matatoy na me waya yo so ia le popole awa lava matatoy na me waya opine sunema le ana fe ia le profeta sino tala la masino poa tu ya masemona atinunga la mepa paula valia ai fa now mai ai le va venga so here le popole awa lava matatoy na me waya
lava vatutoi na me waia.
Lava nei fo i tai au, toi wha tala wha atu, malo lava soifua ia te uta umalava, ia o le tātou pakalame le nei o le soifua maloloina, pe o na ngā lulu e wha atasi ia tātou au nanga o le i te o Pasifika, wha atasi ai ma le soifua maloloina New Zealand, pe o na iei pulenga wha whalmai wha i tū malo Wellingtone, Porirua ma le Heart Valley, i nei polo kalame wha awau, o walawa le taulongolongo māsani, mō le soifua maloloina le lei o tātou tangata Pasifika, iei fo i mō tātou tangata Sāmoa, i te tono le nei atunu o Aotearoa New Zealand. Tau nei, lea ua mawhaatasi ma le sunga i a Vesi Maria le ilua toi lolo, mai le vaenga po le au nanga le net. Whaalau ilua fo inisio vaenga tāu o la lato, fo i tautua pe o na masani ai. Ma loa soifua i lau sunga Vesi, ma loa on sai. Ia malo fo ile soifua Savelina, malo lu kelingei, ye tunu. Ia fatalo fatu le pa ia male malo Sāmoa lo mwhaion whafonga mai, ia le sue fo sunga I whawhianga inga taulangi mo tau whalitua la le lei, le ngate fo ilea ia o le awhio i o whio ngai pātele, matamaita I sā, sunga I pikopo mo tau whalitua, ngate fo ilea ia o Afsoswani, whalitua, matausi le ngata ilea ia, o le tapua inga fo ia male malo le tunu, tu lo fo I o tau tofinga I tutonu e kalesia, mai se fo I o lala whanga o lo o awhifio ai, ia o nei mātua mātutua, mālolo, manu mālolo, whapea, ona tapoa ia, mātu ilmu papanga, ia mātatalo fo I mo I mātua o whianga I mwhi amunga luenga ma o onga, ia o nei whana witi, o lo mwhaion whaafonga mai, whia lava se mea o lo whaafonga mai, ele pa ia male mālo tātua tunu po tonu Wellington nei, New Zealand mātunu I whafo, ia tālofa lava, mālo lava soifua malangi maa. Malo, whaftai lea tō leo mwhaion tātou wheloa, manuia mea oma, o a mailinga luenga nei taimi Vesi.
manuia lava ngaluenga whaftai lava ia au pisi fo ia peo le wo o mai o ngā tono tausanga ia le o vava ai po o a ia whiine o vainga mamao sa vava ai le amatanga le tausanga taun whatau nu le tausanga ia le wa afra tausanga ia le fo tiro pe o game uma pe o whatau nu te le o mea sa taun whatau nu ia o a fo ini mea taun whale ia mawhai fo ili poke ave kongo o tātou le tupea a le se tupe le mwhainga yo ia a le lei fo inga yo wale tue sau se tupea sa o le pe o mea nga tau ma ai funders i tangata i fundinga mai ia ave le li poke o ia ngā luenga mai a menga whai ia pe o mea nga le pisi ngā luenga masangi ia ia me se le ftoa o mātu le tau sanga wha le tupe na sa pisi o ni le reporting vainga o ia whaftai o le ua tue amata lia fo ni tau sanga wha le tupe o ngā luenga masangi ia ok le ale kipi al malo le wa kipi ba te le tupe whai titia ai te le anga luenga te le anga luenga ia ai ka konga sa i talo le tupe kupepe le se kupe ka koa ngā lurue le alofo le ali io ia awale tau singa o le soifua maloloina le leo le tātou tangata o leo te mawhawhau tapu kalame le ana talu ai sa tal noa lava i vaenga o tapenanga le tina ia e mai se lava i leanga i atu i le taimi lea ua sauni o le awhawhanau ia sa iei lava i si vaenga tāua sa mwhaiona o il tanoanga ia ele i maea mana ia fo ile mau lava noa e toi whaawawai ia vaenga ia le i maea o ia fo i whaamatalanga tāua e tauno pasilfia i tinama ta mai ta atonu sa tatala noa fo ilea ile ta uo nei o onga wa pe ona sila fia pa ia malo le tunu ia olo o whaatauta ia tūlanga leo le o ina o mātua po o antenatal classes o antenatal classes o vasenga ia e whai mō mātua ai mese o tina ili taime mō le maitanga e whaasauni ai ina ia lato sila fia o a vaenga matūlanga ese e o ia ili tina ili taime o le maitanga o a fo ita penanga masau ni uninga a wa pe ta sile vaenga fefe atina a ta fisili atu matoa o a ia ni vaenga to te manana o tatu te tala noa mao o ia tatoa onga ia o le memo mola valia o le fape fea ona tali atu po le ale me fai pe o le taimi whaatinga ai ma whanau le pepe ia wale au ngala valea o le maitanga tina e ta tawana whanau ia ai pe o le vaenga le fefe te lo tina ia e fisili fo ia tama pe fea ona la lango tina i le taimi lea o lo feanga i le tina mal maitanga mal taimi alo le fale mai o ata penanga ia ai le ngata lea pe ana sila fia a maitanga lo le tina ia o lawa ia le si whaapopo ngai tono la inga ia mai ua avea fo i mamatua ia o tasina vaenga ia o ina e whapefea o na tausile pepe i se tūlanga talawhea ngai ina ia mautinoa le soifua malolo ina i le ngata le pepe ia o mātua foi e pera vaenga na le tata noa iai ia masauni uni foi po ame ave e le tina maltama i le taime o e le whale mai in tūlanga o mawhapena ia mana ia o vaenga tā ua umai e peona e sau noa iai ai o le ua mai neila le pepe i le whale ia ua tele fo ile swinga pena e ta ua a vesi o vainga fo i ele fo i ona no fo sila fia iai wai pe ila ona ele tangi wa tangi so ole pepe a tono le ao so fo ile popole ole ta mama le tina e mai se lava na i tina fo le tangi so ole pepe ole lope fa fena fa ana tono oni si vainga e fa ona o ye sa fa mal manga i to la e mana ia sili pe ole tūlanga lea e whisilingia e fo ipe whapea fea o le telo tamai e whisili mai tūlanga lea wai a tonu pe sila fia pe te whaitau i newspaper ma news lea saulunga e ia inai tamai ti wa mali liu a watu le whale mai wa pepe mea a matu fali wa leanga ia le uru se tulou wa PC al fai ai ia o tulanga na pe fa popole vale nai foi ia na inisi matua o le ale tulanga mfona fai pe a fai ele mafai ona ta ofile tanyo pepe ia pe lewa
me i mai i le tūlanga lea o le fesili. E mana e tatala no atonu lo whaafonga mai nisi o whailele po o ngā li i lewa ave ala tau pepe, lewa le whale mal pepe. Ia o le fesili, o la sa o me whai pe a whai, e le ma whai on ta au filtangi le pepe. Ia pe ia ona ta ua mua lava i nisi fo i matoa o ngā. E ese le ta au o le taimi le whanau le pepe. Whanau lo le pepe le opa u mai whafose i tulou o le me mua lava e whai fo mai. E ele me ta o le skin to skin contact. O aso i e whanau le pepe whata ele. Tamine ile tu fata ele el pepe o na ele taltonunga o le felo inga mua lava ale tina ma le pepe ta o le pau e ese le taua e la ngona ai le pepe le mafana o le manongi o le tina le ngata foi le fa masani i le pau le tina malangona i le pepe, le sua susu, le manongi o sua susu. Awa o le vaile ai ta oto le pepe tutonu. O le manongi o le vaina e tutusa ma le manongi o sua susu o tina. Le ala e sau le pepe i fafo le o masani ni manongi le o le vaile ta oto. Le vaile e pasi i tulo pe a whana o le pepe. O le vaile na e tutusa le leia lo manongi ma le manongi o sua susu o le tina. Ia ta oto lo le pepe i lungo le tina. Ia a matwhena le ta oto ma wha a tonu lai ma wha pepe po fele o mai ai. E mana tua le taimi pe fia i tu lai a sa whati ngā ele tina. O lai le lava le tina, e le lava fo le pepe. Pe a ma wha iai. I se taimi e ngalo tangata, o lai stress fo le pepe, le sa tau whanau mai masau whafo. O le skin to skin contact la, o se taimi e ta o le golden hour, o le tu la mua lava, talun whana o le pepe, e ta o le golden hour, o le tu la wha aulol na, e esel taua, e ta mawhai fo i la forma, i aua ne i motu sia le maftanga le pepe maltina le tu la mua lea. Se vanga nā lavo e se whawhita le whapeo le mā nawa le pepe, po i se mea whinal mina o mia stonga whiti whawavavi, o na ave ese lea, ai whana ulo le pepe, tu olo lunga fatal tina skin to skin a fai ele ma fai el tina na fai le skin to skin lea o na fai le el tama ta tala lona ofu ai fa ta otol pepe lunga fatal tama o no le ta ua so le tulanga na e ta ua o na pen fisilingia tulanga le pola me fai pe a fai ele ma fai na ta o fili tanyo le pepe ia mai la le skin to skin lea ta oto le pepe le umilo eva ai ua vea i mata ngutu Penale wa amatolon tau songi tango ayo na lima ia ma te whaalonga awhapeo o tinai umasani ai e te whaalonga o tui i val pepe wa amatana eli mai fuinga le peo amatanga whi eli mai no manawa o lau tau ai ta ole crawling e tamu whaifinga pe ia e mai pe su e po o feo i ele sua susu ia na whaasusuro le pepe o le tula mua na e sel tawa o le sua susu o tina pe on tala noa ina ta o colostrum o le sua susu na pe sama o le sua susu na e mawhai o na sua le sua susu o tina se tulo ai le whanau le pepe a whape e tafe le sua susu na tina ai le whanau le pepe e whautua ina le avae o se mole o le tui fo ile fai ai tui o in e mawhai o na pe o se ipu la ititi e fa tulu i sua susu na o na mai leo le tui na e mimiti ai e teul pusa aisa e o le susu na e esele ta o le taimi mua leo whana o le pepe o le sua susu na pe sama e ta o le golden milk o le sua susu na esele ta o pe e maua ai pe o le vai aso pe o le lua vai aso ai le whana o le tin le pepe ia ma le wha vai aso o pe o faso le lima aso sua susu na esele ta le whamata la tutulang ta wale pina ia i loa i tulanga le tainga le pepe sala o le vai aso po le lua sufa i le faso walu i tula o i tula sili nana taua talu ona whanau le pepe e maua le mafutanga ma whana lea a le tina ma le tama ma le pepe le whatoa whanau ma le pepe e mana o mia le pepe whanau mai loa i ona langona le mawhana whana i ona langona le si o manga lewa whanau mai ai o se si o manga e saunga le mu o se si o manga e mawhai ona ia tali tonu wina
e mawhai fo I ona whaamalia ina yon mana onga a fia ai le pepe na te iloa a tangi pe whailoa mai e le pepe ona mana onga o ia leo fia ai e mawhai ona whawhanga. A whapese tulo wa whaisana whi au vai po le whi au mamao ua susulo na nepi e iloa le pepe o lela asuia. E langona le pepe lima lai pai atu o lima e alofa ma lima e mawhanawhana. Ia, lea loa lau o le tūlanga lea wa o le whale pe iei whare mai wa amatalona tangi pepe. O lea lau ai loa le pepe so se taimi e tangi ai o le sii wha mawhanawhana le whatawhata o le tina po le tamaa. Wala ngona le pepe a tangi o so o le tangi o le awala na e fiso o tai mai ai le pepe I tangata e tau mai ai ua iai ia le mea le mana oai pa tato tangata matua tato te whatustusa a e fia ai se tulou a e fia inu e fia moe pe te mana o se mea mes tangata e whape fea ona fiso o tai pe whailoa tō mana onga tato te tau tala. A fia ai te whape atu. E wa o fia ai. E alina fu e te alua o e whailau mea ai. A wā lewa e loa o le mea le te mana o ai. A fia inu te whape atu. Se a mai as taipu vai. Alina e te alua o e inu lau vai. A wā le te loa o le mea na le mana o mea lo tino. Pe te fia moe o e moe. Pe te whape tangata. Ia, whaitau e vanga o le la moe o. Leo fia moe. Ai o le pepe. Se tulo e o atu le itamaiti I tausanga. A mana o mia se mana onga, ai se mana onga. Pawalo a wale so tai mai ai, na le tangi. Ia o le tele ala taimi a tangi lo e tango si mai, mili whanana, ia wa umal tangi. Pe la na mana, pe se me fefe ta mai titi whantua e mai e luatu si mai, e lo ta mai titi na te trustinga, so se taimi e fuinga le langona ai le e lo sanga le mu. O la il tangata me whaina whaamaliaina ma puipuina ia. So se taime fia ai e iloa le pepe a tangi e il tangata e watua le mea ai a te ia. Pe fia inu, pe le comfortable foi po susu le nepi, po ma alili, po vevela. E iloa le pepe e iai le tangata na te watua ia mea e whaamalia e le mana onga lewa iai. Ai fasili la, whawhewhea la pe a whai watangi a watu le sii tango whaamawhanawhana, tango whawhanga. Tu se o le lisi la le nā, e mawhai ona e tilo iai. O le tangi la le pepe, it's normal. O le tūlanga na e masani ai pe on tala no atu, o le awala le nā e fiso o tai mai ai, ia le pepe, I lona tina, malona ainga, o lai ai le mea le mana o mia. O le ala le tūlanga tauna whai e le tina, po le tangata matua. Ia o le whaamawhanawhana o le pepe. Pe comfort your baby. Ia. Whaistuna whaina le pe o tātua tangata matua. Ai alu atu tō le whale malulu o le ale mea whaina I whaamawhanawhana e lo tino. Ki le hita. A mai se ia afu mawhanawhana. Whai o ofu mawhanawhana. Ina e whaamawhanawhana e lo tino. Inu sau I puti mawhanawhana pe vevela. Whaamawhanawhana I oe tu so tūlanga na te whaia. Ina ia comfortable ai oe. A whai fo e vevela. A te loa laewa o vau ofu. Ia ave esele si ofu. Se ia o ina e langona e lo tino le mawhanawhana. Whapena fo ila le pepe. E ia ala ia awala fo I e fisosoani atu ai mātua. Ina ia mawhai ai ona fisosoani. Po oania la tau awala e whai ina e tau fia ai. Ia le tangi o le pepe. Mai pe ona tā ua o le tangi o le pepe o se tūlanga e māsani ai. Mai o le awala lea e fiso o tai mai ai le pepe. I tangata matua. Se toi foi le tite tua a whapea o a whailonga e loa ai leo fia ai le pepe. Tu sa o le tangi o le tūlanga lea muli lava. Ai a fia ai le pepe me whaiona I loa wa ai ona lima se tulou wa whea lea I solo le ngutu ia watu mai whawhalo na laulo whaiva ma whemitia I solo salo solo na laulo whaiva o inai loa ai o leo fia ai le pepe. Ia pe tango mai tawau watu lo tatino pe tango e si. Ma whea loa I solo lona fōlinga po lona ngutu lo tawhatawhata e loa I lo fia ai. Sa la o whailonga la na I loa ai o leo fia ai le pepe. Ai whawhanga ina la le pepe le taimi lava lea. E le tangi. Ai a whapeo laua
ai ali mo le pepe fe avea i solo le ulu ia mafasalo ai solo laulo faiva ai le o amana ia la valtina na matalo ni tang e o atu le taimi o tangi le o tele le pepe e tango te fafanga o matua fa ali ia le pepe pe ia tanga matua ole tulanga na te tauna sila fia tina mal tama o a fa ai longa e lo ai le wa fia ai le pepe ia fa ilo tang le pepe tulanga na ia si fa mafana fafanga pe o miana e tauna o le situlanga e alai ona tangi le pepe ia e mana o mia e le pepe ia le alofa le mafana pe o tanga matua tato is taimi ai e se mete mafatia e tanga se fusi oi it's falonga you feel good when I'm on le fia so le te mana o fina le mafana ma le alofa ai o le tulanga le upu foi le tato le noti le puna telefonga ina o telefonga ina it's falonga isanga te fama you are naughty she's naughty ai o momio tametilaiti e le se meta o se naughty le tangi le pepe fa pe le naughty baby e te falonga upu finga e negative fa nga isanga ta e le se meta o se naughty baby o le pepe e fa lango e le tangata matua mo le alofa mo le mafana mo le mea ai mo le si o amia o mai whaalangolango le pepe tangata matua. O le tele lao taimi a tangi le pepe e mawhaion tatou mate le mafuanga leina tangi. E pe iana whai atu po le fia ai, fia moe, po le vela, po le malulu. Ai ei la isi taimi ua whai ai ia tatou tali atuanga le pepe ai ua le mawhain tau fil na ua tangi ia mai tulanga lana e titilo iai o amafuanga e lina tangi le pepe ia o nisi taimi e tangi ona ua fia ai pe o te whai atu e misi loa ia tātou ia whailonga ia ua tau me le pepe o i o fia ai ia a mataron tangi a pe la tangi ala ele o ia le tina pe tangi ala e pisi tina ian fia au ia e toe sa toe whaasusu matua tangi al pepe o whali. O isla tamia ke whio whanga ko makua le ia ona o lewa tuai. Peo kaka makua e iwa istangata matua whapenga. E kuai ronga ai pe o whali. E avatulu mea ai ole whia ai. Polo le ia fu mai e. Amena mea i o. Waita, whapenga. Whapenga fo ila whapea whatusa tusai. E te tauanga avisa ole mea ai taimi lau whai mai lo whia ai. Alawa iai. O isi taimi tangi pepe ona ua le lava. Pe finga le o mea leo lai wa ilo ala lai fia mo isi pepe. Ia tulang fo leo a fe avea ia tui o il taulanga o ne fonu tanga ainga po me tumtume tangata. Ele mawhaina mo ele pepe. Pe lai mo ele umiana mo ini mata le pepe au tangata. Wui, ke mai sa pepe mai sa si. Ia lai va e tua lai mo ele pepe aluk tue wha alanga mai ma tue wha ala. Ele lava isi pepe ma ave le mea e o mo meo pepe se tulong. Ele umianga moe a tue ala. Le umwhinga ala koe moe. O le nā tūla lava le nā o le pepe. Ai a whape o lai ei me tumutumu o le mawhai le pepe nga moe o le pisa po le pa o matuna whapenga. Ia e inai le lava ai le pepe. Pea tātou tangata matutua. Ai le lava o le lava ai moe whinga le alai pisa tangata. E whaalave lave le mawhainga mo se file mo. Whape nā fo ila ia le ia pepe. E moe ai ia se tulo fai fe au ia toe moe toe ai fai fe au ole natural na pepe ia ai afa pele mawala le pepe le moe le mo le me ai ma le mawale ele o comfortable ia tulanga la le fai no ia a tonu e anga tafu fa along longo mai i to inga pokalame nei po tanongan ai man to ai o uma ia mai le se ai ngai le fo ise sina tupunga mai e tupunga a mata mai le pepe tono ai nga ma ai ma nei ai ole o lau fa mtalanga vesi e malmala mai la inga ato ele fa pe na ole tina e tauna na malmala mai me pe na ole tama pe na ole tina mal tama e ta wale malmala mole inga ato wai ole nga lue fa atasi e tausima ma va ile tupu wa ole pepe ale malmala mala wai stem fa mai se sa wai no fa se tama la ngai o te alwe va ile fo ma e po me fa pena ia saulo leo le stau stama ile masani to inga me fa pene ia ona le lo le tangi so ole pepe a wa le lo ia pola me a fai wai le masani ai esel mana yo fam talanga ye wa sau no ile nei tai au
Mana e malama o mai tātou ai mai sela mele o le avel pepe le wai tā ua le o avel pepe o le me tu moi o le farsa me whapena fe si ita i solo. Ia ai le o malama la isi tūlanga ma afianga ia e te tā ua nei. So tūlanga le peon tala noa wa le whaia matoa o ngā motina ma lato pāanga i taimino mai tanga. Ia le ftoa o matulu mato wono vai aso i Upper Heart Parent Center. Ia o le toi astona i nei le simato astona i wainu mata ia ona nai le na umatu va so lente ali stolu va yaso astona mai o lo se tulo lava o lo fana nau pea se tulo o lo mau pea pepe a inga ai mai se ai tupulanga fo le o tupu mai o mau lo tinal mai tanga ia pe wa fear mai oh she's pregnant, we're going to have a baby ele umia ai pe o fefe of me, oh what we're going to do. O la le tato me fai le pepe fa fina tausi. Ia o mea ia tala noi a fasilia tu o ani mata uputo te fia mala mai. Tasilia mata upuna au mai tama. Ona la fefe ona o le tele o pepe ia maliliu. E maliliu i tama. E maliliu i pa anga po le boyfriend na le tina pe e se tangata na whana wai a le oto e whana le tina alu ono lofo ma le si tangata sa lo tangata na e le iloa tau si le pepe e le oso na tali ia pe laile la vale na whainga luenga sa uno fo i le pepe e alu tina e whainga luenga le lopo la na me whai so le lawa au mai ai ia o alava ia topics for ia au mai matua ia o lava wa ia lava topics o matua saunia ai o isi me ia e fefe ia pe popole ia fatala noa wa afai o le popole isi matua o le popole fo isi matua tulang la le o le lava o le fia ai pepe ale na tangi le lava o isi time finale e umano fa susu pepe fa pa lo le susu o isi la taimi ale pale susu e upset el manava le pepe na ela ina tangi le ele ngal pe le tumule me ai mesa pepe e fa susu fang susu ona la susu le pepe fang susu ale ai male le fa mai pe tumu manava pe la tatu tanga tamatua a fa ngale pe se tulo tau ma fa fa tu disi taimi se para le upu fa Sāmoa le fa mai wa tumu le moa ia e te fa longo tu ape ta o tu la luele ia se longa la te toto a ava ia ngai fa longo le pe ko ala ko lo manga va pe wa sao fa pe na fa la e te tawala te va ai isi tangata e mo lona fa su pe mai se fa pa su soltaine se fa pa su soltapa ia no si ia le ma po ma mili pa tu ia o isi pepe le umianga mili ai pale sus a o isi fio fa pa ala wa tangi o ngala wa upset so me foi na wai pe ona wa ave tanga tai lo le pepe e langona le pepe ma fana na lima pe ia tanga matua a tango fo e le tino tanga ta foi ngale pe tango tanga te o e langona lima lofa ma lima foi na ma lu ai a tango ko ngali ma malove we fa pepe la e lo ver pepe ia langona pe fa penga ngala e fa pale su ala como mua e langona fo el tanga el pepe ia le feeling malangona Mano, fa tai taua tele vaenga nei ai se I fai lava sinta malolonga po ia ona toe fo I mai le fa au ta noanga ves. Sa olo tonga o fianga eba ibasa a etuma upea oile anganga be a omana tua oe isa utatalo yesisia lo ufa amalama iso ose aso yesisia lo ufa amalama iso ose aso be o te nofo ituru inga ole lalo na mi uma a openina mani tai mane ina ia o umawa le ai se mea wafa
Tama ile tau afi Ole mama o uatua na iyo malama Fa afetaya Lona alo fayala italo sana Fa afetaya Lona alo fayala italo sana Toi whaatala whātua vai ngalua neo tanoanga pe nau tau whaafonga mai ta tanoa tu male sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo ia tala noa I vaenga o le au onanga le net pe ia ona tātala noa nei tae au vesi o titoe whaafo ia lau saunoanga I tua inai whaafesi lima vaenga ta awa ia pena e whaailua I le tūlanga le fsita I solo le pepe ma le tāua o le ilopo le almea leina tangi so o le pepe pe a fiu fu I whaanama tūlanga whapena ai o le utoe fo ia I tō le vaenga le na e saunoa o le ave nei le pepe pe walu tina ia ma ave il falsa pe ave o se kona seti po ni whatasinga fo ia a le fesi ia isi tangata mai se mai sa usi I lau pepe ai o le ntata noi na ua tālmano longa I vaenga tā ua ie whape mana ia lava ai whaafonga ia le ona e le taitai lava ona tu uana me ia tātou ona e tau te alo lofa I pe o tūlanga whapena lofa I le pepe ma fia si ai ai fo I me te tau ona mana tonatu ma mana tua I vaenga I tau na whae tete I le si ingo o tamaiti po pepe ia pe sila fia le pa ia malmaro la tunu o a weto se furut whana ia o weto se furut whana ma ta se whae te tenga te o pepe ia se o whana e ai ta te ratu le lotu o mai tamaiti lai tamaiti e neti lai ti ta I uruta I fitau sanga e whamai a watu nei tamai pepe whatu a whana e fisi o lau tala whatu nofo I pe fia si wha nofo leit I o ta au ta whale tamaiti titila I titilia ma si o matue au mai e awa ia tula savare atu mal pe whatu mai mai ona o lewa fo ina ona o whaia o ngai tonoa o ngā amata ma o wa ai le telo whaia o ngā o istangata e le fo ina rātou whanau e le masani tau si pepe o ta Italia la wata I loa tula fo leo le si ato le pepe si la whapea se tulo la ile pepe tono lo ta avalu te ferlo I mau e vai ana lo te sau mamai a whapea o le pepe o le uro le pepe ia le wa si I whapea nei le pepe ia na savale tuala ia o isi fale la popoa ia whaitoto o isi fale vaiti ia na savale tuale pe la tu le uro le pepe tau le whaitoto a pe tau le kāpoti pe I le ho ala ele o pe ele o mafofo ia te aro mai oh sorry ia o fatu vai le o le pepe na te alu ma oe wa le tele o whawhitau le avatu I whale mai nei pepe o le ulu lawa whale tonu e brain damage e whainga le whapea wa pale le toto se tu lo le ulu pe wa leanga foi totonga ia e o mai watu ua ia la I o tina mal tama ai o isi tulanga na vai e awale tu ua ia pepe o matamaiti la ti wa o isi taimi wa latu tangata si imale pepe pe na si el tangata matua ai o mai watu I tamaiti ai tele o lo atu pe pa u pe yes tulanga tu puai ai le mafai tangata e o isi taimi le o mai tangata ta o mai a o a mena pa u lo pepe
Pe pa ua mai to tu atu ia we. Ia na ala tole le fale tangi e te le loa po le ale mena tu. Ma em fa pe po umana fafanga, umana fata ele, tau mawhai e wha amoe ai le ai. A tūlanga na e te tauna wa ai. Ona e iai fo ia, e iste tasi o te loa, te le tau atua. E na o loa matua lava si tangata, ia e na wha le tonu lona tino, ona sa pa u. Ona pa u, wai lua muli e na pa u, ai ao mai tia si e tulu pepe, o whai lato ta along, o tuli mata alo. Ala si le pepe, iyo e pa u lo le pepe. Ia aile i loa le taimi na, ia e muli ia e. Ia fto ai loa i pa u, ia aua whaale tonu e la le tino le o si tangata le o matua. Tūlanga nai wawa ai, wai ese mafua anga e leina tangi le pepe. O le simea leina tangi le pepe o le upoleta o le overstimulated. O tātou, si tamai pepe ai enem wha ata. E ata ia le pepe ala ata e loa. E le o tala whea ngai. O la o nis na whamatala mai atia. Ai wa taimi ola i titi peli ato tausanga. Ai wa nofo se sula ai nga matongi i lunga. Ia wa tongi i lunga wha ata, tongi i lunga wha ata. Ai na ata mole. Ia na mole leo le pepe. Ai whawhetai na toe mawhaini toe maanawa. A tūlanga na tauna wa ai. O le pepe la i titi. Ai enge le si le pepe pe alai enge kaka makua. O me ala kai fa ia fua le e te le o ta alo i tangata matua le te ta alo le pepe e awala soonga ingia mai mana ia lo fa manatu o wale hoi tata tau mawa fau po ani pepe na tusi mata no fo mata ene pe fia pe ava to lai ata le pepe ia nga fai ia la ia ai me se foi la mal mel na le tongi lunga wa isi tangata fia tongi lunga le pepe ata le pepe nga na e tele a fia nga e o le pepe pe a fa pe e fai fa pe na e wa o le pepe le ia o istanga ta ala ku a ki fa ku ki e lue ai no se me maudunga e fefe e lilia ia le tanga ka ko ngilunga le pepe lo ma fa fa o le a fia ile ia le pepe pe la fefe ma tetelo na tino ia ale a fa ia le stanga ka e ngoma ma fa fa ia nga la ku le fa le pepe le ki fa ku mai wa moe kangi o la lilia le kingo le pepe le mele me on le mal ma ia le simaenga na ia le situlanga siaki a pe asusu se tulo foi ia fai masiaki po susu le ne pio pepe na te alo fala vai na isi pepe foi e taimi o ta fai onga tamaiti la itia ia luatua ia si pepe malona ne pipe wa ako le pe o le aso mal po la tu malona ne pi makua kumu lava ia e o tulanga na tanu va ai pe fatato e o te tangwa ia o le fatita inga fataitai o tata matua a ngai tamai titi la titi a fai le tala fia ngai mo ita tata matua tulanga lea na iloa lea ele tala fia ngai fo mo le pepe posta mai titi la titi tulanga lea o ofu susu ma ofu ele wata silia vaenga lea mai tawina fo nga ruenga ia matu te nga lue fo ma ainga ma e vava ai pe fa pe ile tau singa o fa na utotono ainga ia wa ta si me a fa pe e ni fa ilonga fo ina e lailo e le o le tau singa ia e me fai fo ona ia ile tulanga e o te tulanga e le fie fo le ainga ona pe a fai e ilo ni sanga tama va ai le o le tau singa tamaiti ia e pe tulanga fa manatu atu e alana a tangi le pepe va ai si fa mafana va ai po fia ai to tu ele susu ale ai va ai po le ale tai mina ngata ile moe ale pepe ia le simea fua va ai lona fiva ma fanya tu lo li melo na uru po vela ai yesi te tau lava na yesi fua fiva i to tono fale ai mesia le ngata i tamaiti pepe ia mo tanga matu fo e tolu valu loa le mawalunga o le fiva o le tangata, na i lolola ia la wa ova. Ai mesa pepe, tolu valu loa, lolo a tolu ono, tolu fitu, na e okay ya. Ai a tolu valu anga ilunga. Winga wa fiva. Tau nga ave falmai. Malo, whaftai, mana ia fo ia vaenga o whaamtalanga ia e te tau ona no fia ia le au whaafonga. Ia mai se mātua, e mai se fo i dainga atoa. E tāua te le vaenga, e mai se fo i lao le pena o le tongi o tamai titi, o le lulu o le tamai titi. Wai e ia a fianga, vesi, mana ia fo ile.
Whaamanino ia vaenga. Ta te umalava ia I pe anu whai atu o vaenga. Umalava ia e a o inai I vasenga ne mātua. Ina ia no fouta iai o nisi fo ia mātua la tele I loa lava nei mea. Wafo o mea fou. Le ufato a whai le pepe. Ia o le vevela ma le malulu o le. A whape vevela le pepe. Ia ave ese le si ofu. Ia a whai malulu e tanga tu lima o malulu lima. So e whaopopo se si ofu. Ia pe tasi le plankeke. E ele mea nai ta o le colic, o le situlanga na e whinga le pei o le manava, e a whiere manava o le o isi pepe fta ngisi whape na e watu whale mai whame o le colic. Ia o tūlanga na e tuulava mea na a whapea e umana whawhanga, umana whata ele, ma whaile ofu ma whanwhana po le avi ese foi o ofu a laiva ai atu lava ele umalava le tangi bili fo mai ave siaki o nisi taimi pe tangi ona o nisi a fianga tau soifua maloloina e whai ai test ia a whapea ele ai ia o le vava ai fo ilea o le alif sosoani e ma whai una maua ele pepe ele ina ia tawhi lo na tangi ia peia o tātou fo isi taimi lai tangi le pepe a lai whamai o si ia mal makanganga ia o tina le pepe le awa no fo matitira atu mal momolo na loto isi ana tama lai tatia me lungan moenga lo whamai o si ia koe pe kangi pe Tang ya uma ai e esele mo ia la utala e esele matu ia na e se le matu ia na fautuanga a whapeo o estanga te matua le wa tangi wa ese me wa mawhatia ai a le ofia wa mana o e fusi o e se si wha mawhawhana tu a lau ki whaarong fume a wa ke kangu e mea makanganga i oro kangu fui a o e le matua e te le fia whaalongo i tu inga whaapunga whapena e nau e a tangi si pepe i a fusi wha mawhana e le taimi mua lea Ele wa tangi il pepe ia pe ana tala no atu ia o le fafanga lava tu ele susu ia pe savali foi si ima po mau se la pese pese po fia moe ia o le si pepe fa alongo mai lo leo e pese fia loa ia ta oto lo fa lango mai lo fata le wana langona le mafana ia o lo savali ai tono le fale mai pese me tala noa le pepe o estanga ta me ala tala fa le pepe nei matua fo me ala tala fa le pepe o fetu e te tala noa e pe le tala noa le tangata matua o mai o e talo fai la me watangi ai mai le lava po e fia ai ia o te pole o mamle po dedle tala noa fa pena e fa pese lo o lele o lo o lele ia o upu fo ina e la te me fai e fai le tangata e fia fa longa le tangata o upu fo ina me fai e fai le pepe e fa pena pe e mana ia o lo lauru pe uma lauru dad pa lauro mam o upu fa pena a lela ngona i le pepe le mafana fana o le leo le ia lo na o isia a vai le afene le stroller po na fuale ta avale le toso ia e fa maule le ai ia ai toso anga i fa fo pe o sa vale awa o isi pepe ia e alu lo ta vale pe toso ia fia lo ma moi alo le na ia ma ai ia le fata ele se ma faila na vai ma fana fata ele ai ia po le fleno fo ile fa susu a fa pe o le ovela ia fa malulu tele faila le solo ia na fo dinga maluna tino ale na le fo kanoa si tu lo mili te o so na talo mi o laile ole tino le pepe e mu amala ma mole o tamtama ilima pe lua pe tolu tangwa mili le tino le pepe mili fa pe mili lo na muaulu o lo na manava e te le fa onga ina umale no onga lima se tolo pe lua pe tolu tamtama ilima e mili ai fa long e langona il pepe le mafana ia nalo tang fo le fata oto yo vai ia mi fai no na tua o folo na tua ia o si pepe e fia pe au ta vale e lo tama fa pe na o le titi e titi e lo ta vale mo e lo
E tangi a ngalo ka fiu foi fa kelo ka fa. Ia nga matua fai le cassette i te fo matua fata ti SPP dunga ngu foi le cassette. Ah, tau wana ia le cassette o le pepe tala fea ngai mo le pepe. O le simiana te famana tu i matua. O le pepe fatu afa nau. Se o atu le ono masina po le matua. E fa asanga le cassette tua. E le fa asanga le ngu foi luma si tulo. O le pepe fa asanga i tuolo na lona nufua non kasi. O na mafua anga. O le mafua anga. O na neitu langa. A fa pe fa asanga le pepe luma. Ai alu ta avale te o tu fa fose. Nga kua le pepe lue. Altu alta avale ia lue luma. E ngau le mele. E mawhaina ngau le mele o le ponga ai po le ua le pepe. A o le sime a fa pe orta mai pepe. Whenga le wale miti. A le wa whail kasi ma le fusi pau. A le te le vainu. E ma whaianga oso mai fafo le pepe. Whaianga kongi mai fafo le pepe, pe le lea mai fafo. Pe a tu fafo se il sa vale. Ai a whaasanga i tua le pepe. Ia kusa o le whaalangolangolonga ua le kasi. Ia pe tu fafo se il sa vale e le se afianga. Wa le ka oko le pepe i tua. Ma fuanga na wa te leo tātou. Ma se whaasanga mai luma se o kama. E le saunga le mo. E o tātou i Sāmoa, lu ka avale kewa koe koa koruka mai ki lenga ngofu mai, ai ngofu mai whaile le luma mai pepe. Si i luma nfola i luma. E ang la vea ka avale whafo mal whamalama i el pepe ole o koe ngā mea ngai. Wa le la awhelea o te tulo la walo o li mai ka o fia ungu fua ai le wa pa ua koe el pepe laro. Tūlanga ngā taunga matala tātou. O mea uma ngai o inga uma. O isi tanga te whamai ke whima ngai fia si o pepe i ruma. E ole se se loa tātou fofuanga. Ia o ngā tupulele whawalawe. Ia tātou tui Sāmoa tu isi taimi awa lea ngā. E le mā whau fui nei whapea. E le ase me e lata le. E le tau te malanga ai ia le taimi. Sasi ai ia. O le simia fama, e la se leo. E le o whaia o ngā whape o leo. O la songa le mua leo ia. Pe la aru leo whaia. E ala na whaitu la fono. Mo le tātou saonga le mu. Mo le tātou saonga le mu. Ia isi mea ia, tā le musika whape o pepe fo ia fia. O isi pepe fia tā se musika. Malu. Ia tā lo le musika whape o le pō. Ta pele mōri, ta mai mōri, a whinga le ki. Ia, e wa aile la ngona le pepe le mawhana. Tā le pese. Ia, tā ngā le si. Ia, ma e whia ruai. Ia, e le umia ai moe. Tūlanga whape na. Ma lo whaftai lava vesi. Tere nei whamtalanga mana ia. Ia o le saunga le mūlawa o nei tinama nei whanau. Ia e tāua wa a tono o le tai momo. Leo whaalongolongo inisi ia whaamatalanga ma ia whaamalmanga. Ai e au ngā ia e lango i fo i le tina i le tausinga o le pepe. Ia po le whanau tono le ainga. A whaapea lava e na o oel ta māpo tina we mana o mia sosoani, mea mua. A whaia o le mwhaina tā o fi le tangi le pepe. Wala au se sa sosoani te oe. Wala au sa uo. Wala au se lo ainga sa o langolango ya te oe. A whaapea wa e whaalongo o le tangi le pepe. Se temi ki whaalongo kilo mawhau se tulo. Waka waru atu e malo whai ai se tulo wa. Whaato e whaata atia le pepe ilo na moenga. Awane tu ua yeni meta alo. Awane tu ua e se whangu susu. Awane ia se si metu whaata sima le pepe. Whaata atia pe whaata oto le pepe ilo na moenga ilo na pātua. Whaata atia whaasanga iluma. Ai alu ese. Wa e te me tangi ale pepe. E whaalongo tu ili se mua. Pe o tau auta tuai maloma fau. Vili se selo a inga sau sosoania te oe. Sau a whaama mole se ewa ese o tama pola mo whape ai. Whaata atia le pepe ilo na moenga alu ese. Alu e whaisau i puti pe te alu. Pena le whaisina u koma. Ai lai tu e pepe tangi pe a whai vili fo mai whai ai whaamona molo lau pepe le mwhaina tā au tangi o te whia lua tu eva ai o le mea tā ua whaamona mole aua ne i lulu ina le pepe o le mea le tā o le si le rock the baby rock you just rock the baby like this si ia foi na le malu le mu o le meta o le lulu fape la kwa si lunga lulu fape e lulu o le fai ai le pepe ele i matua i malo se le fully developed o le pe se jelly le fai ai le pepe ia e tango la lulu ai pa le mo me o le fai ai i le ponga ivi o le ipo le pepe o lo na ulu
o le mea tupu o le a uno oa ia pe mwhaifuloa o na bleed pe sao i le parapala na la le a tango la lu mo le cheli ava ko ma le pe le cheli fa pe na la fai ai le pepe ua leanga ia o tu sala la la mea tupu a tonu e ola le pepe e fa le tonu lo na soifua pe ma liu fo ia e fa pe le titango si ma le pepe o le malo lima ai o le tino le pepe le ai vai o le a pe ke o omi le anga o na totonga tūlanga na mawhainga o iai ma tūlanga na fa pe e umi lo na tangi le pepe ua le mawhainta ofi vili se sosoani va ai se sa va ai alu ese tūlanga na Wai e le stanga te italo wai mauti noa ye olo ye mātua e italo le tangi umi o le pepe u fiu whana ia olo i tūlanga wa pena te o songa tawau le pepe ma ia ai o le lua na ia afianga na whaiona o iai Ionga wa iai lava ia nai whana o le o maliliu e langona lo ta whana no pe ta vai le news wa saule news wa maliu ia baby ia o nai baby na baby ni ale na maliu si titi na mana tu itono masinta me ko ave ko fa kau le me kau ia lava e telefia e vai si pepele na maliu ile Heart Valley le ale o mawatanga ta e a fai le fa Sāmoa le fa inga fa mai it takes a village to raise a child a fiala le nu eva ayana i neita maiti le e mali liu fesili mo se sosoani ina ia maul sosoani e mana tu o tātou tangata matua ia tātou loa pūle o tātou loto pea o le taimi e whetangi seinai ia nei tātou alom whanau ona o la ua mai po stulang whapena sa o nei pe o le mafuanga fo le na o le tala noa atu i le mana i o mta pu e tala noa ia i vesil nei tai au e sa o pe e o ngatai le sanga tan whafonga ia i whape i o mta pu la ia o ngai i tinana whai lele mala tau pepe o ngai matua ai e se la nga pe fo ilana e ta o le vaenga le o le o mana o nei tina e fia Mosef Sosani wo faintana to o le tangi le pepe ia le lopo po ta ita po o ile la bala au mai o le ainga sauce i mo mi le Sosani ala el watu o lai lon me fa ai no le watu fa mo mai ia el watu le e ati le na tangi le pepe ma e se ta wa awane tu wala o pepe stanga tai tai loa e mai tai tango fie awa isi tai mo isi fa lave tu tu po watu le pepe ta se el pepe sita po al tanto la inga ai uma sa o le tu te va ai lava o le fo te ti lo li poti o nai tang mai ti e mali liu ia o se sel tanga tai tu wai e pe tu langa na e o puipuinga lava tono la inga e ia le blanket line o 800 933-922 for the Lifeline or the Youth Line for Young Parents or the Youth Line free text or the 0508 Family or the Oranga Tamariki or Mātou le net po wa o fo e lungo le ano fale fa tu pola Pacifica e mawhai na maua tu alif sosoani ia mes fo ina tina wal te leo taimi ma e a fia le mawhau i tūlanga le whana wino le pepe ma me tutupu le olanga i le mawhai ona whatau nul tau singa le pepe fesili mo le sosoani o tātou fo e pe sau pepe le sau pepe e va ai se tina e va ai o tangitangi so le pepe tono le whale sapo o le alu fai e meso tango si se o pepe e fesau koma a lango ina i unga li ila i te fisi mai mana mia se sosoani a e lua te va ai o lai stress alu e fai se kuka ave e fati e lau latu malau mea ai e mole nei aso o nisi taimi pisia ma tau singal pepe o nisi tina wale mo moele a ai ona o le tau single pepe e mana o mia to i ngā lango na ai leo me fuina lo tanga pe mai se o ki ngā kalinga kanga ngai pepe ia wa le e sof sosoani a wai wha o popo atu e oi ia le stress anga le tina le tama whai wha ngā langa pepe malo ia malo a whaftai vesi mana ia tele nei wha matalanga ai mana tua wa ai laina nasa po o telefoni fo isa lau atu ele e vesi ia mana ia tu itono lau telefoni wai tupu lol wha alablavi ia po o se mo mia le sosoani ia na o le tapai lau telefoni a lau e umanu mera ia pe ona tau lau atu whaftai mo le po kalame nei tai au po nei fo iaso ia e tono le fo imasin fo tato e tatanoa ia e malo lau whaftai vesi ia tau wha soi fo Sāmoa
Ia, tātou kalame nā soifua maloloina mo nei tai au whaftai te le lava le mawhata mai. Ia, tātou toi wheloa i lewa yaso po kalame wha ngā solo soifua maloloina ai wha soifua ia mo le nei taimi. Sāmoa yo Sāmoa ia tu mau Walanga whaatua api nei se manatu mo o ngai mo moli atu I whātunga wha Sāmoa ua peleilo u whātu I le ngalo o ali I matama I ta I salato ta I matali Sāmoa moni o ka esi a mupini O pese ngā fo I whaalea ngā Yesu I lana whaola tanga Wa ta ia I tātou I le malama Ua tau lo tā ai Malo le tau mawhai Sāmoa tāpua I mai Lata au nanga ia tau tua I mo Sāmoa E whaatau ai la tanga ngana O lo tāto filena Se fo I ole puni matatongo Lenei talu fo I lau whaalongolongo O musika whaalai o mata ai tawalunga ai isina ata Masa afinga ia mautu o mafutanga E momoli ai fo inia o ina ia
Whawhonga mai bea le tautua le si ufonga le la mua nei vaenga o le tae au o le aso lua le neo le aso tolu o se tema lua afe lua wha malo lava ya te utou lo mwhai o le maafta mai i le tautua maasani le si ufonga la mua sa outou whawhonga to ewina ato le tato po kalame le soifo malo loina sa tal tanoa to e malisunga ya vesi Maria le ilua to ilolo ni se vaenga ta ua lava mo le itu pao tina ai mai so tina fai lele le whaainga leo pepe ia peo no tō whaafonga o le ngā luenga whai whaatasi lea a le tamama le tina ma le ainga atoa e lango i le tausinga ma le atina enga o le olanga o le pepe mai lava ilo na lai titi se ia o ina vea matangata matua ta ua tele ia vaenga o le soifua maloloina ia o le whaangasolo ni se o tātou whaafifianga nei vaenga o le tae au a fianga iei i tātou umalava ta i tō tasi mga alwenga i piona fianga iei e le ngā tai whalwhai ngā alwenga ia o tonu fo i o ainga mai lātou o lo tausia ainga nei fo i taimi o le soi fuanga ma lo lava ia ta utou umalava i le nei fo i taimi o le aso mga alwenga o lo fianga iei hei nisi o whaatanoanga mo le nei aso ai o le a whailo atu lava pe a whaatanu ina fo ia vaenga o tātou po kalame masani lunga o le tautua masani ale si ufonga o le langua ma lo lava le whaafonga mai a tautou i le nei tae au.
mawhai a pui pui lo la ile tele a whasa sona. Ia e tōna e te taloina ia e maua pēa le saola tōna. O se whātuanga lena ne i e pau atu i le anga sala. O le tapa Sāmoa e alo e se ai le lea ngā.
se mea elelei e pule ai lava Maleti Apollo So se mea elelei e pule ai lava Maleti Apollo Sa sa ini le tere o taimi Panalo tanau na Ua fato ilalo ina ele fini Mai maue Pe ana paio ni o apa au Se io Nisi nau whawhiwhianga no tau whaafonga mai iai I le sunga ia e teru a inga. Ia malatou pese mātango whia beo no whaafonga mai nei taimi o le tae au. Lea ua luas fulona minute o te ele tu lai sful matasi. Charles ful malona o tau whaafonga leo te au minato tatou talafobe no tau whaafonga mai le tae au ana lila. Ai o stasi o tala o le wawa i atu. O lea ua si inele tupe tutongi e tu risi. Po o tangata tā whao mai whawhau ulwhale mai iai New Zealand. Sa tolu lima tā la o lea ua se lau tā la. O le la fonga po le levi lea na ama talwhainga malo le leipa le tausanga I loa fesfulu iwa. Ma le wha moe moe o tupe ia. E ave wha atino ai au nanga wha al malo ma wha le lei ai ia mata anga po no whanga ia siase I tangata tā whawhao mai whafo. Ma na tua o lena te e iai ia le vaenga wha upwhai le national a o lea la o whaalonga atu le whaasisilanga le minista o tangata tā whao mai whafo. O Matt Dusi lea so le o sau no ai e te tau lawa na sili atu se sao o tangata tā whao mai whafo mo New Zealand. Ma o lea la o ili fofonga ma le tolu lima tā la ia o si itia la le se lau tā la ia la fonga lea Leta ua le International Visitor Conservation and Tourism Levy. O Australia la lato di badja tax e fitos futa la Australia. Ia o New Zealand la le ua iei le whaupoponga la le o le se lauta la I le visa o le tangata I talo sanga. Iai I le visa le tawhau mai New Zealand ai laki la ona e iei ia
vaenga i le o mwhaiona o fia i le visa a po le selau tala le tongi o le tangata tawhao mai po le turisi, po le tangata siasi mai fafo. I le ia tangata Australia, citizen i Australia, ia po o tangata fo i nofo Maui Australia i le la vea ilan selau tala le tongi. Ia ma tangata mai le tele o ato moto o le Pasifika, ia ai se i wawa ai le luna winga au fia i matatou Sāmoa i le la vea ile selau tala le tongi a siasi mai ai. Ia mantua fo ile o si i visa ia siasi mai New Zealand. Ia ile ulopo ia ini se vaenga ia le amatai tu le lei po o le wao fia i matatou tongi ngol selau tala le ia siasi mai ai New Zealand na i o tatou tangata mai atu moto le Pasifika. Ia ua mai le tolu lima luna winga ua faa tolu ina le ua faa popo i nei le tupelea e tongi le tangata po le turisi e tawhao mai ai ia e mwhaiona ulfale mai tono New Zealand. Lua sifulvalu o te sifultasi whaawau pesenga nei vaengon tai au ia ai whaawau ai tatou whaatatali fo isi taimi o tatou po kalamito e winato i le ito la sifulmalua. O le Three Blind Brothers ma le pese le nā ia whaafetai a mātua la to whaafonga mai ai i le nei fo i taimi o tai au. O le whaafetai moto salaia.
o whataia Walangona ina lo'u pia pia Awa uata Fantasia Ua tu'ulo loto atoa O oe ole la Sāmoa O lo'ua lofa mo oe ele uma E tu mau pea se yo le unga O oe mau ua tasi O lo o sila sila mai le langi le la le le oe o Sāmoa Now ya ilo loto atoa Lo ola malosi E moe o ile oti Tu mau pea o ilo uanganga E o ile ngataanga Ua tulo loto atoa Oe ole la o Sāmoa Ulo ua lopa mo oe ele uma E tu mau pea se yo I le unga Oe mau ua tasi Olo sila mai Le langi Le la le le Oe o Sāmoa Now ya ilo loto atoa Na oe E la lele Na oe la lele Nisi o pesenga nei vaenga o le tai au, pesena au tau whaafonga mai ai, o le pesena langina le Powerhouse, la le Sāmoa, le pese momo atu o le tamaitai o Atalina, pesena au tau whaafonga mai o le musu atu, nei vaenga o whaafifianga o le tai au, ia o whiangai fo I mga luenga, ia poa lava ia whi au ma tiute o lo whiangai malo le atunu, I le nei taimi o le aso. Mawai atu I le tau whaavesi mai o le suenga o le tau sala a fiti le latu tau vangale ta o le Miss Universe Fiji. Wa mona laule whai unga o le tau vanga man malo le tama ita ilusu whatau sanga le matua e swawhaya man Shika Prasad. Ai te iwa tu e whaalauloa mai se pepa whaamtalanga I le asonga fua po anafi foi. E whaapea I se sele teine lea na lau na man malo le tau vanga lea. I le pole na whai le tau vanga le whai unga le vaiaso. O le teine lea na tūlanga lua po le first runner up e te tau na man malo pe ona whai loi se pepa le tau vanga. Pe ona whai loi se pepa o whaamatalanga a le vaenga le na whai le tau vanga. O le tamaita ila le swawhaya Nadine Roberts e whaapea o le tamaita ile na sa ta tau na mana malo. Ia se I tātou wawa ai po whea tonu lava lea mafua mai e lea wha le tonu. Ai o lea wha to atu I wha atino fo ile o le tau wanga leo le Miss Universe Fiji. Sa ile isa la tau la le a vel tau wanga tele lava lea
ale lalangi o le Miss Universe. Ia o lea ua tula i mai fo i lea wha le tonu. Se i tātou wawa ai po lale mafo angana tula i mai lea fo i wha fita auli po lea wha le tonu i lea tau wanga a fiti. A o lea sauni atu ia Sāmoa i le sailinga o lana tau sala lato tau sala Sāmoa le whai ungal mai aso pe i lawa na moli mawina le la le leo tamaita i e to o 15 lea ua filfilia e whai e le tau wanga whai u ia a o lea fo i ua lata ina mai ai le pale mai a le tamaita i la le lei o moe moana swenki ia ese fo i le mawa i le tula i mai o lea alo Sāmoa le whaatinonga o lona pale ma lona tula i mai le vea ma tau sala Sāmoa lea tau sanga atoa ia lea le amai alona tula i mai sa i lelea o se tasi sui tulanga ia teia tau sala Sāmoa lua filua wha lua filua lima tal tonu e le ise tulanga wha pe tula i mai pe ona ilfa le tonu le tawanga a fiti le sa tula i mai le whai unga le vaiaso wha wau pesenga o le ua toi sful 5 minute o na tale o le tula sful malua tal sful lua wha fonga ia tato toi awina to tato talfo pe on wha fonga ia le tae au ana le la.
sina para mapuasa ile nei fo ivaenga o tai au i pesenga ma lie. E ile vaenga leo lo mata wina lava ai atu i tutono o Kilani, o lea onga tulanga lua lea Bonson B o Kilani le wali po tiolo tapu ni whaafo se ila val taimi le nei o lo o pe lockdown, o na o se whaalawalawe ia po o se whaafi tauli fo i o lo o tupu e la tāne i lea onga le taimi nei. Lea lao lo o whautua i nai e lea onga, so o stangata lava, a wane ia sia tu le taimi nei, pe awa fo ina i telefoni atu i le taimi nei lava, ona o le ale talia lau telefoni, pe le whaatangaina fo i oe o na ulu whale atu i lea onga le taimi nei, ona o lea mta upolo o tula i mai e le taimi nei lea onga tulanga lua i Ponson B i au Kilani, ia ona o lo o lockdown po lo tapunia le taimi nei,
na yese mta upolo tu lai mai la tane la onga ia tautona i la tau a whaifo ia o iai ni alo mani whanau o lo o iai lea onga o loa a o leo lo o iai se whaafitauli po o se whaalawala fo i o lo o tu lai mai o lo o lapta ia i la tau mwhaiona a sia tu taiminei a wane ia sia pe awa fo ina i vili ai o lo o wha mua mua lea onga le saunga le mua whanau o lo o iai tatono lea onga i le taiminei. Toi 5 minute o na tālea o le ito la e se fulumalelua i ona whaafonga fo i lea ia tātou talafou pe ona masani ai i le awa huli. Le Crichton Band ma le peselena maunga o le atu olo. Atongie, non watongie atongie, atongie, non watongie atongie, atongie, non watongie atongie, atongie, non watongie atongie, atongie, non watongie atongie. So, wa i ua filogia uma
Ta alofa lava i le nei vaenga o telefau mai le si ufongo le lau mua i Wellingtone o le tala mua. O le tausia le leo awala te tele o le malo fa pele fausia o nisi awala fau ma le fa le leo awala fela o inga lo tele o le onga te tonu leo le pol kalame fa ta tia le malo mo ala o fela o inga mo le lua afe luas fufa a nga iatu i le lua afe luas furuma le fitu. O le tau ato le pol kalame pe ona fala o tele mai e le minsta o fela o inga ia Simeon Brown e toru se furulua te si maleiva piliona tā la le ana ia whaalia o le a ave a ili wha mua le malo i le saonga le mu ai mai se o le whaonga ina de tau o tupe le malo ma le whaale leia o le ati na e o le tamau a inga o le atunu o le puipuia ma le tonga fitia o le taei o le awala o le a whaalui nai ia le 5 ma le afa piliona tā la i te tonu o le tolu tausanga ua savalia nei. A o ngā ruenga i le tausinga, ma le waainga o awala te tele, a toa ma awala i te tonu o nuu ma la whanga, ia e whaatupe whaatasi e le malo, ma le pulenga po o pulenga whaitu ma lo, e anua i le vai ngā tupe, e wha te si ma le ono piliona tā la, e pei ona fuaina. E fitu piliona tā la le vai ngā tupe o la wha o ngā e NZTA po le pulenga o wala jitele, e wha le iai i awala, ma leisi ono tesi ma le wha piliona tā la, o le afausi ai isi vaenga e mo mia, mo le wha le leia o awala o whela o inga. O le neipolo kalame mo le toru tausanga ua savalia nei, e atangi ai se whainga whaavae, a le whainga malo so whaatasi, na whaai lo mai i le amatanga o le tausanga nei. O lo tau fie le teimi nei, le whala wai tele ina mai o ingoa, o se ali ima se tama i taa ia ua masalomia, i le mali wai o se tangata i le pitonu o Mount Wellington i au kilani, i le whaai unga o le vai aso na te nei. Whaai lo mai e leo leo e whapea o le tangata na maliu i lea whala vela lave o se ali na manua ti ngā ina, ma muli ane umai lo na soifua, ai e to alua isi tangata na whape fo na manunua ai le lama whaalawe lave. Whae lo mai fo i le teita i le leo ia Simon Harris o le tangata le na maliu na tui e seisi i se naifi o na nafi na tu laia i luma o le whaamisnonga i tangata nei e to alua ua molia e le leo mai ua whaatulanga ina o le asos furuwalu o le maasina nei lava e o nea i luma o le whaamisnonga maa lunga i au kilani. O lona lua i le nei o whaalawe lave tau whaisioti tangata ua ale li mai au kilani i le whae unga o le vai aso na te nei. O leisi whaalawe lave le ana mali wai leisi tangata i le pitanu o ne hanga mai ua moli ai fo i leo leo i a se li i e tolu se fululua tau sanga o le soi fua. O le iwa se 10% o fō mai tua po GPs i rutonu o New Zealand nei ua whamoe e si tia le tau mō ngase fia wa ai i se whomai, ai o nisi lau fo i au nanga, o lea ua si tia le tau e wa ai i a whomai le teimi nei. Na manino le tūlanga i se suenga fau ua whala waitele mai nei, na whaatino ina lea le whala po tonga a i la tau e ona whale mai tua le General Practice Owners Association po le ChenPro. Ua i loe le neisu e suenga le matua wha le tonu o le tūlanga ua o ne i ai le vainga ma le tausinga o le soifua maloloina o le lautele o le tunu. E le ngata i le taunga tā o mea whaatino ai le nei au nanga. Ae o le toa ngao lau whai ngā ruenga ua matua maua e ai lau whai ngō mai e wa ai matausia e le fō mai e tō tāsi. O fōma i tua nei po GPs la tau te maua se fesoa soani tau tupe mai le malo mō ngase umai le si talaina i o la tau whale mai. Ma ai ai se fetuna inga e fuafua i le matua o le soifua o se ngase. Ai o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau inai le vavetele o na si tia o la whainga o tangata mamai e wa ai e ia fō mai. O le suenga la sa whaie le masina na te nei o kurso, o le au whainga e lua se lau fast fu mo le wha o whale maitua, po o le kuata lea o whale maitua umai le tonu o le tenu na iloa ai, o le valus furuiwa pasene o ia au nanga,
na si itia tarua nei pe o loo iai le fuafuanga e si ia le tau po o le tutongi e wa ai le fua mai. E le ngata i lea ai o le fitus 4% o ia whale mai o loo i se tūlanga wha le tonu a lātou mea tautupe wha atusa i le tausanga ua mawai. Ai o le valus 12% o whale mai sa au fia i le suenga o loo popole mātukalu i le lumanai o a lātou au nanga. Whaalia mai fo i le teitei whono o le whalapo tonga le Chen Pro, le li fo mai o Anchor's Chambers, o le onus 4% o whale mai tua nei, o lo o iaia wanoa mōni fo mai, a toa ai fo i moni tausi soifua e mana o mia o na whaatumu i se taimi vave. Na ia tā ua o le mea utupu, e to o tele tangata ma mai ua le mawhai o na oe wa aia lātou fo mai, o na o ia tū langa whaale tonu, o le lama o le au whainga luenga. I le taimi nei, e iai tangata marutua o New Zealand e o atu i le iwas 45% o le lātou pensione o lo alu i le totongi o whale po le rent o mea o lo ono nofo ai i le taimi nei. Wa tangia le tūlanga i le polokalame a le checkpoint a le walesi whaasara laua New Zealand o lo whaatala noa i nai nisi o le au marutua i le whamalo sia leo i lātou e totongi i ni rent taunga tā ato ai ma le tau le maua ni whale tāla whengai e no nofo ai i lātou ua pensione. O le nei whawhi tāuli e manatu le komisi mo tangata ua malo lori taia mai ngā luenga, le Retirement Commission, o le āngai ina whaate tele, ona o le āngai atu ina whaalua ina, le au whainga o tangata e silia i le onus furulima tausanga o le soifua e maututongi whale o isi i le tausanga e lua awhe whas furuma le valu, o le a o tuai i le ono se lau awhe i a lea o whainga. O lo ta ue le pol kalame le checkpoint, se tasi o tangata matua e pensione e nofo i whanganui e whapea e whase lau lima se furuta lalo na rendi le vai aso mo lona whale e lua potu moe. O na tutoe ai lea na o le fits furuta la mai lana pensione e ola ai. Mai o lo o nganue part-time o ia e tau whaawetau iai ia mana onga masani le tausinga o le soifuanga. E sili atu le se furuma le lua awhe tā la ua whaasala ina ai se landlord i Rotorua ona o le whaale tonu ma le saonga le muolo na whaale ai matautia le taunga tā mo tangata sa no nofo ai. Whaelo mai le mtanga luenga o Pisnisi ma ngā luenga po le ambi e whaafao na la tau asia le whaale o le tangata le nei e ngo ia Stephen Bana i le wā o Novemba o le lua awhe luas furulua ma aperila o le lua awhe lua fultolu ona o whai tionga mai tangata sa maututongi ai. Sa ilo ai i nei asia singa le matua whaale tonu lava o le nei whale e le ngata ina malulu matutulu ai pu solo le foloa ma pala le tele o wha malama ai e le ola fo i male masini e wha ma whana ai le airport le heat pump. Ai o le rent sa mana o te tongi atu i tangata na nofo ai e i le mao le ono se lau lima se furuta la ma le fitu se lau lima se furuta la i le vai aso. Sa polo ina i le mtanga luenga le ali i le nei ana le fale ina ia whaale leia ia tūlanga peita i e le aise mea na whaia ma o i lo le mta aupule nei i le Tenancy Tribunal ua whaasala ina i le tangata i le salatupe e siri atu i le se furuma le lua awhe tā la. E le ngata i lea sa polo ina fo i le whaamisnonga ia le li le nei o Stephen Bana ina ia whaapa i le whaase lau walus furuono tā la le tutongi o lona whale i le vai aso ma i le fitu se lau lima se furu tā la sa iai e a ngai atu i tua i le aso lua o Novemba o le tausanga i lua awhe lua fultolu ma i tutongi i le vai ngā tupe tu sa ma le varu awhe fitu se lau tā la i le ainga sa renta i le whale i le taimi. Whaalia fo i le mtanga luenga le ambi e leo se taimi mua le nei wa whaina ai le nei tangata i se solitu la fono ona o mea tau whale. Na si tia la wha ingo mai fau o le COVID-19 furuiva i tono New Zealand le vai aso na tua na e tu nei, wha atusa i le vai aso i ona tua. Ai na wha alia i wha mau maunga le mtanga luenga le sei fua marolo ina.
na pa u I lalo la fa ingo tangata na mali li wai le fa mai I le vai aso na te nei e o mai le vai luanga le pole sa te wai o atu I le afe fa se lau luas fulma le lima le a fa ingo mai fau ai se fuluiva la fa yo e na mali liu ona o le koviti e ivas fulua la fa I tangata na tau fia I fale mai mo tonga fitinga ai ele ai seisi na tau fia I le vaenga mo mai tinga aina e o pito to tele ia mai sa fa mawina I le tu malo le waite mata e lua se lau onus fruono so o to ai Canterbury e lua se lau maritasi o le vai aso I ona tua sa afe lua se lau iwa fa la fa I mai fo na fa mawina ai ma le tolus fulmalitasi o le a fa I na mali liu o failo mai al kompania le Uber ia le fuafuanga e tapuni ia lana au nanga tau ta vale I tonu o Australia ona o le tele o le mau whaafita uli o tula I mai atoa ma le taunga tā o le whaatino ina o lea au nanga o le Uber car share e mawhaiai o na rent ia ta vale a tangata la tau te whaanga ina e amata I le tūlai tasi ia po le aso atoa foi e o lava I le vai aso po o le masina atoa e awala le le whaanga ina o le Uber app e so se ta vale au fiai ta vale la iti o van po piki apu foi e mawhai una whaanga ina I le nei au nanga a le Uber car share I Australia I le tau e whaase furuta la e le aso mai o le tau sanga lua fe luas furulua na amata I le au nanga I Australia o le aso furulua la le masina le nei o se tema e whaamuta alo I ai le nei au nanga le Uber car share I Australia atoa o te puni le au nanga a o le whaatoa alua tau sanga taru na whaatau e le Uber e le company Australia le sa ta ua o le car next door I le se leni e se lauma le 5 miliona tala ma whaataitai ai ia le lātou filosofia whaapisi nisi. Ua whengai Israelu ma le solo ma se solo te te ala au whai tau fia awhi o tangata o le tunu u ua tau fia I ngā ruenga ma au nanga ona o le manao e wha umalo le taua ma le Hamas I te tonu o Gaza. E le o fia le tele o tangata I le li palemia ia Benjamin Netanyahu ma lona whaafoina o teranoanga ma le Hamas mo le te talaina mai o tangata Israelu ia o loo tau fia pea talu mai le aso fitu o Okitopa. O ilonga o na le fia tangata Israelu ona o le maua taluai nei o tino maliu o tangata Israelu e toono I tonu o se tunnel o lātou umanei o nisi o tangata sa tau fia whaamalosi e le Hamas talu mai le lātou o sawhainga lea na mafu ai le tau le nei o lo o vevesi I Gaza. O le vai aso talu ai foi na maua ai leisi tino maliu o seisi foi tangata Israelu na tau fia e le Hamas. O le mana o tangata I le teimi nei o da tau o na wha umalo le taua lea ua whai tau fia se furuafe lea whainga o e ua mali liwai. I tālonga, na mua toi tu lua ia le I New Zealand le tu unga ta male sawa o le Indy Car Series I le nuu o Milwaukee Amerika I le aso nafi o le Leo Scott McLaughlin na mua I lona lua o tu unga le Hy-Vee Milwaukee 250 e awha se kone na mua ai o ia I leisi New Zealand o Scott Dixon le ua whaono o na siompini tu unga ta male sawa nei le IndyCar Series o le tolua I leo mua le li nei o McLaughlin I tu unga o le nei tu sanga. I la kopi ua whaia se whaato e senga aloa ia a le whaatonu o le uni la kopi a Felika Saute o Ryan Oberholzer ona o le mau le mea le fitaui sa whaia e whaalave nai le whainga o le haka le oropeleki I le taalonga whaitawina mua ma le Springboks I le tae au le sana te nei. Whaalia le li whaatonu e le ngata I na whaato ese o ia I le pulenga o le oropeleki ae ua ia tusi alo ia mai fo I le uni le kopia New Zealand e whaalia ai le nganga whaano noa ona o mea na tupu maani ni mai I le tonu o le malae e pei ona sila ma mai mo ia I le TV e le ngata ina sa whaaleo tele le musika ai sa whape fo I na whaia mea whapapa
o whaapopo i ai ma le leo tele, o se wha lele tele o le Emirates, na lele maua lalo i lunga o le Malai le Ellis Park, a o whaia le haka, le kapa o pango a le Oropeleki. Ta ua i le CEO o le uni le kapia a Felika, e te lea le sasi ma le sise o le whaai unga ai la tau na whaaponga iai i ia tu langa. O le whaai unga le nā o telefou. Lange mama soi fo mau le tātua tunu le wha o popongo telefau mai Sāmoa, mōre nei fo ia solua, usi mai ia le wha fonga. E nā o le tasi le pō wha fia fianga wha aleanga nuu, e pe o na mai moai le tunu i le pō an pō, e le tatala alo e ei nai o le vai asol te wilo nei tau sanga lua whelua sa funma le wha. Se i vanga nā i le solo ta avale tau salo le tunu le whai unga le vai aso, ma tawa lunga le sa ilia lua se tau sala le atunu, mo le nei tau sanga lua whelua se funma le wha, lua whelua se funma le lima. O le babae e se ino le tele o fuafuanga ma porkala masani o le te wila mo le nei tau sanga, na wha lia to le a fōpati vaine te vita o le ofisa siri o le pulengo tangata tā whao mai mua mai fafo. O le tau sanga umavae, na wha matu mai e le malo le se leni le pulenga e tol se la wafe, peita i o le tau sanga nei, wa tui nā tuai le wha mafa le malo e le tāpe nanga o le fontanga te itai o malo le tau pulenga le masina fau. Wa nā o le fitu se furuafe le se leni wa tui nā tu, e fua i tāpe nanga mo le nei vai aso le te wila. O le fiafia nā nei se ita wantu le fiafio le aso tofi, wa nā o ni wha fiafianga sui fe filoi, e mai kompani o lo langolango ina le nei wha moe le te wila, ma tufa tufai wha ai longa, po oni mea lofa mo whanau e alai ni fesili, ma nisi whangai o inga. O lo teita iatu e le fionga le minista o ngā ruenga te tele, le au malanga le pulengo le sua vai o lo fantasi atu, e le fontanga lona se futbale lima le Pasifika, mo mta opu tau sua vai la fuai, to fantasi ma se whaalinga atu nu o le Pasifika o lo fantu te ele atu kuki. O le fontanga le nei o le toe whaawa wino mta opu na tu ua, mai le fontanga sa usui e palau le tausangan te nei. Le foi na whaatale noa i nai na mta opu, o le uti al suawai maua le Pasifika. O lo tuli mata i le whaangaso longo le fontanga le vai aso nei. I le saidi awala le me tutia, e whaatu mawina i le maua le suawai, ma le awala e puoi ma whaasaunga le muina i le suawai maua. O lo awai uma minista o pulengo suawai mai atunu uma le Pasifika, pa tese ma ofisa sili, ma sui mai ala tumtanga ruenga i le nei fontanga. Wa fofuina le mtanga ruenga o tina matama itai le fase fulu lima afe tala, o le seleni malipoloketi miliona tala, o le awai atu i tu malo e se fulma le lima o filifilia le mtanga ruenga, la tau te ta pena ina i ta vale teu te wina, e whaalau ilo aita mai tai tau sala e to se fulma le lima, e sa ili el tau sala o le atunu ule neva yaso, e ala i le solo ta avale le tau langa i pia, i le aso whareilo le vai aso nei. O lona winga pe a vai ina, e tōrua whetā la le tumalo. O i tumalo o filifilia, e au fiei sa nganga numero tolu ma le numero wha, whale a lili numero lua, vai maunga numero tolu, anoa maa numero tasi ma le anoa maa numero lua, loto whanga, o whale a ta wha, le pā, le tumalo vai maunga numero mua, o sa nganga numero mua, whale ata numero mua, whale a lili numero tasi, le wao fonti, ma le a ana alofi numero tasi. O le aso lulu le vai aso nei, o le a mai moai le atu nui tua moto le malo le Friendship Park, o le a whatu te ai le vai ngamo mua tau vanga tu sala i le nei vai aso. Wa iai atu ngalunga ma popolenga i le mtanga rengol se fua maloloina, e na wo umai atu no utua oi ma whemalanga i maasani i ayo tātou tangata Sāmoa,
New Zealand ma Australia, le pepesi o le sia mo le whaamai o le M-Box le o lo pepisi to tonu a Afrika. Wa whaalau I loa le soifua malolo ina le lolangi, le iai leo le 5 tangata New Zealand wa afia, ma le tolu se la wono 5 wa whaamau nia foi Australia. Na ta ua le sui whaatun sili o soifua malolo ina I a tangaloa Robert Thompson, e se fulma le whaisi atu nu o le lolangi le ua o iai le whaamai, ai o le a whaatasi mai foi o na sui awai, I le fontanga te I malo le tau pulenga le masina fau. Na fesilingia le au whaasala lau le fionga tangaloa, pe ua fua se tāpenanga Sāmoa I lea taringa malo, I le pepesi o le whaamai le nei le lolangi. Our best defense is control at the borders. Our best defense or control at the borders. O le maka I kūlea ma le wawai o ka foi e anga I mai. O le ala e ka penga ua whakarsanga inga se whelua inga ma le vaenga le o le mlai waalele, pūlenga mlai waalele. O le fōua whakarsanga inga se whelua inga ma le vaenga le immigration. O ngā le vaenga o le form le kau ke whakumua uma le immigration. E mua la vaenga la I ko. E whainga sasoange I le makai kuinga o mea whamai. E le whasili le kong lisi a kungu sa e alu ai ko kongo kosfu wasu. Lisi o mamai a kungu sa e a whea kongo kosfu wasu. E whasili mua la ngā kau ke makai kuinga. Kau ke wawai o waikanga ka sa a ngā I mai la kua whelika, pe a ngā I mai a kungu ia wa iei le klei puanti. E wi o lo iei le waila o le tui pui mo le whaamai, na whaalia manino e tangaloa le TV tasi. Ningi I le larolangi a koa, I le o lava le waila au o iei. O le fo I e loma le fongo ke le WHO o le kavi maisi manufacturers ke le o mei o pui. E whakalangoinga se awa lan whainga wape o whakingo le whainga o ngi pui. O lai e pui e kolu. E le kemingei. Ia aere o lapa le supply e whainga meet le demand. So le lai ave whamomua I a kungu I a laua malo se pepesi o le whamai. O tala fōia mai Sāmoa mo le nei aso, manua tele si o tātua tunu o, whasoi fōia. E toe whaamalo atu le tato au whaafonga nei vaenga o le awa uli le ua 25 minute te eleitu lai sifuru ma le lua ia I le tautua le si ufonga o le lau mua mai Wellington I lona ofisa whaasana lau I Porirua nei. Ia e toe whaamalo atu le tato au whaafonga maasani ia I la tauna mafuta mai lava le tae awa na le lai le tu lai fitu ia se ia pa ia mai le nei awa uli ana fo ua mai a fo I le awina atu o le whaupoponga o tātou talafou ia mai New Zealand nei, ne ngātai leo tātou talafou mai Sāmoa. Ia ai malo lava le tawatai malo fo I le onsai tiu tem whaiva nei aso wha malo I le au ngā lulue ia le ua malolo mai awa fo I le simoko po le lunchers fululua
Ia malo lava le ono sai malo fo ile te talo ma le tapu ai mai o nei tatou mātua mātutua ia le olo mafuta mai te tonu o maota malawa. Ia ai awina atu tatou whaafifianga sui whiwhiloi ia awale nei awa uli na fo mai atu fo i matautua le uso Savelina Kasiano. Ia ngata ilia ia sunga i awa o le tae awa na le la sunga i tu fue ia matasi. Ai o whaafifianga mai ia Atalina ma le pese le Rosa. Lauro Samatala
Whawhiwhiangana mai I le tamaitai Atalina ma le pese I le Rosa. Ai whaamaloma whatalo whatu I le sunga ia tau ili ia mai le sao contractors I o loo whaafongafonga mai I lunga o le tātou ala leo po le frequency tasi ono te simal tasi whaamo I timarua I apahat ia whaamalo le ngā lulue whaftai fo I le avea o le tautua si ufonga lau mua ma le tau le tio whaalongolongo le ngā tai leo so se company lava pos whawhainga luenga o leo tele mai le tautua si ufonga lau mua ma tau te whaamalo ma whaatalo whatu nei vaenga o le awauli pitonu usolo solo pese ma le sunga ya Mr. T. Sāmoa, aku ai le sao, o Aotearoa, sau. Sauna e alu, he ua umata, maua taita si malelo fuanga. Solo, solo, uta, baioa, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. Solo, solo, uta, baioa, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. O sila mai pepari. O le lisi rea sara fai sa. Na avatu o te pese mai ai. O mea ia la pese to ile wa sara fai sa. E o rua mea malo uso. Yo!
Alo baftai, pati mai, baftai. Alo, para fili. Ni se whawhiwhianga wal ni vaenga o leo auli, ia e toi whamaloa tua i le tato au whaafonga. Ia e manei fo ewi nātu nisi fo i o tala lea ua au ina mai lunga o penga te whailangi a le tio New Zealand. O le vaenga leo lo au ina mai o le la sitia i le se lauta la e tutongi e tangata po tu risi asi mai tutono New Zealand. O le asitia mai le tolus fu lima tāla i le se lau tāla i le amatango o ke topa. E tutonga i le peise tama i la fonga fo i le whaupopo le tau o le International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL. Ia o le vaenga le alina a mata o na a mata whaavaina mai i le vaenga whaupufai le Labour i le Lua Festivaluiva. Ia e whaupopo foi lea pe a talosanga visa tangata asiasi mai tutono New Zealand. E fisosoania i mo ngaluenga whai whaalelea e me silvaenga leo turisi. Ia peitai o leo lo te ina e le matangaluenga o turisi po le tourism industry Aotearoa. E whapea mai po matua i taunga tā te lea se lau tā lai e whaupopo mo tangata asiasi mai New Zealand. O le avea foi lea ma se pāpuipui. E ono avea foi lea ma se pāpuipui e asiasi mai tangata i New Zealand. Ono le lasi tia mai le toru lima tāla i le se lau tāla i le amatanga o ke topa. O Australia le taimi nei e fitus fulu tāla Australia o lo lato o avatu i tangata asiasi atu tutonu Australia. Ia mau e fitu ono tāla New Zealand. Ia o le Peritania tele foi whapena foi le ia lato tupe e pese tupe foi le whaupopo pe a o toimi e tutongi visa po pasese. Ia onisina wainga e mese lato lo fofua e manatua o ke topa foi leo le asi e lunga ia le tau o visa. Ia tatou ia mai Sāmoa leo lo fofua e malanga mai New Zealand. Ia mana ia whapeo o lo tau fofua ni whainga malanga. Ia mana ia le talo sanga i tutono na masina nei walu. Ia tatou visa. Ia aile i o ia o ke topa o te lele le si itanga leo le afa o popo ai. Ia o ke topa peo na avatu fo i tatou talafou. Ia i le masina o tua nai. Ia le whapoponga le la i nisi o fesuia inga le malo. Ia ai mei se le matanga luenga o le vai fafo. O le afa o popo ai ia tau i visa pe atalo sanga. Ia e asiasi mai ai New Zealand. Ia o nisi na o tala ua maua fo i lunga o tatou penga te whailangi. A mese le te o New Zealand leo o lo o iei le tatou whainga pa anga whaatasi ma le Sāmoa Capital Radio. Ia leo lo vatoi tatou tala ia e longo puia li e fo iso tatou atunuu. Wa le fo i walata fo i le taimi e o mai nei tatou mātua mātutu e asiasi mai le tau mawhanawhana. Ia ai au ngana i tala ia e vatoi. Ia wafo i whamanatu ia whamanatu i la tolo o fofua e whaimalanga i Sāmoa. Ia tau tuanawa ai lotus folau. Mai uma ia vaenga taun tā pena o fuala au. Ia o lotus folau. Ia vai pea whapea letus folau New Zealand. Ia vai po o tutongi lau alu malau toi fo i mai. Ia ale ai fo i ia in whaiona e anga i taile official komisina. Ia e stamp ai ia lau tus folau pea whapea le te fia malanga one way. Nisi whamanatu wale ni awa uli ia e au ngā mo tātou malava o lo fofua e whaimalanga i Sāmoa. Ia e le ngata i leo i lātou e fia whaimalanga mai i totono New Zealand. Au i nātu tātou whaifianga o le whaifianga mai le tama o puni a la waa ma le pese na tōwhia i le atua Sāmoa. I know
tetea ai mani no lava o le mata o le vai o le a ano moni ua le toi ai ni matai Sāmoa lo tafa ava Elena ele o le tino a o le anganga a fai e tumau o le tanga vai Elena o le atumau le manuia mo Sāmoa vai mai ua sese o na fili fili sui o le fono sili ina ua malo le leilo a ingilisi o isi fo iwa popoto i le ingilisi ai le ai o se whaauta uta pele o tafa ingata e alona i unga ai Sāmoa lo tafa ava Elena ele o le zino a o le anganga a fai e tumau o le tanga vai Elena o le atumau le manuia mo Sāmoa ai Sāmoa lo tafa ava Elena ele o le zino a o le anganga a fai e tumau o le tanga vai Elena o le atumau le manuia mo Sāmoa I o le atumau le manuia mo Sāmoa Sala te tapo ya tu te musuma te puni mai no utu e te so ona e ma a apa mai ma futi atu lo ulu wa fa a di no poto ya upu matala e no lomi ai no anga sala wa e fa anana ya ume ana pai o le ba o na o mai Tasangi mai lau telefoni ai e tu la ima e alu i papo O pinga ia e te no fo mawai e te mana o te masalo salo Wa e ata e mafa ale o tele mai le sanga tolu o tala noa Au tau sa e umale a fula ukuka o le kopa e koko Sāmoa Sole tangola sipuni tangola pamusuka tau alewa uma le falawa matale pule o e pepi anifuka o tele isau ise umukuka o tele isau fo ise pamutusuka na o sawi a te oe o na o le tapa ai unga o le pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma No ovilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matamalo tina o la mutu no ilo ai o upo fa amatalanga o upo fai fai I ate a wanga le tonsi puni la au a o utu ma bea a so popo wa pio ai le amo fau ai longa te lo alo upa
i teine i titi le wha a momo e ino tō moa. Wa peia ua se pui mu, i le pui no le pato anga. A o loo e ta aloa nei au pa anga ai whai a masua pala pala. So le tangola se puni tangola palu sukata ua le wa uma. Le whalao mata mea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se palu tusuka. Na o sau i a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai po i ponga le wanga mosua ia so uma. Whatever on the window, I ngala bai, ngai lunga lau api polinga. To te pue pue ata mawhea sawi ai peyele ai so ai ngā. Ai te leilo mai o le munga la tau whalala tu tapaa. A o le nei wa e tani i le baila ua malie ai lo tina. Ua malie lo ulo toi na uwhai unga lea ua outa o lima i ai. Ai wa e tanga i mai i lo ula poa wa le manongi laua ai. O lo upopo le tele tula pono au o e lavana e tolo tolo. Ma lo ulu malea na o una na lo mea ai la lafa. So le tangola se puni tangola palu sukata ua le wa uma. Le whalao mata lea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se palu tusuka. Na o sau i a te oe o na o le tapa ai unga. A le pa ai po i ponga le wanga mosua ia so uma. So le tangola se puni tangola palu sukata ua le wa uma. Le whalao mata lea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se palu tusuka. Na o sau i a te oe o na o le tapa ai unga. A le pa ai po i ponga le wanga mosua ia so uma. A le pa ai po i ponga le wanga mosua ia so uma. A le pa ai po i ponga le wanga mosua ia so uma. Whawhiwhianga lena umatu nei ia mai le tamaitai o Queen Pope ke tango e lau whangsuka. Taimi ni tuainga aso ti munga nei ia o le kōpai ia pe o lena pespese atuai le tamaitai a Queen Poki. O le kōpai le tamana e alo le aso o ai ia tu ua mai matamaiti. Ia, e fia lava ia tamana e o le aonga i le kōpai ia po le kokoa laisa foi. Ia, whamanatu atu i fuala awa nei tatou mātutua. Ia, bea whapele uma ia tamafutanga o le awauli. Ia, awana i ngalo ia tatou ia fuala awa nei tatou mātutua. Ia, appointments foi. Ia, awana i ngalo appointments, bea whapeni appointments nei le awauli whaasolo atu i le afi. O le wawai atu foi ia, te ropena avatu foi la wano i tala fou. Ia, se tasi foi o GP po whale mai po fo mai whale ainga i ngai au ki lani o Tara. Le ono li potia e a mata mai lava i leitu la a whale ono i le wawe au. E a mata kiwa ia tangata i whafo ane o le whale mai ono le pe paule o le fo mai tautaungo fie i au ki lani lava ia. Ma watu pesfulu iwa tā la ma seneva ai le fo mai i o Tara. Le alai moli mau mai le toa tele o tangata e tiu i whafo le whale mai le i taitai nao. E o fo ele sa ili ava noa ai e wa ai le fo mai.
ono le taungata o fo mai ia e le ngata i fo mai i isi fo mai GPs ia o vahenga fo ia emergencies po o 24 hours fo i pe on ta ua isi fo mai pe fo mai tatou i kene puru ia e le lalo ane o le e le lalo i fo limas full ta live ai le fo mai pe afa pe te alu e vai le fo mai le o se GP ai le mawata e fai tau e sfuru iwa tala limas full sene e va ai le fo mai le o Tara o local doctors i o Tara le e to say e le be subsidized pe le tu pef so ani al malo nai lo le tele o isi fo mai o kilani e amata tu le ono sfuru ta live ai le mo li mai ia le pulisili fo o le fale mai e tele ina e amata kiutanga tai li tai on tala ia fale mai fa tala ile pole afole valu ai le o tele ina va veo atu fo mai le tu lai fitu pole te o le fitu tama fai e amata on tala le fale mai le ita le valu ono va ia lo fai le tele o tangata le lo fi atu ia i fa foto fo mai fia maua se avanoa o fa matalanga la o ia i lo ai le tele o tangata wa mawai so si tu ai nga fa mai i fa mai mon mai tele fo mai e tangata o atu on le sela o ngase le fatu o tangata fo ia wa fiwe e fatalini appointments of siaki e le tamale mo ni mau ia e mawalunga le toto mawalunga e ta wala ia le alu e vai le fo mai o ia o fie tonu le sidia ma le to tolus fu tangata e lo fia tu le i le va veao le tai on tala fo mai onor fia mo le ava noiva ai se fo mai ta wai lalo walu eva ai lo appointment vai ia tato fo mai pe fa pe wa mo le ava no afa pe fo i wai ai ni to angia wale me fai ona va ai fo mai ta wai o to longo fo mai ave le ava no le ave mo le stangata o lo fa talima o le von fa tali taimi fia mo se so ani fo mai ai ta ua fa mua pero ai o fo mai a wal so fo maloloina le o ele o misi lava vai a so tato por kalame ale so fo maloloina ia e awina tu lungo tato tautua ia wala valongo po ia li o tato tunu i le ta o le tau singo le so fo maloloina o le tino ile ngata ile o le so fo maloloina le mafau to tolu minute fa amuta tato tautua ia vel nei taimi mo le toilanga nga faftai nei tato wompa anga lava i lungo le tasi ono te simaltasi fa mo po le frequency ia faftai mo la auto lango faftai fo il mafuta mai por kalame si ufonga la mua fa mangalo fo il tautua nei aso pe au yaise upua le longo maalie lau whaafonga anga ia e tato toi whenua ai le tai au i le itu lai fitu ma ngā lua te olua toi fo i maltuanga ni a mari le tai au ai tato longo Facebook ma le YouTube ta le tasi to awina atu talafou ia tato eva atu le tau lawa le itu lai lua tau alunga atu tau tua ti ufonga lau mua whaafiufianga ma ia ai ono fe au nati ia pespese atu ai i le vivi ingo ti ufonga lau mua lo fa atu fa manuia le atua. Mai,
whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. Ala tai au le tala le nei, walai o le tato penei. Ia so e pōngisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Tā lofa lava I le nei vaenga o telefou mai le si ufonga le lau mua I wedding tone o le tala mua. O le tausia le lei o awala te tele o le malo fa pele fausia o nisi awala fau ma le fa le lei o awala o fela o inga lo tele o le o ngā te tonu leo le pol kalame fa ta atia le malo mo ala o fela o inga mo le lua afe luas fufa a nga iatu I le lua afe luas furuma le fitu. O le tau ato le Paul Kalame pe ona fala wa itele mai le minsta o fela wa inga ya Simeon Brown e toru se fululua te si maleiva piliona ta la le ana ia faalia o le a ave a il fa mua le malo I le saonga le mu ai mai se o le faonga ina de tau o tupe le malo ma le fa le leo la tina e o le tamau a inga o le tunu. O le puipuia ma le tonga fitia o le taei o le awala, o le afa alui nai ia le 5 ma le afa piliona tala I te tonu o le tolu tausanga ua savalia nei. A o ngā ruenga I le tausinga ma le waainga o awala te tele, a toa ma awala I te tonu o nuu ma la fanga, ia e whaatupe whaatasi e le malo, ma le pulenga po o pulenga whaaitu malo, e anu ai le vai ngā tupe e wha te si ma le ono piliona tā la e pei ona fuaina. E fitu piliona tā la le vai ngā tupe o la wha o ngā e NZTA po le pulenga o wala jitele e wha le le iai I awala ma leisi ono te si ma le wha piliona tā la o le afausi ai isi vaenga e mo mia mo le wha le leia o au wala o whela wa inga. O le nei polo kalame mo le toru tausanga ua savalia nei e atangi ai se whainga whaavai a le whainga malo so whaatasi na whaai lo mai I le amatanga o le tausanga nei. O lo tau fie le teimi nei le whaalawa I tele ina mai o ingoa o se ali ima se tama I taa ia ua masalomia I le maliwai o se tangata I le pitonu o Mount Wellington I Aukilani I le whaai unga o le vai aso na te nei. Whaelo mai e leo e whapea o le tangata na maliu I lea whaala vele lave o se alii na manua ti ngā ina ma muli ane umailo na soifua ai e to alua isi tangata na whape fo na manunua ai lea lama whaala vele lave. Whaelo mai fo I le leo ya Simon Harris o le tangata le na maliu na tui e seisi I se naifi o na nafi na tu lai ai luma le whaamisnonga I tangata nei e to lua ua molia e leo mai ua whaatulanga ina o le asos furuwalu o le maasina nei lava e o nea I luma le whaamisnonga maa ua lunga I Aukilani. O lona rua ele nei o whaalawelave tau whaisioti tangata ua ale li mai I Aukilani I le whae unga o le vai aso na te nei. O leisi whaalawelave le ana mali wai leisi tangata I le pitanu o ne hanga mai ua molia ai fo I leo ia se li e tolu se fululua te usanga o le soifua. O le iwa se 10% o fō mai tua po GPs I rutonu o New Zealand ei, ua whamoe moe e se itia le tau mo ngase fia wa ai I se fō mai, ai o nisi leo fo I au au nanga, o lea ua se itia le tau e wa ai I a fō mai le teimi nei. Na manino le tūlanga I se sua nga fau ua whala wai tele mai nei, na whaatino ina lea le whaalapo tonga a I la tau e ona whale mai tua le General Practice Owners Association po le ChenPro.
ua iloa le nei su e ngā le matua wha le tonu o le tūlanga ua o ne i ai le vainga ma le tausinga o le soifua maloloina o le lautele o le tunu. E le ngata i le taunga o mea e whaatino ai le nei au nanga. Ae o le toa ngao lau whai ngā ruenga ua matua maua e ai lau whaingo mai e waai matausia e le fo mai e toa tasi. O fo mai tua nei po GPs la tau te maua se fesoa soani tau tupe mai le malo mo ngase umai le si talaina i o la tau fole mai. Ma e ai se fetuna inga e fua i le matua o le soifua o se ngase. Ai o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau inai le vavetele o na si tia o la whainga o tangata mamai e waai e ia fo mai. O le suenga la sa whaie le masina na te nei o kurso, o le au whainga e lua se lau fast food mo le wha o whale maitua, po o le kuata lea o whale maitua umai de tonu o le tunu na iloa ai, o le valus furuiwa pasene o ia au nanga, na si itia taruai nei, pe o loo iai le fuafuanga e si, ia le tau po o le tutongi, e wa ai le fua mai. E le ngata i lea, ai o le fitus furu pasene o ia whale mai, o loo i se tūlanga wha le tonu a lātou mea tau tūpe, wha atusa i le tau sanga ua mawai. Ai o le valus furu tolu pasene o whale mai sa o fia i le suenga, o loo popole mātukalu, i le lumanai o a lātou au nanga. Whaalia mai fo i le teitei whono o le whalapo tonga le Gen Pro, le li fo mai o Angus Chambers, o le onus furu pasene o whale mai tua nei, o lo iaia vanoa moni fo mai, a toa ai fo i moni tausi soifua, e mana o mia o na whaatumu i se taimi vave. Na ia da ua, o le mea utupu, e to o tele tangata mo mai, o le mawhai o na oe wa aia lato fo mai, o na o ia tu langa whaale tonu, o le lama o le au whainga luenga. I le taimi nei, e iai tangata maru tua o New Zealand, e o atu i le iwas furulima pasene o le lato pensione, o lo alu i le totongi o fale, po le rent o mea o lo ono nofo ai i le taimi nei. Wa tangia le tulanga, i le polokalame a le checkpoint, a le walesi wha asara lau a New Zealand, o lo wha atala noa i nai nisi o le au maru tua, i le wha malo sia leo i la tau e totongi i ni rent taungata, a to ai, ma le tau le maua ni whale tāla whengai e no nofo ai i la tau ua pensione. O le nei whawhi tāuli e manatu le komisi mo tangata ua malo lori taia mai ngā luenga, le Retirement Commission, o le a ngai ina wha te tele, ona o le a ngai atu ina wha lua ina, le a wha inga o tangata e silia i le onus furulima tau sanga o le soifua, e maututongi whale o isi i le tau sanga e lua afe fast furuma le valu, o le a o tuai i le ono se lau afe i a lea o wha inga. O lo ta ue le pol kalame le checkpoint, se tasi o tangata matua e pensione e nofo i whanganui, e whapea, e whase lau lima se furuta lalo na rendi le vai aso, mo lona whale e lua potu moe. O na tutoe ai lea na o le fits furuta la mai lana pensione e ola ai, mai o lo o ngalue part-time o ia, e tau whaafetau iai ia mana onga masani le tausinga o le soifuanga. E sili atu le se furuma le lua afe da la, ua whaasala ina ai se landlord i Rotorua, ona o le whaale tonu, ma le saonga le muolo na whaale, ai matautia le taungata mo tangata sa no nofo ai. Whaelo mai le mtanga luenga o Pisnisi, mga luenga, po le ambi, e whaafao na la tau sia le whaale o le tangata le nei e ngoi a Stephen Bana, i le wā o Novema o le lua afe lua sifurulua, ma aperila o le lua afe lua fultoru, ona o whai tionga mai tangata sa maututongi ai. Sa ilo ai i nei a singa le matua whaale tonu lava o le nei whale, e le ngata ina malulu matutulu, ai pū solo le foloa, ma pala le tele o wha malama, ai e le ola fo i male masini, e wha ma whana ai le ea po le heat pump. Ai o le rent sa mana o i te tongi atu i tangata na nofo ai, e i le mao le ono se lau lima se furuta la, ma le fitu se lau lima se furuta la i le vai aso. Sa polo ina i le matanga luenga le ali i le nei ana le fale, ina ia whaale leia ia tūlanga, peita i e le aise mea na whaia,
ma o i lole mta upule nei i le Tenancy Tribunal ua whaasala ina i le tangata i le salatupe e siri atu i le sefuru ma le lua awhe tā la. E le ngata i lea sa polo ina fo i le whaamisnonga ia le li le nei o Stephen Bana ina ia whaapau i le whaase lau walus furu ono tā la le tu tongi o lona whale i le vai aso ma i le fitu se lau lima sefuru tā la sa iai e a ngai atu i tua i le aso lua o novema o le tausanga i lua awhe rua fultolu ma i to tongi i le vai ngā tupe tu sa ma le varu awhe fitu se lau tā la i le ainga sa renta i le whale i le taimi. Whaalia fo i le mtanga luenga le ampi e leo se taimi mua le nei wa whaina ai le nei tangata i se solitu la fono ona o mea tau whale. Na si tia la fa ingo mai fo o ko vitis fruiva i tono New Zealand le vai aso na tua na e tu nei fa tu se le vai aso i ona tua ai na fa dia i fa mau ngal mtanga luenga le sei fu malo loina na pa u i lalo la fa ingo tangata na mali li wai le fa mai i le vai aso na te nei e o mai le vai luanga le pole sa te wai o atu i le afe fa se lau luas fulma le lima le a fa ingo mai fo ai se furuiva la fa yo e na mali liu ona o le koviti e iwa se furua la fa yo tangata na tawhia i fale mai mo tongo fitinga ai ele ai seisi na tawhia i le vaenga mo mai tinga ina e o pito to tele ia mai sa fa mawina i le tu malo le waite mata e lua se lau ono se furuono so o to ai ma Canterbury e lua se lau maritasi o le vai aso i ona tua sa afe lua se lau iwa wha la a wha i o mai fau na wha mau winai ma le tolus fulma le tasi o le a wha i o e na mali liu. Ua whaila mai al kampania le Uber ia le fuafuanga e tapuni ia lana au nanga tau ta vale i de tonu o Australia ona o le tele o le mau whaafita uli o tula i mai a toa ma le taunga tā o le whaatino ina o lea au nanga. O le Uber car share e mawhaiai o na rent i ta vale a tangata la tau te whaonga ina e amata i le tūlai tasi ia po le aso a tofoi e o lava i le vai aso po o le masina a toa e awala le le whaonga ina o le Uber app e so se ta vale a fiai ta vale la iti o van po piki apu foi e mawhai una whaonga ina i le nei au nanga a le Uber car share i Australia i le tau e whaase furuta la e le aso, mai o le tausanga i ruafe luas furulua na amata i le au nanga i Australia. O le aso furulua la le masina le nei o se tema e whaamuta alo i ai le nei au nanga le Uber car share i Australia a toa. O te puni le au nanga a le whaatoa alua tausanga taru na whaatau e le Uber e le company Australia le sa ta ua o le car next door i le seleni e se lau ma le 5 miliona tala ma whaata itai iai i le lato filosofia whaapisi nisi. Ua whengai Israelu ma le solo ma se solo de te ala au whai tauwhia hawhi o tangata o le tunu ua tauwhia i ngā ruenga ma au nanga ona o le manao e wha umalo le taua ma le Hamas i le tonu o Gaza. E le o fia le to tele o tangata i le li palemia ia Benjamin Netanyahu ma lona whaafoina o teranoanga ma le Hamas mo le te talaina mai o tangata Israelu ia o loo tau fia pea talu mai le aso fitu o Okitopa. O ilonga o na le fia tangata Israelu ona o le maua talu nei o tino maliu o tangata Israelu e to ono i tono o se tunnel o lato umanei o nisi o tangata sa tau fia whaamalosi e le Hamas taru mai le lato o so whainga lea na mafu ai le tau le nei o lo o vevesi i Gaza. O vai aso taru ai foi na mawai leisi tino maliu o seisi foi tangata Israelu na tau fia e le Hamas. O le mana o tangata i le teimi nei o da tau o na wha umalo le taua lea ua whai tau fia se furuafe la whainga o e ua mali liwai. I tālonga, na mua toi tū lua i ali i New Zealand le tuunga ta male Sāmoa o le IndyCar Series i le nuu o Milwaukee a Amerika i le aso nafi. O le Leo Scott McLaughlin na mua i lona lua o tuunga le Hy-Vee Milwaukee 250
e afa se kone na muai o ia i leisi New Zealand o Scott Dixon le ua whaono o na siompini tu unga ta male sawa nei le IndyCar Series o le tolua i leo mua le li nei o McLaughlin i tu unga o le nei tu sanga. I la kopi, ua whaia se whaato e senga aloa ia a le whaatonu o le uni la kopi a Felika Saute o Ryan Oberholzer ona o le mau le mea le fitaui sa whaia e whaalawe nai le whainga o le haka le oropeleki i le taalonga whaitawina mua ma le Springboks i le tae au le sana te nei. Whaalia le li whaatonu e le ngata i na whaato ese o ia i le pulenga o le oropeleki ae ua ia tusi alo ia mai fo i le uni le kopia New Zealand e whaalia ai le nganga whaano noa ona o mea na tupu maani ni mai le tonu o le malae e pei ona sila mamai mo ia i le TV e le ngata ina sa whaaleo tele le musika ai sa whapefo i na whaia mea whapapa o whaapopo ia i ma le leo tele o se whaalele tele o le Emirates na lele mawa lalo i lunga e o le malai le Ellis Park a o whaia le haka, le kapa o pango a le oropeleki. Ta ua i le CEO o le uni le kopia a Felika, e te lea le sasi ma le sise o le whaai unga a i la tauna whaaponga iai i ia tu langa. O le whaai unga le nā o telefou. Lange mama soi fo mau le tātua tunu o le wha o popongo tala whau mai Sāmoa, mo le nei fwoi a solua usi mai le wha fonga. E nā o le tasi le pō wha fia fianga wha aleanga nuu, e pei o na mai moai le tunu i le pō le pō, e le tatala alo e nai o le vai asol te wilo nei tau sanga lua whelua sa funma le wha. Se i vanga nai le solo ta avale tau salo le tunu le whai unga le vai aso, ma tawa lunga le sa ilia lo se tau sala le atunu, mo le nei tau sanga lua whelua se funma le wha, lua whelua se funma le lima. O le babae e se ino le tele o fuafuanga ma porkala masanyo le te wila mo le nei tau sanga, na wha lia to le a fōpati vaine te vita o le officer city o le pulengo tangata tā whao mai mo mai fafo. O le tau sanga umavae, na wha matu mai e le malo le se leni le pulenga e tolu se la wafe, peita il tau sanga nei, o tuina tuai le wha mafa le malo e le tāpe nanga le fontanga te itai o malo le tau pulenga le masina fau. Wana o le fitu se furuafe le se leni o tuina atu e fua i tāpe nanga mo le nei vai aso le te wila. O le fiafia na nei se ita wantu le fiafio le aso tofi, wana o ni wha fiafianga su i fefiloi e mai kompani o lo langolango ina le nei wha moe moe le te wila, ma tufa tufai wha ai longa, po oni mea lofa mo whanau e alai ni fesili, ma nisi whangai o inga. O lo teitei atu e le fionga le minister o ngā ruenga te tele, le au malanga le pulengo le sua vai o lo whantasi atu, e le fontanga lona se futba le lima le Pasifika, mo mta opu tau sua vai la fuai, to whantasi ma se whaalinga atu nu o le Pasifika o lo whantu te ele atu kuki. O le fontanga le nei o le toe whaawawina mata opo na tuua, mai le fontanga sa usui e palau le tausangan te nei. Le foi na whaatala noa i nai le mata opo, o le uti le suawai maua le Pasifika. O lo tuli mata i le whaangaso longa o le fontanga le vai aso nei. I le saidi awala le me tutia, e whaatu mawina i le maua le suawai, ma le awala e puoi ma whaasaunga le muina i le suawai maua. O lo awai uma minister o pulengo suawai mai atunu uma le Pasifika, pa tese ma ofisa sili, ma sui mai alato mtanga ruenga ili nei fontanga. Wa fofuina le mtanga ruenga o tina matama itai, le fase fulu lima afe la, o le seleni malipoloketi miliona la, o le avai atu i tu malo e se fulma le lima o filifilia le mtanga ruenga, la tau te ta pena ina ita vale teu te wina, e whaalau ilo aita mai tai tau sala e to se fulma le lima, e sa ili el tau sala o le atunu ule neva yaso, e ala i le solo ta avale le tau langa i pia, i le aso whareila le vai aso nei.
O lona winga pe a vai ina, e tolu a feta la le tumalo. O i tumalo o filifilia e au fiei sa nganga numero tolu ma le numero fa. Fale a lili numero lua, vai maunga numero tolu, anoa maa numero tasi ma le anoa maa numero lua, loto fanga o fale a tafa, le pa, le tumalo vai maunga numero mua, o sa nganga numero mua, fale ata numero mua, fale a lili numero tasi, le vao fonti, ma le a ana alofi numero tasi. O le aso lulu le vai aso nei, o le a mai moai le atu nui tua moto le malo le Friendship Park, o le a whātou te ai le vai ngamo mua le tau vanga tu sala i le nei vai aso. Wa iai atu ngalunga mapopolenga i le mtanga ringol se fua maloloina, e na wo umai atu nuu tua oi ma whemalanga i maasani i ayo tātou tangata Sāmoa, New Zealand ma Ausitalia, le pepesi o le siamo le whaamai o le Mpox le o lo pepisi to tonu a Afrika. Wa whaalau i loa le soifua maloloina le lolangi, le iai leo le 5 tolu tangata New Zealand wa afia, ma le tolu se la wono sifurma le ono wa whaamau nia foi i Ausitalia. Na tā ua le sui whaatun silio soifua maloloina i a tangaloa Robert Thompson, e se furma le whaisia tunu o le lolangi le uo i ei le whaamai, ai o le a whaatasi mai foi o na sui awai, i le fontanga tikta i malo le tau pulenga le masina fau. Na whesilingia le au whaasala lau le fionga tangaloa, pe ua fua se tāpenanga sa moi lea taringa malo, i le pepesi o le whaamai le nei le lolangi. Our best defense is control at the borders. Our best defense or control at the borders. O le maka i kūlea ma le wawai o ka kafoi e anga i mai. O le ala e ka penga ua whakarsanga inga se whiloa inga ma le vaenga le o le mlai waalele, kūlenga mlai waalele. O le fōua whakarsanga inga se whiloa inga ma le vaenga le immigration. O ngā le vaenga o le form le kau ke whakumua uma le immigration. E mua la vaenga la i ko. E whainga sasoange i le makai kuinga o mea whamai. E le whesili le ko lisi a kungu o sa e alu ai ko kongo o kosfu waso. Lisi o mamai a kungu sa e a whea kongo o kosfu waso. E whesili mua la ngā e kau ke makai kuinga. Kau ke wawai o waikanga ka sa anga i mai la kua whelika, pe anga i mai a kungu ia wa iei le klei kwanti. E wi olo i eile vai la o le tui pui mo le whaamai, na whaalia manino e tangaloa le TV tasi. Ngei i le narolangi a koa, e le o lava le vai la au o iai. O le fo i e loma le fongo ke le WHO, o le kavi, maisi manufacturers ke le o mei o pui. E whakalangoinga se awa lan whainga wape o whakingo le whainga o ngi pui. O lai e pui e kolu, e le kemingei. Ia aere o lapa le supply e whainga meet le demand. So le lai awe whamomua i a kungu i a laua malu se pepesi o le whamata. O tala fōia mai Sāmoa mo le nei aso, manua tele si o tātua tano o, whasoi fōia. Tanga le tatau
sia la pese tau nui ngā tai o whale alu mo mama ai aloha o le whai sua ua tele Tota po ai lea o whawhine ma ua sui ai sia la pese mai mai e tata o tane ai le tata o Sila isi tama ua taatia o le tufunga lea ua amatali talofa ua tangi au ewe ua o te solo i le ata pulu tele Sole ya e loto tele o le ta alonga whahata matana e ui lapa ina tinga tele ai muli muli ane ua e whewhete Sāmoa i le tau taua o se songa i miki wa sa vali vali mai ua whepuna pi mai o na wha mai la o aso pa ai whapa amuni ali au wha atua lo se o wha ala o le singa no wha a mea wha aunu tau ua o pa i le va Nisi nau whawhiwhianga mai le au whaipese a le golden a li I le nei au auli toi whamalo atu tātou whawhonga i o mai a fo I man au inātu muli muli o tātou talafou ia mai le si uwhawhonga le lau mua I lana tautua I New Zealand nei le ngatai lea o le tautua le sunga a tāsi Salem Sam e a wala I tātou talafou mai Sāmoa ai mana ia fo I le whailoa mai na whailoa mai ana nafi I le pulenga anu a Porirua mo tātou lawa ia nofo mau mau I Porirua ia le uma whai o na la foa ai pe tatia ai se tulo ia pauta avale a tingi pauta avale ia I oi le vaenga le la foa ai la pisi po o tautai oi Spicer Landfill ia nai mawhai o na avatua ia pauta avale ele ai se tupe tutongia Pea whapea leo pauta avale le aise ele o yeni rim, ele o pipi ele rim, ia rims, ia naim whaiona avatu. E o atu le 5 ia pauta avale ile tangata e tuatasi whaiona avatu e la fua ele isi tutongi. Ai a whapea pauta avale e pipi ia le rim, ia e ono tāla ile pauta avale tasi, ia e di rim, ai pe ave ese ele rim ma le pauta, ma le tingi pau, ia ai la foa I le tingi pau. Ma nei vaenga lea mo tātou Porirua. Ia, o te lofo I le whaatanga I le so se tasi lawa po whawhot fo I Porirua. Ia ai le ini au pau ta avale po tingi pau. Ua le toi au ngā ua le anga tūlou. Whiona la foa ai ia I le Tire Wise. Ia po le Spicer Landfill ia tātou I Porirua. Whiona o atu e ono tasi fo ia o la pisi leo lo whaat tele la pisi tu o tātou whale. Ia ele anga tautua, ia o tatono o sheds fo ia po whale la itie tu o whale, ia o tatono o garages, ia nai tele ina whaua I pauta awale wale toi whao ngā tingi pau. Ia leo mwhaiona maolawa no mwhaiona la fo I fuai. Awa o te loa isi, e te longo fia le ainga fo ile lau susunu le pauta awale. Te longo fia le manongi o le sau fo ile manongi o le asu. Ai mana ia awele sunu ina o nei o le tātou te iai lava I tūlanga fo ia o le whaalelea o le climate change ia po pui mai fo I suinga o le tau
tele por kalame tele tuper malo le faalo ai le ngata ia tatou New Zealand ia o Samoa foi le wanga lulu lava e fa ia whaalelea ia le si o manga ia ma whaititia ia whaaleanga ina o le swing o le tau ia lea laiona tele ia mafui e ma inga whapena e mo vanoana e ave ia tato la pisina e la whaai ai le o le tatia ilu mo whale o isi ainga e le sitai ona mausu mai mamari ai le mateo mai le ila ia la pisi ilu mo le tato le tio e se whamona mo le o se e le o se le tio e la whai o le la pisi mana ia vaenga e pepa o le council na mwhai ona i la pisi na e au e le council i le vai aso ia i whai whaiwhainga luenga o lo ia i lava la tau ka alone la pisi te tala le mano e vatua i o tauta le au whainga luenga ia e la whai ai ia e awale tu ua ilu mo o le awala tu ua ilu mo le awala pe whapea le tu tongi le tupe ave le loli la pisi ia po o tanga pepa fo ia le council le mwhaiona le piki le loli pe whapea o lewa ai e to tanga pepa e te tawona tu uiai nisi o whamanato wa lava le nea wa uli ia a o whafongafonga mai fo ile tautua si ufonga lau mua le wa awhatonu lava le itu lai tasi pa fifi atu le tama le o tai longo ipule ma le pese le ele ua le malie i vai.
sia ai taunu ulo ufa moe moe Sāmoa yo te fo ia tu tafa atasi maoe Lofa bea iau te arua Aula ufa tu lava oe Sāmoa Lo ua tunu ua te bimita bea ilo inoa Walongo longo a o tala tau taua oe I whaangatama O si manoni sasala E tu mawilo uanganga Lofa bea iau te arua Aula ufa tu lava oe Sāmoa Lo ua tunu ua te bimita bea ilo ingoa Walongo longo a o tala tau taua oe I whaangatama O si manoni sasala E tu mawilo uanganga O si manoni sasala E tu mawilo uanganga Whaawiwianga sui whiloi nei au auli ia le wato e sifuru wha minute o na tāle o le tula e lua. Tāle lua wha mai a fwoi leo tātou tautua I lungo le Facebook ma le YouTube. Ia wha awa watu pia tātou whaawiwianga sui whiloi lungo le tātou Sāmoa Capital Radio app. Ia e toi wha malo atu. Malo lava ia I lātou leo lo mafuta mai lava mai lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Whafutaile a veo le si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio. Ia malau le tio whaalongolongo. Ia le pion tau tanga I mai tua wa. Ia le piona whaasara lau atu ai fo I tā simtu fo I tai au. Ia o le pena lanu moana ia o lo whaalau I loa ai le api a le ngangana Sāmoa. Ia a le Sāmoa Capital Radio lo ia I le ngangana Sāmoa app. E mwhaiona e tango atu I lau telefoni. Ia o lo ia I toi wha manatu ma toi wha aolaola mai li spelanga ma le wha leonga o tātou upu Sāmoa. Ai mai se lava le tāu o le tuunga o wha ilonga ma wha mamafa inunga o upu ia awalo na wha leonga. Pai ngō fifo I alum whanau soifuani nei ia ona wha leo ia upu ma whai tau I ngangana Sāmoa. O isi tātou pena ze lua ia o loo ia I le tātou manu lauti ia po o le tō whamamau fo ia le tātou o tai ala whaatino ia le ngatai leon manu lauti po le tō whamamau ia le ia le manu lauti ia a le si ufonga lau mua ina ia taita ia whaasara launga whaasamoa I New Zealand ia malana tai ala whaatino whaafiafia awa o whaailoa la patai ma whaalaola tu ma ngā nuu a Sāmoa whaatasi ma le soifuanga whaaleanganga
e ala i le whaonganga lea o lana lavanga ngana. Pena amatali e tau tua si ufonga lau mua i le afe iwa se lau i walua i o mātou nei e fōu ia ai pe iai nisi fo i o tamali ia o i lātou na saina le ngasu ia awa lava le tau mawhainga mai ngau le tau tua si ufonga lau mua le wo o mai lava nei i le nei taimi ma le nei aso ia olo o iai lava lana tau tua awa le tau tua ino tātou tangata. Toi svulu minute tali tu lai lua pa fifia atu le songa Felice Mikaele fa fifianga fa Sāmoa. Toi tali umai i on tātou fa mawai loa lea i lunga o le tātou pengof sota inga. Siva mai,
Tasi lua tolu fa. Ia o le whawhiangana ma le sunga Felice Mikaele. Ia le fwy wome fwy taimi tato tau mawai whato whai fo i tato o whafonga a mei se lato lo sila mai mua mamao mai i lunga o tato penga te whailangi whaftaile mafuta mai ia wha mai ai fo i tautua si ufonga lau mua nei aso whaawawa toi pia ia whawhifianga su whiwhilo i lunga o le tato app Sāmoa Capital Radio app se ia pa ia lava le tai ao ia a whapea fo ina misia o ile porkalami o nei aso i mwhaiona toi whaafonga ai ia i lungo le tatou app i le awhiawhia nā nei. Ia ai o loo whaatimutimu lava i mātou ni porurua. Ia tautua nā le saunga le mo lungo le awala tele. Lata fo i le taimi e piki ai whana wā onga. Ia tautua nā fo i le le no whanga loo paka i tawa le a onga. Awa ni i paka lata i kolosi. Ia awala kolosi. Ia awa ni te iwala vevea nei whana wā onga. Ia tautua nā fo i driveways i a inga. Ia ta milo to lo ta avale pele o isi tamaiti ni ia whaina atu le atale lo tamaiti. Ai mole atu langa whaftai ia ile tato o whafonga le nei aso. Tato toi whiloa ai fwil tai au a tai au. Wha maangalo le tautua mai lava le tai au. Pe au isi upua le tautamali i lau whafonga anga ai manuia te le lava nei aso mona fofuanga o tutoe. Wha manuia le atua tato whiloa ai tai au a tai au ma ua male tuanga ni a Mari Whaivalu. Ia ole amanga lue ta o lua atu fo i le aso a tai au. Wha au au tautua ti ufonga lau mua. Ma le whionga le li pule. Ma le au whainga luenga ti ufonga lau mua. Ma tau te whaato wha soi fua atu. Whaato wha whingawi ai sila. Tina ia whingawi ai sila. Whaftai lava le. Ma afuta mai. Taulunga atu i vi ingo sio matonu o manono. Ia iso se manono lo ma afuta mai. Alo whaatu mo o tau. Tautua si ufonga lau mua. Wha soi fua ia. Soa e ole la i Sāmoa Sulungi ai male nei motu ato Lau whanua ua lanu lau hawa Ai si omia ele samiti o ata Lei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ataua mafale manono Opa ia na e minita i lo uroto Manono lo ua pele Ula huila oi atunu se ua pei Susana Wasulu atulo malama lama Le telefoni lena o le vainu Wasiamu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani o le alofoe Talitawa faamalua i mamoe Taliuanela ila utale ni masani Tafefe wa taule aini a ole sami Le vavea ole awa hulima le afiafi Se ibanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula huila oi atunu se ua pei oi O se Susana Ua susulu atulo malama lama Ei ai fo I maleisimo tuitai Leone one e te samali valiai O mea uma ualasi ila uva ai Tasilona pona uti le suavai
Tunga mailo masio fale tua E te tanga I le vai sualua Le puia I o apa I masalua Ako fale u o siona laumua Velua I pongo le talalele